En el mercado San Juan de Dios, por ejemplo, hubo un narcobloqueo. ¿Sí? ¿No te lo conté? No. Echaron a gente que llevaba sus coches, los narcos les echaron, incendiados. En distintos puntos, pero también cerca del mercado de San Juan de Dios. Y yo estaba ahí en el centro, en Guadalajara Centro. ¿En ese tiempo? Sí, ¿Y cuándo llegaste aquí? el 16 de febrero. Y pasó... Ah, o sea, pasaste ese plazo entonces. Ese día lo pasé en Guadalajara. Es que yo, como en ese punto, estaba en Corea. 저는 지금 멕시코 과달라하라에 나와 있고요. 과달라하라에 온 지 한 5일 정도 됐는데 둘러보지를 못했어요. 계속 영상 편집만 하느라 여기 호스텔에서 만난 친구가 한 명 있는데 그 친구랑 같이 형님이에요. 형님인데 스페인 마드리드 출신 형님이라 뭔가 공통점도 있고 또 너무 착해서 같이 한번 도심 탐방을 해보려고 하고요. 형님의 도움을 받아서 처음으로 과달라하라를 한번 둘러보는 시간을 가져보도록 하겠습니다. 확실히 스페인이랑 비슷해요. Me evoca mucho España. Sí, Sí. la verdad es que a mí es algo que me gusta de Guadalajara. ¿Sí? La ciudad, todas estas estructuras sí que Ah. tiene algo muy de algunas ciudades españolas que me gustan. Ya, por eso. Creo que me gusta más Guadalajara que Ciudad de México. Sí. Ah, es aquí, Guadalajara Centro. Ok. Ah, 9,50, pero en realidad son 10 y no te devuelven los 50. son listos, De ¿eh? verdad. Son listos. Es aquí. Creo. Pero no tarjeta aquí. Aquí, dice aquí. Ah, aquí, es verdad. Ah, vale. Ah, vale. Tren. Cuídalo. Bueno, vamos cogiendo. Esta es la línea 3, ¿no? Sí, hostia, es verdad. Se lo voy a preguntar. Sí. Señor, ¿cómo podría ir hasta Tlaquepaque? A Tlaquepaque. Bajando la escalera en U, a mano derecha. ¿Cómo se llama la Tlaquepaque? ¿Ah, sí? Así es. Vale, gracias. Fácil, tío. Tiene muchas cosas, mucha riqueza. 1,5. Ah, vale. Sí, es mejor. Es que yo creo que estos días lo que sentí es que los locales a veces no saben muy bien. O sea, Sí. como ellos tienen su costumbre, Sí. aunque haya mejor ruta, nos recomienda una ruta que normalmente suele usar ahí. Ya. Entonces, por ejemplo, podemos andar 15 minutos y llegamos, pero nos recomienda Pero Uber. ¿sabes cómo ir por aquí? Sí. Ah, vale. Acabo de mirar en Google. Ah, vale. ¿Y cuál es el país que viajaste? Lejano. Sí, más lejano. Pues decirte la verdad que es México. ¿Sí? Sí. Me vendría bien también visitar otro país. Por eso también te pregunto de Seúl. Tengo mucha curiosidad de... Sí, seguro te va a gustar mucho. Conmigo, buah, te vas a pasar. Ah, sí, me estás invitando a ir. Claro. Qué bueno, amigo. Pues oye, te tomo las palabras. Además. Creo que yo lo que me cuido es el pelo. Ya has visto que tengo bastante entradas. Con las entradas estoy bien. Pero esta parte me empezó a clarear hace años y me tomo medicamentos. Pero es que eso pasa mucho a los españoles, Es porque verdad. mis amigos también. Mis amigos ya empiezan. ¿Cómo es la conciencia de los españoles sobre ese? Bueno, cada vez más yo Ese creo que fenómeno. es algo global, ¿no? O sea, se pone un poco shy. Sí, incluso acomplejados. ¿Ah, sí? Sí, yo creo que ya estamos entrando. 야, 트라케바키에 도착을 했습니다. 할리스코주에 있는 작은 도시인데 예쁘게 마을을 꾸며놔가지고 많이들 오는 것 같아요. 오늘 이제 처음이니까 조금 멀리 나와서 도심보다는 이런 데 구경하는 게 나을 것 같아서 나왔고요. Claro, ahí. 틀라케파케 지하철역이 있고 나와서 약 15분 정도 도보로 이동하면 틀라케파케 마을에 도착해요. 저는 과달라하라 중심에서 한 20분가량 지하철을 이용하니까 도착을 했는데 지하철을 갈아탈 필요도 없고 쭉 오니까 아마 큰 어려움 없이 도착하실 수 있을 것 같습니다. 엘바리안이라는 곳이 틀라케파케의 중심이 되고 바로 앞에 광장부터 해서 예쁜 골목들이 많다고 하네요. 멕시코의 삼청동 혹은 인사동 느낌이 드는데 그럼 같이 구경해 보시죠. 이게 제가 느끼는 게 과달라하라 같은 경우는 뭐 종로 이런 느낌이라서 사람도 많고 복잡하고 막상 볼 거는 많지가 않다?
근데 이제 여기는 짜잘짜잘하게 볼 것도 많을 것 같고 사람들 어떻게 지내나 한번 보면 좋을 것 같습니다. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo? Esta es la cámara. Sí. Entonces- Ah, vale. Y le doy algún botón. ¿A qué botón? Igual. Gracias. Gracias. Aquí. Gracias. Ah, Gracias, por no. sacarme la cama. No, gracias. No. Estuve aquí y era de noche y di un paseo nada más, pero por un paseíto. Yo creía que la Quepaque era un paseo por una avenida. Y ahora, gracias a ti, viendo el mapa, me he dado cuenta de que es más grande. Sí, es grande, es Era grande. la mierda del tour donde nos metieron, que no nos dejaban nada. Sí. O sea, es la plaza de Hidalgo. Entonces es como graba constantemente. Los youtubers de viaje Sí. dan informaciones, ¿no? Pero en mi caso, como yo hablo español y como me gusta hacer amigos, yo soy más como qué sucede, cómo es mi día aquí en esa ciudad. También enseñando la ciudad así. ¿Esto qué es? Perdona, ¿esto qué es? Flanes y cremas. Flanes y cremas. ¿Has probado alguna vez? No, pero... ¿Cuánto cuesta? 25. 25. No. No, te invito yo. Ah, bueno. Luego yo te invito a otra cosa. Vale. O sea, es como una bebida, ¿no? El rompope. Es el rompope. Rompope. Y es un flan Ajá. y se le pone rompope. Gracias. Voy a sacar una foto comiendo el plan. ¿Puedo? Sí. O sea, esto, ¿cómo se llama esto? Se llama flan con rompope. 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 Es una fruta. No es una bebida. Es una bebida. Es Ah. una botella. ¿Y cómo se hace eso? De vainilla, huevo, Huevo. Ah, sí. canela, Ah. vainilla. Huevo. Perdóname, pero es que no puedo evitar hablar de esto porque... Sí. porque Me gusta, además me gusta. que yo cuando llegué hace 2 veranos aquí a Guadalajara, yo estaba acojonado y lo primero que pregunté es como, ¿cuánto de seguro es esto? Y me dijeron, no te preocupes, porque Guadalajara es como el centro neurálgico. Todas las batallas, todas las guerras por el territorio suelen ocurrir en otros territorios. Y el cártel es el que más poder tiene, así que tú tranquilo porque aquí en Guadalajara no quieren afectar al turismo, no quieren afectar, está más seguro. Pero el 22 de febrero se cargan al jefe, al Mencho, y entonces lo que es Guadalajara y la zona de Jalisco se volvió más insegura porque ya empezó la batalla entre la Guardia Nacional y el cártel de Nueva Generación de Jalisco y los que intentaban hacerse con el poder, que eran otros cárteles. Entonces como que el rey ya no tiene cabeza. Entonces otros quieren tener el poder. En el mercado San Juan de Dios, por ejemplo, hubo un narcobloqueo. ¿Sí? ¿No te lo conté? No. Echaron a gente que llevaba sus coches, los narcos les echaron, incendiados. En distintos puntos, pero también cerca del mercado San Juan de Dios. Y yo estaba ahí en el centro, en Guadalajara Centro. ¿En ese tiempo? Sí, ¿Pero cuándo llegaste aquí? el 16 de febrero. Y pasó... Ah, o sea, pasaste ese plazo entonces. Ese día lo pasé en Guadalajara. Es que yo, como en ese punto estaba en Corea, salían las noticias y ya había comprado los billetes. De repente, antes de marcharme, una semana antes salen las noticias de logo de Irán. No sabía que en Guadalajara también hubo esas cosas. Sí, O sea, sí. era más la frontera, pensaba que era más la frontera. No. Antes de lo que ocurrió, el conflicto era más bien en la frontera. La gente de la ciudad con miedo de salir de casa, un toque de queda de lunes y martes, todo el mundo en casa. Bueno, el mismo domingo, el lunes, y ya el martes poco a poco empezaron a abrir los locales de nuevo. Sí. Porque la gente tenía miedo Ah. de que los narcos también incendiasen los locales, porque incendiaron Oxxos, pero más en carreteras. Pero ¿por qué o sea, Una forma de rebelión, por un lado. Ok, pues tenemos que tener un poco de cuidado. Un poco de cuidado, sí. A ver, yo esto que te he contado no es Ajá. a ciencia cierta, pero sí que Vale. que fue la diferencia, ¿no? ¿Qué pone ahí? Indulgencia plenaria. Indulgencia plenaria, pero ¿Es una catedral? sí, es una basílica, es como sí, una...
vamos al centro, el refugio. Creo que esta es la calle famosa, ¿no? Puede ser. Oh, chilaquiles. ¿Qué es Chilaquiles? ¿Has probado chilaquiles? ¿No? Are ¿Qué? you fucking joking? ¿Qué es Chilaquiles? ¿Estás bromeando? ¿De ¿Qué verdad no has es? tomado chilaquiles? ¿Qué es? Vamos a ¿No has tomado chilaquiles? ¿Pero qué es? ¿Es un Explícame. puto desayuno? Sí. Famosísimo aquí. ¿Ah, sí? No. Amigo. O sea, no tengo ni idea. Amigo. Es mi Sí. plato preferido, por eso Ah, reaccionaba sí, así. sí, entonces vamos hoy. Es mi plato preferido. ¿Pero es desayuno o se puede comer en el almuerzo también? en el almuerzo también. Sí. Como antes de entrenar como poco, Ajá, tú si quieres tómate unos chilaquiles, ajá, yo presencio, yo me pido un jugo o lo que sea, te veo desayunar ajá. y 이렇게 얘기하면서 골목들을 걷는데 벽화들이 진짜 예쁘더라고요. 일반적인 벽화 수준이 아니라 작품이라고 해도 믿을 만한 수준의 벽화여서 깜짝 놀랐습니다. Aquí también está bueno así. En las calles, ¿no? Pero me gusta mucho aquí, ¿sabes? Es que las calles... bonito está. Ya, por eso. Bonito. Oh. ¿Será este? No, 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 no. Ah, vale. Una más y a la izquierda. 오늘 거의 지금 이 카를로스 형이 Ese soy yo. 길을 몰라요. 지도를 찾을 줄을 몰라서 제가 투어를 하고 있습니다. Acabo de decir que estoy guiándote a ti. Van a intentar descojonar. Pero me diste buena pista de ¿cómo se llamaba el desayuno? Chilaquiles. Chilaquiles. Ah, ¿también hay en España? A la No. izquierda. Bueno, se puede vender, pero no es la misma calidad. Todo sale más caro. Ok. Pero estos murales, no sé, la onda, me gusta mucho, ¿eh? Aquí, muy artístico. 이게 이제 옛날에는 고아원이었다가 지금은 그냥 문화센터처럼 바뀐 Centro Cultural de Eventos y Exposiciones del Refugio. 공짜 아닌 것 같은데. Hola, buenos días. ¿Podemos entrar? No, solo vamos a dar una vueltita, sí. ¿Está bien? ¿Hay que poner el nombre también? Sí. ¿Eh? ¿De España? De Corea. Gracias. 이렇게 전시도 하고 있고. 그쵸, 여기 있네요. 멕시코가 또 예술로 유명하잖아요. 이 프리다 칼로겠죠? 이 시그니처 눈썹. 예술적으로 이름 있는 나라이다 보니까 방금 전에 마을 이 벽화 같은 것도 그렇고 느껴집니다. 이런 어떤 흔적이. 이게 전시라고 하는데 그러니까 음식은 맛있는데 플레이팅을 중국집 접시에다 하는 느낌? 박물관이라고 해도 믿을 것 같아. 엄청 오래됐을 거 아니야? ¿Has visto el año que fundó, o sea, que estabilizó este centro? No, pero aquí, antes era aquí orfanato, ¿no? Anteriormente era un hospital. Ah, un hospital. Sí, fue Sí. un hospital de enfermos y después fue un psiquiátrico. ¿Le dices dónde está la víctima? Ajá. Muchas gracias, señora. 고아원이 아니었구나. 죄송합니다. 고아원이 아니라 병원이었고 1859년 150년 정도 된 거고 1979년에 문을 닫았고 1985년까지 그냥 사용하질 않았대요. 정부가 그거를 문화센터로서 발전을 시켰다고 하네요. 저는 어디에서 고아원이라고 봤던 것 같은데 고아원이 아니었구나. 아니면은 고아원인데 그거를 얘기를 안 하는 걸 수도 있을 것 같아요. Presunción? Pero creo que no está, o sea, no quiere. Como que no quieren hablar de Eso es. Puede ser. Museo. 어서 오세요. Oso museo. 어서 오세요. bien. 광장들이 많다 보니까 사람들이 진짜 잘 쉬는데 그래서 이렇게 광장에서 뭐 새로운 사람 만나서 얘기도 나누고 이러잖아요. 근데 한국은 좀 그런 문화는 아니다 보니까 그게 조금 많이 다르죠. 많이 이국적이죠. Aquí es donde entramos. 카를로스 형이 길을 볼 줄을 모르기 때문에 Carlos está perdido. Avenida. Ese está aquí.
Todo recto, Ah. ¿no? Por abajo, por Torre. todo, sí. Vale, muchas gracias. Vale, y buen día. Gracias. Mira, sí. Ya decía yo que esta es la calle por la que pasé, pero era de noche. Oh, va a ser bonita por la noche. porque enciende todas las luces, ¿no? Eso es, amigo. 아, 여기 근데 너무 예쁘다. 저는 이런 느낌의 완전 이국적인 도시들을 좋아하는데, 뭐 쿠스코나 여기나 콜롬비아의 그 보고타에도 이런 지역이 있었는데, 밤에는 여기 이런 불들이 다 들어온대요. 그래서 밤에 와도 진짜 예쁠 것 같아. 여기가 이제 구글에 치면은 등장하는 그 거리 같은데, a ver. 아, 좋네. 진짜 여기 틀라케파케 한번 와보세요, 여러분. 저 같은 경우는 제가 혼자 여행하다 보니까 제 기준에서, 이렇게 혼자 여행하는 사람 기준에서 말씀을 드리기는 하는데, 커플들, 친구들끼리 여행하시는 분들은 너무 좋을 것 같은데요. 눈도 너무 즐겁고 동네도 너무 예쁘고 아기자기하고 진짜 제가 좋아하는 느낌의 도시라서, 동네라서. Para Jimena, 오. hija de mi amigo Jorge Romera, que acaba de nacer. Cuando puedas, me lo envías y se lo envío. ¿Aquí es las chicas? No. 옷들도 예쁘다. Puedo entrar aquí. 와. 진짜 예쁘다. 엄청 따뜻할 것 같아. 이런 모자 하나 사고 싶은데 제가 머리가 너무 커가지고. 잘 맞는데? 왜 이렇게 잘 맞지? 어떤가요? ¿Cuánto cuesta? ¿En euros? No sé, tenían que hacer muchos cálculos. Pero, o sea, es diferente, ¿eh? Diferente, ¿no? Hablando de maletas, porque es que me va a hacer falta una. ¿Sí? Sí. Son naturales, ¿no? Que si todo es piel, sí. ¿Cuánto peso puede alcanzar la maleta? Yo creo que ya me queda unos 15 kilos. 와, 이런 거 기가 막힌다. 예쁜데? 너무 예쁜데? 가죽이 근데 진짜 좋아요. Y cada chaqueta tiene diferente piel, ¿verdad? No, y la mayoría trabajamos la piel de borrego. ¿Esto qué piel? Ese es becerro. El becerro. ¿Sí sabe qué es el becerro? No. El animal, ¿no? Sí, es el que... No, pero Eso sí sé, pero... Es el hijo de la vaquita. Ah, el becerro. 아, o sea, la vaca pequeña. Sí, la que es... vaca. 난 여기서 빠져나가야 되겠어. 와, 이런 거 너무 좋아. 저는 이런 게 너무 좋더라고요. 한국에서 못 보는 그런 디자인들. 방처럼 만들어 놨구나. 아, 예쁘다. 이런 그 특유의 판초? 이런 것도 너무 갖고 싶은데, 사실 이런 게 무게도 많이 나가고 부피도 차지하니까 저한테는 쉽지가 않아요. 이거 뭔가 이케아 느낌이네. 완전 멕시코 이케아네, 멕시코 이케아. En la segunda planta, ¿qué hay? Arriba nomás es como para limpieza y todo eso. Ajá. vale. 진짜 멋있네. ¿Eso no es una pintura? No, es estambre. Mira, aquí Ah, tengo ¿sí? uno chiquito de- Es estambre, también le ponen cera de abeja y con eso empiezan por los extremos y terminan al centro. Wow. Entonces esto es todo eso también. ¿Y esto también es la misma técnica? ¿Se Esto pudiera viene decir? siendo de Chiapas. Son dos tipos de tejido. Es verdad, esto es diferente. Ajá, Menudo todo diseño. tejido. Ujú. Lázaro. Sí, ahí es. Ahí, Es ¿el el sur Corea. o norte? Claro, el sur. Todas las dramas, todos los cantantes son del sur. O sea, del norte no sabes nada. Tienes Todos la los información. dramas, todas las novelas. Todo del sur. ¡Qué chido! Entonces eso es lo que no sabía porque quiero viajar a Corea, quiero conocer. Sí. Pero no- O sea, el norte es dictadura, así que no vas a volver. Ay, Por lo tanto, ten cuidado. O sea, el sur es. el sur es perfecto para viajar. Yo mucho creo que es el turismo. país más seguro del mundo. ¿De verdad? Sí. Ah, mira qué bueno que sé. No, es que la verdad no sabía y yo iba a comprar boletos para Corea del Norte. Sí. Pues igual no vuelves aquí. Te quedas ahí para siempre. Creo que aprender chino es un poquito complicado.
complicado. Bueno, es complicado, pero menos mal que hablamos coreano. Es coreano. Sí. Sí. ¿Hablas inglés? Sí. Entonces no pasa nada. No pasa nada. Pone todo en inglés, todo. Ah, así ok, que, sí me respaldan. Ah, sí sobrevivo entonces. o sea, aún sería más fácil que viajar a México. De verdad. Claro, claro. No inventes. Sí, 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 Entonces sí. Ya me motivé más. Para mis próximas vacaciones. A ver. Para allá. 그래서 동네 한번 구경을 해봤는데 밤에 와도 되게 예쁠 것 같은데 불들이 켜져서 낮에 와도 이런 벽화들이나 광장도 있고 건물들도 예쁘고 그러다 보니까 낮에 오시는 걸 저는 더 추천드리기는 합니다. 근데 밤에 오셔도 야경이 되게 예쁘다고는 해요. 다만 이제 뭐 사진 찍고 이러시려면은 낮에 오면은 진짜 아주 야무지게 찍고 가실 수 있을 것 같습니다. Mira, hasta el banquillo tiene el diseño. 근데 진짜 예쁘네. 가기 전에 마지막으로 플라자나 한번 갔다가 qué bonito. 우와, 이런 거 잘 해놓는다 진짜. 실라킬레스를 먹어보려고 했는데 여기는 없네요. 그래서 과달하라 가서 먹어봐야 되겠습니다. 얼마나 맛있겠네. 스타벅스도 있고 있을 거 다 있습니다. 오! Pues yo aquí normalmente me pongo a vender mis pulseras, bro. ¿Dónde estás? Pues ahorita estoy aquí a armar mis pulseras. ¿Y tu amigo? Ya se fue hace Ya se fue, ¿no? Sí, sí, es verdad. O sea, te vas moviendo así, ¿no? Bien, tío, bien, bien. Nos vemos. Es Ah. Madrid. ¿Se come esto mucho en México? Sí. ¿Sí? Es se consume muchísimo en Oaxaca. Vengo de estar ahí, vengo de estar en Oaxaca. Sí, probaste. Y no probé, ¿cómo se llama? La ayuda. 고소하네. 다시 트라켓밖에 여기 왔습니다. 구글 맵에는 버스 타라 이렇게 나올 텐데 그냥 타지 마시고 역으로 나오셔서 구글 맵 보고 걸어가시는 게 베스트인 것 같습니다. 지하철을 타기는 해야 되겠다. 그렇지. A ver, ¿qué me recomiendas? chilaquiles. Clásicos. Vea por ellos. Así puede ser con las dos salsas, con la salsa roja y con la salsa verde. Yo te recomendaría que intente que estén las dos salsas Vale, y con pollo. vale, entonces este. A ver, es que no sé si este va a tener las dos salsas, pero bueno, lo preguntamos. Voy y por si eso. no- 일단 No hay chilaquiles, cojones. 칠라키레스가 아침 식사라서 오후 2시가 넘어서 팔지 않는다고 하고 다른 데 한 군데 갔다가 만약에 거기도 없으면은 그냥 호스텔 가서 뭐 간단하게 뭐 먹고 이러려고요. 그 호스텔에 여기 멕시코 아저씨 한 분이 계시는데 현지 아저씨가 추천해주신 레스토랑을 왔는데 너? 여기도 안 된다네요. No hay chilaquiles. 여기 메르카도 코로나라는 곳이고 이 시장이 여러 개가 있는데 여기는 조금 비교적 덜 유명한 그런 메르카도로 알고 있어요. 근데 여기에 괜찮은 정육점이 있다 그래서. Buenas tardes, ¿se puede comer chilaquiles ahora? Sí, pero ya se me terminaron los chilaquiles. Ah, ahora no se puede. Wow, esto estaría. Tiene buena pinta, ¿verdad? Lo acabo de ver. Sí. Igual luego tomo uno. Sí, no, podemos pedir uno. ¿Este plato cuál es? Este plato cuál es? Son de ceviche. Ah, de ceviche. Bueno, pues vamos a pedir ¿Sí? ¿Cómo? Tostada de ceviche. de ceviche. O uno. uno. Gracias. Correcto, gracias. 이게 오르차타 아구아. 아구아 오르차타. 약간 식혜 비슷한 건데. 존맛탱. 존맛탱. que está muy rico. 시켰는데 진짜 맛있어요. 그리고 이제 이게 타코 데 세비체인데 위에 아보카도 올라가고 세비체가 이제 생선이에요, 생선. 그래서 제가 생선을 사실 안 좋아하기는 하는데 그래도 경험해볼 겸. 그리고 이렇게 앞에는 소스가 진짜 많아서 골라서 먹으면 되고 가격대는 한 이 정도. 제 거는 25페소.
Está buena, ¿eh? Y hay una diferencia. En España es que no se comen estos tacos. Hay tacos y hay restaurantes que sirven tacos, pero no con estas salsas. A este precio. 과달라하라에 시장이 두 개가 있어요. 아니, 두 개가 아니고 뭐 여러 개가 있을 수 있는데 일단 첫 번째가 산후안데 디오스라는 좀 크고 유명한 시장이 있는데 거기는 별로 맛이 없어요. 여기는 존마탱. 존마탱. pollo no hay, ¿no? Pollo tengo pierna y muslo y pechuga. Pechuga de pollo, ¿cuánto cuesta? tienes? Sí, a 185 el kilo. 185 el kilo. ¿Rosa? Ajá. Buen bistec. Un bistec también. ¿Cuál es mejor para comer en sartén? ¿Este o este? El sartén de este. Ese, vale, Tiene vale. pinta, ¿no? Sí. ¿Y el precio es igual, los dos? Sí. Vale, La perfecto. diferencia es que la que está en trozo la tienes que cocer. Ah, ok. Muchas gracias. Gracias. 닭가슴살 두 덩이 싸서 가고 있습니다. Ah, entonces tendré... ¿Hay gimnasio en tu boxeo? También, sí. ¿También? Sí. Pues igual al gimnasio. ¿Sabes cuánto cuesta? Es que creo que igual, si repites, igual sí que puedes negociar el precio, pero... ¿Habéis entrenado box? No, nunca. Es la primera vez. ¿Eras campeón? Sí. ¿Cuántas veces? 4 veces campeón, 2 veces del estado, Costa del Pacífico Internacional. Oh. ¡No, puñeta! ¡Para arriba, vámonos, para arriba! Y ahorita regresa. Vamos a hacer una entrevista al Iván. ¡Es diablo! 수영이 여기 가달라하라에서 복싱 수업에 다녀요. 복싱 체육관에 헬스장도 있다 그래서 닭가슴살을 사왔으니까 운동을 해야 되잖아요. 그래서 오늘은 헬스장에 가서 오랜만에 한번 헬스를 해보려고 합니다. 완전 복싱장이네. 진짜 옛날 거의 90년대 느낌 나네. 헬스하러 왔는데 헬스 못할 것 같고. Pero es una clase, ¿no? Es una clase. Pero puedo hacer también luego pesas, hacer pesas. Sí. Todo lo que hay aquí lo puedes hacer. Aquí. Santo así es al revés, ¿qué pasa? Sí. ¿Ahorita no? ¿Sí? ¿Ahorita? ¿Qué mierda eres, perro, O si quieres le ayudas. No, yo no sé. No te creas. ¿Qué estás hablando de mí, pendejo de mierda? ¿Estás grabando, güey? ¿Entrenado box? ¿Habéis entrenado box? No, nunca. Es la primera vez. ¿Eras campeón? Sí. ¿Cuántas veces? Soy 4 veces campeón, 2 veces del estado, Costa del Pacífico Internacional. Oh. Lo vamos a hacer un poco más sencillo para que sea más rápido. Vale. 1, 2. Lagartija. Lagartija. Repetición. ¿Cuántas? Una nomás. Y otra vez. Otra que puta madre. 살려줘. 살려줘. me voy en lagartija, me voy en patito, me voy en cangrejo, 5 para arriba y 1 para arriba.
Vale, joder, entonces. 5 rondas, venga. Vámonos, tío, sigue. Yo te copio, Yo te grabo, Elo, yo te grabo. Uno. Pero juntos, dos juntos. Sí, sí, sí. Flexión, una sentadilla. Por televisión. ¿No va a haber audio, eh? Nomás una. Bulbi. ¿Cuántas? Patitos. Patitos, nomás uno. Patitos, patitos, patitos. Lagartija. ¿Patitos es esto? Sí, dale, toda la vuelta. La lagartija. Aquí tenemos a Chayanne. Salud, Iván, para la cámara. Cangrejo, Chayanne, cangrejo. Este es el Chayanne de España. Chayanne de Corea. Chayanne de Francia. Ah, chingado. Miércoles. No, puñeta. Para arriba, vámonos, para arriba. Y ahorita regresa. Vamos a hacer una entrevista al Iván. Saludos, Iván. Me sale en YouTube. Ahí arriba está el Tierno. Tierno, saluda por la cámara. Os traigo gente de todas partes, de España, de Corea, actores, influencers. Ajá. Míralo. No, Charlie. Vámonos, bye. Es diablo. 아, 뒤질 것 같아. 이거 뭐야? 아, 씨. Vamos. Vamos, que se queda una. 이거 뭐야, 이 새끼. vamos. 자. 오케이. 뭐 크로스핏도 하고 여러 운동을 했는데 너무 경험가 없어. 이게 진짜 La última. Vamos. ¿Todavía no? Yo, vamos. Muy bien. Sube y luego baja. Vamos a pegar 10 golpes, una lagartija, una sentadilla, un burro y corro para arriba. 1 a 0. 4 golpes, lagartija, sentadilla y burro y 1. 4 golpes. 2 sentadillas. 2 burros. A 3. 1, 2, 3 sentadillas. 3. 친구. 여기 호칭 미쳤어. 호칭 미쳤어. 뒤질 것 같아. 운동 많이 했는데 진짜 너무 힘드네, 복싱. 저는 막 펀치나 이런 거 배울 줄 알았는데 노가다 시키는 것 같아. 일단 체력이 중요하니까. 오. 개멋있다. 이제 저는 웨이트, 진짜 저건 도저히 못하겠어, 이제.
빡세다. Yo super saiyajin. El jefe de aquí. 저 같은 이제 아마추어들은 그냥 와가지고 3,000원 내고 수업 듣고 서킷 시키고 약간 이러는 거라면 청소년들은 조금 주의 있게 보고 관찰하고 수업하는 것 같고 거의 서킷 훈련을 메인으로 했는데 오늘은 이게 끝나면 이렇게 개별적으로 운동도 하고 웨이트 트레이닝도 있으니까 웨이트 트레이닝도 하고 이러는 거예요. 근데 코치님이 그 프로 경기만 거의 50전을 가까이 뛰셨고 챔피언도 4번이나 했대요. 인터내셔널 챔피언까지 하신 분이라 이따가 제가 뭐 이름이나 이런 것도 한번 물어보면은 아마 이제 여기에 올라가겠죠. 이분입니다, 이분. 일단 오늘 너무 재밌었고 너무 힘들었어요. 안 좋게 말하면 과학적이지 못하다고, 좋게 말하면 낭만이 있다. 한 번쯤은 해외에 있는 이런 시설에 와가지고 운동해 보는 것도 진짜 좋을 것 같아요. 제 첫 복싱 수업이었는데 막 제가 생각한 것처럼 펀치나 이런 거는 없었어도 그래도 뭔가를 많이 배운 것 같아요. 코치한테 한번 알려달라 할까? Izquierda adelante. Giro derecho. Calor. Dobla de rodillas. Vamos aquí. Ya. Chao. Regreso. Derecho, derecha. Regreso. Su lado. Y derecha recta. Cuando tiro la derecha recta, giro el pie. 1, 2, 3, 4. A 1. Llega 3, 4. Ese es el golpe clásico. ¿Va? Como que esto aquí. No sale así, sino así. Girando. Girando. Muy buena experiencia. En una ciudad que voy a estar mucho tiempo, igual inscribo en un gimnasio de boxeo. El físico que se gana es increíble. Bueno, nos vemos. Gracias. Gracias. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Igual me voy contigo a Guanajuato y vuelvo el martes. Qué bien. Igual vuelvo el martes y... Ah, no. Ah, igualmente, Julieta, los vais. ¿Y eso? Queso. Sí. Yo lo hice con esto. No sé dónde coño está la tabla de madera, pero lo movemos así. Igual ven en el vídeo la gente y dice, no tiene ni puta idea de preparar huevos, pero sale bien rico. Helados cada uno, ¿no? Sí. Sí. ¿Así está bien? Sí. Sí. ¿Sí? No sé si igual... No, tómate esto también, una más. No, te iba a decir... No. A ver... Lo grande que es. Guau, hermano. 네. 저녁까지 다 먹고 잘 준비까지 마쳤는데요. 오늘 하루 복싱 쉽지 않았습니다. 근데 뭔가 오랫동안 머물 도시에 가면은 이런 비슷한 체육관에 다녀볼까도 생각 중이에요. 물론 금전적으로 여유가 있으면. 근데 살아있다는 느낌을 받아서 너무 좋았고, 이 여행 중에 이렇게 막 숨이 턱끝까지 차오르는 순간이 사실 많지가 않거든요. 뭐 조깅이나 러닝을 해봤자 제가 제 스스로를 그렇게까지 밀어붙이기 힘드니까 그런 경험을 하기가 쉽지 않은데, 그런 차원에서 너무 좋았고 전혀 예상치 못한 경험이라 너무 좋았어요. 카를로스 형이 이제 복싱 수업에 가는데 복싱 수업도 한번 가볼래 해가지고 그냥 재밌겠다 하고 따라간 건데 생각보다 너무 좋은 경험이어가지고
확실히 이런 여행 중에는 즉흥적인 선택들이 중요하다는 생각을 많이 했고요. 이제 대부분의 여성분들은 아마 이런 영상을 뭐랄까 흥미롭게 보시지 않을 수도 있을 텐데 좀 다른 거로 약간 필라테스나 요가로 바꿔가지고 생각을 해보시면은 재밌는 경험이겠는데 하실 수도 있을 것 같아서 주절주절 거리고 있는데 오늘 영상 여기까지 하고 다음에 머지않아 또 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 아구. ¿Qué tal? Gracias. ¿Les gustó? Gracias. Excelente. Muchas gracias. Está cerrado. Bueno, ahora. ¿El domingo se cierra aquí también? Sí. Yo soy de España. O sea, no hay coches hoy. 오늘 차가 없네요. Hola, buenos días. 칠라킬레스 먹으러 왔는데 멕시코가 생각보다 음식이 비싸요. 그러니까 저는 처음에 이제 멕시코가 음식으로 유명하니까 멕시코 가가지고 진짜 이빠이 먹어야 되겠다 뭐 이 생각을 했는데 사실 따꼬도 막 하나에 뭐 한 2,000원 돈 뭐 이렇게 하니까 콜라 같은 것도 한국에서는 CU에서 1+1 하면 한 2,400원에 2개 먹잖아요. 근데 여기는 한 1,600원 하고 1+1 이런 것도 없고 그러다 보니까 오히려 한국이 더 싸게 느껴지는. 한국 같은 경우는 더 비싼 음식들이 많기는 하죠. 저는 뭐 타코 하나 해봤자 뭐 한 900원, 1,000원 이럴 줄 알았는데 그렇지가 않다. Bienvenido. Gracias. ¿Cuál es la más picante? La más... Esta roja, sí. Todo es picante. Esta es la que menos pica. Esta es la más picante. ¿Esto qué es? Es salsa de aguacate, caballero. Ah, ok, gracias. Vale. Chile tomate. Chile de tomate. Y salsa mexicana. Salsa mexicana, vale. En mi caso, naturales. Naturales, perfecto. Pues yo también. Igual. Sí, Perfecto. O bueno, si quieres, disculpe, para que tú también pruebes con pollo. Uno con pollo. Ah, sería mejor eso. Pollo Sí. y otro Unos naturales y unos con pollo. Sí, sí, sí. Eso sería mejor. ¿Verdad? Yo si voy a un país o a una ciudad que no conozco, pues igual, si yo voy a Corea, pues espero que tú me digas, oye, tienes que probar. Claro, claro. De verdad, tenemos muy buen pollo frito. El mejor del mundo. Te vas a quedar por eso. Te vas a quedar un mes por el pollo frito. Eso te digo con certeza, como chilaquiles. Tortillas son como más secas. No O sea, sé decirte. con los tacos se hace tortilla, ¿no? Sí. Pero esto, por ejemplo, uno de mis amigos de Ciudad Guzmán, cuando me invita a su casa, su familia desayuna más con este tipo de tortillas. Que son Esto tortillas pica, ¿eh? duras. Eso pica. ¿Algo que les haga falta? ¿Eh? ¿Algo que les haga falta? Todo bien, todo estupendo, ¿Sí gracias. probaron los chilaquiles? Estamos esperando, van a llegar. Ah, muy bien. Voy a volver para preguntar su opinión. A ver, a ver. Eso. A ver, espera. Buen provecho, muchachos. Gracias, gracias. Oh. ¿Qué tal? Un con pollo. El legendario chilaquiles. Que aproveche. Provecho, hermano. ¿Cómo? ¿Cómo has empezado? Contenedor, cuchillo, Así sin más. y al ataque. Tendré que buscar a ver qué es el. Oh. Esto es lo mismo. Totopos, sí. Totopos. Totopos. 아, 맛있다. 이거 맛있다. 진짜 맛있다. Mañana con vinotito. Oh, muchas gracias. nada? Nuestro. Esto necesitamos. Somos españoles. Claro, Y el pan siempre. claro.
Oh, esto es frijoles. Tan ricos, ¿verdad? Sí, compartimos. 아 진짜 맛있다. 진짜. Pero chilaquiles no los conozco. 튀긴 옥수수 또르띠아 조각을 고수 살사에 볶아 치즈, 크림, 양파들을 올려 먹는 멕시코 전통 아침 브런치 요리입니다. 이 안에 이제 또르띠아 이런 게 다 조각들인데 이 조각들이 이제 소스에 묻으니까 약간 눅눅해져요. 그래서 약간 빵 같은 식감이 나는데 아주 맛있습니다. 진짜 훌륭해요. 와, está buenísimo. Es un plato que te vas a tomar una vez al... Bueno, me imagino que en Ciudad de México irás más veces, ¿no? A desayunar chilaquiles, por si acaso. Pero... 네. seguramente. 그리고 이거는 프리홀이라는 건데 이렇게 나초랑 같이 먹으면 맛있어요. 완두콩이었나? 뭐 그런 걸로 만들었던 걸로 아는데. Eso es comida mexicana. Chilaquiles. En España no hay. Ay, pero no es la misma calidad. Se encuentra en sitios, pero no es nada común. La gente española, por ejemplo, sabe que son los tacos y que los tacos son comida mexicana. Pero chilaquiles no los conocen tanto la gente que no está aquí. 와, Ha sido una buena recomendación de José, porque no en todos los sitios se hacen bien los ¿no? chilaquiles. Se nota la calidad. ¿Qué tal? Gracias. ¿Te gustó? Gracias. Excelente. Muchas gracias. Es que ayer no busqué la información para que me dé susto. Sí que me ha dado susto. Para la sorpresa, ¿no? Como Sí, sí, cuando ves sí, una sí. peli y no quieres Ya. ver el tráiler. eso. 저는 이렇게 닭가슴살까지 시켜가지고 단백질도 보충하고 문제는 오늘 뭘 더 못 먹습니다. 양도 많고 이제 식비가 이게 한 10,000원 하네요. 근데 10,000원 그러네. 얼마 안 하네. 10,000원 한 호스텔 하루 숙박비이기 때문에 진짜 무조건 드셔보세요. 이거는 진짜로 빵이랑 그러니까 한국에는 이런 맛 나는 게 없어요. 그래서 맛있는 것 같아. 진짜 맛있게 이국적이야. Eso en España se dice rebañar el plato. rebañar el plato. En Sí. Corea, lavar los platos. Lavar los platos también. Es Sí. como hacen los perros, ¿no? 어허. ¿Qué tal todo? ¿Sí? Excelente. 근데 제가 온 데가 유명한 레스토랑이기도 해요. 그러니까 맛있는 데를 잘 왔어요. 제가. 그냥 아무 데나 들어가서 이거 시켰으면은 맛 없을 수도 있을 것 같아요. 타코, 뭐, 토스타스, 아오가다스, 뭐 이런 거 말고 치라키네스가 찐이에요. 드셔보세요, 한번. 진짜 맛있습니다. 설거지 완료. ¿No se le agrega propina? ¿No se le agrega propina? Sí. Ah, la propina. Ah, vale. No te había escuchado. ¿Necesitan copia? Sí. ¿Qué tal la comida? Muy disgustado. Tenías que ver mi reacción. Yo es que he probado tantísimos chilaquiles y para mí siempre como que pongo a prueba, sin ser de aquí, pero me crié en México. Entonces siempre estoy como... Gracias. 외국물입니다. 이제 과달라하라에 일주일째 되는 날인데요. 오늘은 일요일에만 열리는 시장이 있다 그래가지고 한번 가보려고 합니다. 정보가 많이 없거나 인터넷에서는 한국에서는 많이 알려지지 않은 것들 위주로 해보려고 하는데 감사하게도 스페인어를 하다 보니까 장점은 그런 것 같아요. 바라티오 라고 불리는 시장에 가가지고 거기는 뭐가 있나 한번 보고 오겠습니다. 한국 뉴스를 안 본 지가 오래돼서 잘 모르겠는데 막 되게 멕시코가 위험하다는 그런 얘기가 계속 나왔잖아요. 멕시코의 정세라고 해야 될까요? 흔들린다는 얘기들이 되게 많았을 텐데 여기 현지에서 느끼는 과달라하라 상태는 지금은 아주 많이 정상화가 되었습니다.
위험하다 이런 느낌은 거의 없고, 물론 몇몇 동네나 길거리에서는 조심하기는 해야 된대요. 오히려 현지인들이 더 저한테 조심하라고 얘기를 많이 하는데, 월드컵 시즌이 되면은 멕시코로 방문하시는 분들이 많을 텐데 조심하시기는 해야 될 것 같아요. 확실히 뭐 그냥 한국이나 그런 동남아 나라 생각하고 오면은 그것보다는 훨씬 위험할 것 같고, 근데 결국에는 또 다 사람 사는 곳이고 비교적으로 여기보다 위험한 장소들도 많은 것 같으니까 너무 막 그렇게 부정적으로 걱정하면서 오시지는 않아도 될 것 같다? 인데 조심해서 나쁠 건 없다. 아, 그리고 제가 물어보니까 여기 바라띠오가 진짜 크대요. 어느 정도인지 가늠이 잘 안 가는데 한 동묘시장 정도 되지 않을까 싶거든요. 진짜 크게 열린다고 그래서 일요일마다 여긴 것 같아. 이제 시작이 되는 것 같아요. 여기 맞는 것 같아. 사람들 진짜 많아. 진짜 많아, 진짜. 와, 완전 재래시장 느낌이다. 신기하다. 이렇게 채소도 팔고 옷도 팔고. 근데 제가 듣기로는 여기가 다 중고시장이라고 했던 것 같거든요. 청바지, 비바이스. 동묘네, 동묘. 이런 거 예쁘다. 이게 근데 웃긴 게 섹션이 안 나눠져 있고 그냥 막 음식 나왔다가 옷 나왔다가 신발 나왔다가 여기는 뭐 다이소 나왔다가. 신기하다. 이거 뭐야? 국뽕. 이런 건 괜찮죠. 3달러? 괜찮은데? 한국 빈티지 샵이랑 비슷한데? 타코집도 있고. 이 타코집을 가면 항상 이렇게 소스랑 고수, 양파, 라임 이렇게 세팅이 되어 있습니다. 근데 사실 이런 데는 속이 안 좋아질 확률이 높아요. 거의 되게 그러더라고요. 먹는 사람들이 있기는 한데 타코는 잘 먹어야 돼요. 당연히 이제 서점도 있어야 되고, 그치, 케이스샵 있어야지. 일단 옷가게가 제일 많은 것 같아요. 컨디션도 막 나쁘지 않아요. 진짜 퀄리티가 나쁘지 않아. 마사지 샵도 있네. 와, 진짜 길다. 우리나라 시골 같은 데는 뭐 며칠 장 열리고 이러는 것처럼 여긴 이제 일요일 날만 연다는데 규모가 진짜 크네. 끝나질 않아. 뭐 제가 옷을 좋아하긴 해도 사실 뭐 여행 다니는데 옷이 필요가 없어서 로카티 입고 다니는 주제에 뭐 옷을 살 일은 없을 것 같고, 좀 신기한 거 재밌는 거 있으면 찍고 싶은데 거의 다 뭐 비슷비슷해요. Un saludo para toda la banda en el mejor puesto del baratillo. Saludos para Pablo, puras pacas, doble P. Buena energía. Pablo, doble P. de YouTube. Ya verás. 확실히 가달라하라는 도시라 그런지 막 여러분이 생각하는 그런 멕시코의 흥이나 그런 게 많지는 않아요. 방방 뛰고 그런 멕시코 흥은 조금 더 소도시나 그런 특색 있는 지역이 많은 것 같고, 여기는 보다 다 생각보다 조용합니다. 되게 지금도 저를 그냥 힐끗힐끗 보고 지나가는 게 느껴져. 속닥속닥 거리고. 그냥 제가 잘못일 수도 있죠. 잘생기신 분들이 오면은 난리 나지 않을까? 와, 근데 진짜 끝날 생각을 안 해. 거의 초반에 봤던 거 그냥 반복이기는 해요. 뭐 옷들 팔고 잡화들도 팔고 시계도 팔고 완전 그냥 벼룩시장. 저는 오랫동안 여행하니까 짐을 늘리면은 안 돼서 살 게 없는 거지. 여기는 다이소가 없으니까 이런 데 와가지고 잡화 같은 거는 사도 좋을 것 같고, 뭐 옷이나 이런 것도 나쁘지 않아요. 프라이스가 뭐 멕시코만 여행하시거나 단기 여행하시거나 캐리어가 있으신 분들은 빈티지 옷 구하러 오시면은 나쁘지 않을 것 같아. 다 정찰제고 이러니까. 이제 거의 정리 중입니다. 3시가 넘으니까 정리를 시작하고.
아, 저기에 저런 거 다 동물들도 다 있었네. 강아지, 닭 같은 것도 파는 거 같고 쥐도 파네. 강아지들을 많이 파네. 여기 한번 둘러봤는데 전체적으로 볼 거는 많아요. 아까 말씀드렸다시피 빈티지 의류 같은 거는 특히나 굉장히 메리트 있게 사가실 수 있을 것 같고, 혹시 오시는 날이 일요일이 겹치신다면 그때 한번 보시는 거 괜찮지 않을까 싶습니다. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Viajando. Sí, sí. ¿Sí le gusta Guadalajara? Todavía no sé. No sé cómo es la ciudad. ¿Ah? Ojalá que le guste. Ya, espero. Espero. ¿Quieres salir? Yo sí quiero salir. No, pero es... Adiós. 이 길로 한 2km를 쭉 걸어가야 되는데 너무 예쁘지 않나요? 너무 예쁜데? 제가 저번에 LA 편에서 말씀드렸죠. 제가 해를 진짜 좋아한다고. 과달라하라를 지금 제가 일주일 동안 있으면서 흐린 날이 단 하루도 없었습니다. 단 하루도. 항상 이렇게 쨍쨍했어요. 항상. 그게 너무 좋아. Hola, buenas. Hablo español. ¿Hablas español? Ah, ya está, carnal. Corea, de Corea. Bienvenido a Guadalajara. Gracias. Vaya bien, carnal. Gracias. Bienvenido. 귀여워. 저는 이렇게 벤치에서 앉아서 쉬는 사람들이 좋아요. 저도 좀 쉬었다 가야 되겠어. Un ratito te mando la idea. 이제 숙소로 돌아가 보겠습니다. ¿Te podría ayudar en algo? No. No. ¿O quieres ayuda? Sí, quiero. Sí, ok. Entonces ya cuando esté esto, ya vienes y te digo que vamos a Vale, hacer. perfecto. Solo las frutas, ¿verdad? Ajá, y un poquito de la Entonces, para hacer la clave es la salsa. La salsa. Al final vas a poner estos dos cubitos ahí. También. Sí. Ya le ponemos los otros. Los totopos. ¿Y ya está? Y ya. Y ya servir Con queso. queso, crema. Queso, crema. O sea, la clave es la salsa. No, tiene muy buena pinta. No es como... Sí, no es muy difícil. O sea, en salsa entra tomate, Tomate, chile verde, cebolla. Nada más. Nada más. Oh. Y los dos cubitos De pollo. Y los que llevan, los que son verdes llevan tomate, tomate verde, lleva chile poblano. Chile poblano ajá. y hoy, el que usamos hoy es diferente. Ajá, es diferente. El chile poblano es uno así grande, verde, chile verde también, y cilantro, Y eso es la salsa verde. la salsa verde. Sí, ya está, ¿no? Sí, ya hay que pagar. 호스텔에 조식도 나오는데 다 공짜래요. 커피도 있고 과자 있고 뭐 과일도 나오고 요거트, 시리얼, 빵 이런 거 다 있는데 공짜인데 이거보다 Un desayuno mexicano. 와. Funcionaron los audífonos que
너무 잘 먹었다. 살찌겠어요 이러다가. 여기 호스텔 사람들이 너무 잘해줘서 행복해요. My point is, sort of, when you come in to the country, do you get 6 months also? 170 days. 170? 70 days. Not 180? No. Well, I fought with that guy because first he gave me only 80 days. Oh, really? Yeah, but I told him that I like to watch the World Cup. Then you need every hotel reservation. Oh, right. But I didn't have. So I told him in Spanish that I want to stay more time. I will visit every cities. And then he was like, and then he gave me 170. He changed. But 170? Yeah. Not Yes. 80. The No, maximum because- is 180. Yeah, everybody gets 180. Yeah. It was strange. So I was like, why? 170 is okay though. Yeah, 170 is okay. 10 Yeah. days. Yeah. But you know, it's like I don't like you. You get 170. Yeah. Es que era raro. Es raro. Normalmente a los coreanos nos dan 180 días de visa. Pero al principio, en el aeropuerto, me dio 60 o 80 días. Y yo le dije, bueno, voy a estar más tiempo, quiero viajar a todas las ciudades y quiero ver la Copa Mundial en México. Y me dijo, entonces tienes que mostrarme todas las reservaciones, todas las rutas. Empezó a pedir todas las cosas. En internet no había nadie que les pidió eso, pero a mí me pidió 4 meses. ¿Y cómo voy a tener todas las reservaciones? Después de hablar un rato con una compañera, me dio 170 y normalmente 180. O sea, me quitó 10 días por nada, porque igual no le caía bien. Cancun, 8 Yeah. days. Yeah. But here, I mean, everybody, boom, 180. I was talking like 10 minutes, 15 minutes with wow. him. And also, Korea is like the second powerful country know. Yeah. with the passport. Yeah, I know. He was Well, that's like, what I was thinking. he was like, That's why me is. 이게 어쩌다 보니 제가 일하시는 아주머니한테 이거 칠라킬레스 어떻게 만드는 거냐 이런 식으로 물어봤어요. 진짜 그냥 정말 단순한 질문이었거든요. 많은 걸 생각하지 않고 했던. 근데 이제 갑자기 내일 먹자, 내가 내일 요리해줄게 하고 오늘 요리를 해주신 거예요. 이 진짜 그러기가 쉽지가 않거든요. 왜냐면 또 호스텔에 얼마나 많은 사람들이 왔겠어요. 그래서 마음이 너무 몽글몽글하네요. 그래도 제가 진짜 어디 갈 때마다 항상 좀 주의 깊게 여기는 게 예의 바르게 있자. 뭐 여기에서 예의라는 단어를 모른다고 해도 잘 대하자, 공손하게 대하자, 이런 거거든요. 그래서 그런지 조금 저를 좋게 봐주셨나 봐요. 그래서 요리까지 해주시고, 또 한참 얘기하다가 이제 또 영상 편집을 시작해야 되는데 지금 아직 오전 10시밖에 안 됐거든요. 이미 그냥 좋은 하루가 될 것 같다, 이런 느낌이 들어서 열심히 한번 또 편집해 보겠습니다. 아고르. Tienes que marcharte de tu compost. Exacto. Quería hacer un viaje al mundo, pero siempre tenía excusas. Bueno, cuando tenga más dinero. Bueno, cuando mis negocios van genial. Pero un día, pues, me di cuenta. Ese día no va a venir. Así es. Superar eso, dices, wow. O sea, gracias. Lo estoy logrando, ¿no? Lo estoy... Sí. Pues sí, volveré por 2 días. Gracias, hasta luego. 오늘은 이 과달라하라에 있는 협곡에 가보려고 합니다. Una pregunta, ¿aquí es la parada de autobús? Sí, pero aquí en la esquina. ahí en la esquina. Vale, muchas gracias. 아니 정류장이 없어요. 이게 정류장을 구글맵 아니면 알 수가 없어. Buenos días. ¿Aquí es la parada de autobús? Sí. Es que como no hay una señal, No hay, pero sí hay parada. entonces los extranjeros es muy difícil.
no sabemos dónde paran. Lo bueno que hay camiones, pero tú vas a Estados Unidos y no hay camiones, puro... Mira, yo voy a este va a Tlaquepaque. Tlaquepaque, ya, sí, ya he estado. Muy buena. Buen día, gracias. 20분째 기다리고 있는데 버스가 오지 않습니다. 제가 좀 찾아보니까 과달라하라 같은 경우는 대중교통 인프라가 좀 안 좋대요. 과달라하라 인구만 한 500만 명이 되는데도 이 대중교통이 제대로 확립이 안 돼 있다 그러고, 어제도 그렇고 오늘도 그렇고 제가 지금 버스 기다리는 시간만 엄청 나거든요. 멕시코는 어떻게 된 게 버스 정류장이 아는 데도 없네. 아니 버스들이 막 지나쳐가 그냥 멈추지를 않아. 다른 버스 정류장 와가지고 탔어요. 그래도 뭐 방향은 얼추 맞게 가는 것 같기는 한데. 그러면 이따가는 여기 반대쪽에서 타는 걸로. 약국이 있습니다. 블루베이 자몽 맛인데 설탕도 없고. 자, 이제 가보실까요? 여러분 준비되셨어요? 여기 같은데. 여기는 공원이 많네. 아, 대박이다. 버스 화 다 풀렸습니다. 아, 좋다. 여기 잘 해놓네. 과달라하라가 이런 거 잘 해놓네, 확실히. 운동기구도 있고. 오늘도 턱걸이 한 10개 땡기고 가야지. 그러니까 턱걸이 같은 거 보이면 무조건 10개는 땡기고 간다고 보시면 돼요. 와, 미쳤는데? 와, 뭐야? 와, 이거 잘 안 담기죠? 이게 공원이 문제가 아니라 빨리 내려가 봐야 되겠다. 와, 협곡을 아마 내려갈 수 있는 것 같아요. 다들 협곡에서 내려오시는 것 같네. 저쪽으로 쭉 가면 아마 있을 것 같은데. 아, 여기네. 이렇게 끝으로 돌아오면은 비엔베니도 환영합니다. 푸에르타 델라 바랑카. 바랑카에 오신 거. 아, 시간 개똥 밟았어. 좋됐다. Perdona, ¿cuánto se tarda para bajar? Como una hora. ¿Vienes de ahí? Sí. ¿Y has bajado todo? Sí. ¿Y merece la pena? Sí. Sí. Sí, está chido. Sí. Gracias. Gracias. Sí. 다 내려가면 1시간이라는. 아, 하이킹 할 생각 없었는데. 와, 대박이겠다. 왜 호스텔 사람들이 가보라는지 이해가 되네. Buenos días. Buen día. 낭만 미쳤고, 내려가는데 1시간, 올라오는데 1시간 반. 한번 해봐야지 뭐. 어떡해. 이거 어떻게 참아. 식당 같은 것도 중간중간에 있는 것 같고. 근데 신기하네. 원래는 일반적으로 우리는 산을 올라갔다가 내려오잖아요. 근데 여기는 내려갔다가 올라가야 돼서. 와. ¿Cómo se llama el río? Río Santiago. Río Santiago. Si sigues el guía de aquí, bajas hasta donde está el río. Hay un puente aquí enseguidita. Como una hora bajas hasta el puente, más o menos. Vale, y al subir como 1 hora y media. Unos 2. ¿Qué es más pesada la subida? Ellas se vinieron a las 7. ¿Ah, sí? ¿Llegáis ahora? Sí. Pues donde está el puente. Ah, solo fuiste hasta aquí. Sí, o sea, es hasta abajo, Ah, pero... sí. La vía es para allá. Ajá. Ok. ¿Me puedes sacar una foto aquí? Muchas gracias. 가봅시다. 1시간 반? 어차피 뭐 떠들면서 가면은 금방 가니까. 이 과달라하라가 중심은 막 엄청 볼 게 많지는 않은 것 같아요. 근데 자연 경관은 나쁘지 않은 것 같습니다. 와, 이구아나 봐. 진짜 무슨 코모도 왕도마뱀 느낌이야. 멋있다. 근데 야, 너 멋있다. Hola, buenos días. Buenos días. 아, 많이 힘들어하네. 그냥 완전 돌밖에 없어요. 뭐지? 루루이족인가? 쿠쿠이족인가? 울트라 마라톤 챔피언. 그분 씻으로다가 그냥 샌들 신고 가버리는 겁니다. 이 샌들이, 이것도 제가 Q&A 때 공개하려고 했는데, 이 샌들 같은 경우는 베드락 샌들이라고 비브람이에요. 비브람. 뭐 런닝까지는 아니더라도 트레일을 위해서 만들어지기도 했고,
건조도 되게 빠르게 되는, 좀 고가이기는 하나 잘 샀다 라고 느껴지는 신발입니다. 제가 이 샌들 하나랑 풋사라 하나 가지고 지금 세계 여행을 하고 있는데 아직까지는 뭐 큰 불편함이나 또 다른 신발의 필요성을 못 느끼고 있기는 해요. Buenos días. 이게 내려가는 게 우리가 생각하는 그 등산에서 내려갈 때는 훨씬 빠르잖아요. 빠르게 파바바바 내려가잖아요. 근데 여기 같은 경우는 이게 돌밖에 없다 보니까 내려가는 것도 조심해야 돼서 오래 걸릴 것 같고. Hola, buenos días. Buenos señores. 아, 멋있다. 좋다. 아주 좋은 분위기다. Buenos días. La vía es para allá o para... Todo es para abajo. Gracias. 갈림길이 한번 나오는데 계속 아래로 내려가다 그러고. 아, 물 사오길 진짜 잘했다. 묶여있나? 아, 근데 조금 마음 아프다 진짜. 이런 거 보면 너무 감정적이었나? 올라올 때는 괜찮을 것 같은데 내려갈 때 지금 봐봐요. 이렇게 그립감이 좋은 돌들이 아니에요. 아, 올라가는 게 근데 진짜 힘들겠다. 사람들 다들 죽을라 그런다. 그러니까 내려가면서 한번 이렇게 힘들어 놓고 다시 이제 또 올라가야 되는 거니까. Buenos días. Buen día. ¿Aquí ya viene el puente? Esta es la mitad, ¿no? Todavía queda Como mucho. la mitad, 2 kilómetros. Sí. Gracias. 안 힘든 이유가 얼마 오지 않았기 때문에 안 힘든 거구나. 저도 막 이렇게 검색할 때는 못 찾은 곳인데 제가 뭐 일찍 일어나기도 일찍 일어나고 워낙 어머니들의 예쁨을 많이 받는 스타일이에요. 이상하게 동년배들이 예쁨을 못 받고 어머니들이나 아버지들이 굉장히 좋아해주는 스타일인데, 그러다 보니까 호스텔 청소해주는 아주머니분들이랑 같이 밥을 먹는데 추천을 해주시더라고요. 네이버에서는 못 본 것 같아요. 딥하게 안 찾아보기도 안 찾아봤고 채찌피티나 이런 애들도 여기는 추천을 안 해줬는데 La Barranca de Huentitan, 우엔티탄 협곡입니다. 아바라토스 협곡인가 다른 협곡도 하나가 있던데 여기에 오는 거를 추천드립니다. 와, 미쳤다. 아저씨한테 사진 찍어달라야지. ¿Quieres que te saque una foto? y luego a mí también, por favor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿De dónde vienes, hijo? De Corea, sí. ¿Seúl? Sí, de Seúl. Okay. Sí. Sácame varias, por favor. ¿Qué has distraído? ¿Así? Vale. Con un actor. ¡Ánimo! 대단하시네. Ya te he grabado. David. Food in water. Te enseño ahora. ¿Eres de aquí, de Guadalajara? Sí. Sí, en YouTube. Bueno, está en coreano, pero igual entenderás porque hablo bastante español. Es este. ¿Estás en TikTok? No, en YouTube. Pero venís corriendo. Sí. Una foto todos aquí, vente, hijo. Sí, espera. Es este. Gracias. Venga. Gracias. Adiós. ¿Te tengo que ver el número? Sí. ¿Cómo te Perfecto. llamas? David. David. Me llamo David. Matías. Matías. Entonces yo te agrego David. Vale, gracias. ¿Cuánto tiempo vas a estar aquí? Mañana voy a Guanajuato y voy a dar una vuelta a México. Pero estoy pensando venir a Guadalajara otra vez en Mundial, pero lo que pasa es que el alojamiento y eso me cuesta mucho aquí, en ese plazo. Ahora estoy en un hostel, pero sube hasta como $60. Cualquier cosa, tienes mi WhatsApp. Sí, vale. Si ocupas ayuda o algo, alguna Vale, muchas orientación, gracias. con toda confianza. Gracias. 혹시나 해서 최대한 불쌍하게 얘기를 해본 건데 만약에 누군가의 집에서 묵게 되더라도 당연히 지불을 해야겠죠. 어떤 일이 발생할지 모르기 때문에 여행 중에는 항상 예의 바른 태도와 이 조금의 불쌍함, 애처로움 이런 거를 탑재하시면 외국물이 아니라 구정물 느낌인데 뭐 어떻게 하겠습니까. 제가 월드컵 보러 오시는 한국 사람들 다 인터뷰도 조금 하고 이러면은 되게 좋을 것 같기는 한데 숙소가 가장 관건이에요. 사실 숙소만 해결되면은 굳이 제가 뭐 직관을 가지는 않더라도 인터뷰를 하던가 컨텐츠를 찍을 수 있을 것 같은데 숙소비가 정말 사악해요.
혹시나 이 영상을 보고 계시는 과달라하라 거주민 분들이 있다면은 며칠이라도 잠깐이라도 묵을 수 있으면은 너무 감사드릴 것 같습니다. 진짜 부탁드립니다. 근데 그거는 그거고 길이 한참 남았어요. 부지런히 내려가 보겠습니다. 15 minutos. ¿Oh, sí? Es poco. ¡Qué esperanza! O escuchar el río, Ah, el agua. ya se escucha. Sí. Es verdad. Ya estamos cerca. Ah. Sí, mira, como en las piedras Ajá, te marcan las vueltas. Esta es la vuelta 40. sí. Creo que son como 60 vueltas. Ah. Algo así. Es la primera vez que viene. Sí, sí, es la primera que viajo a México. ¿A poco? Sí. Ok, hombre, pues bienvenido. Sí, muchas gracias. ¿Tú vienes varias veces aquí? Sí, Sí. yo nací aquí. Ah. Desde niño vengo aquí a... Es que, La barranca. por ejemplo, a los extranjeros no es un lugar tan famoso. No sabía que existiera esta barranca, pero yo ahora me alojo en un hostel y ahí la gente me empezaron a recomendar. Pues tienes que ir a la barranca de Huentitán. Ándale. Yo creo que es de los primeros lugares que... Sí, 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 la verdad. ¿Arriba? Sí, Buah, mirando toda la barranca. enorme, ¿no? Buah, ya. Pensaba que solo había el parque, Sí, sí. pero... buah, No así como la naturaleza. ya. O sea, ¿te vas a quedar mucho tiempo? No, mañana me voy a Guanajuato. Merece la pena, la verdad. Claro. Aquí tenía que venir. Es imperdible este Sí, sí, lugar. sí. Cuando empiece el mundial quiero volver a Guadalajara, porque Corea juega contra México en Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Otra vez, siempre nos toca con vosotros. Sí, habrá que apostar una cerveza. Ya, por eso. Siempre nos toca, mira. Ya. Menos mal que jugamos en la primera, en la segunda creo. Menos mal que no fuese la última. Porque si viene la última ya la gente igual me echan. Igual me echan del país. Ya sé. A ver, tú y todo. ¿Y vas a ir al estadio o por fuera? Es que quiero ir al estadio. Bueno, al estadio sí que voy, pero no sé si voy a conseguir el ticket, sí, eso. Estoy haciendo el video Ok. y quiero hacer las entrevistas a los mexicanos y a los coreanos. Ah, ok. Porque sería un buen contenido para que puedan saber todos los que están en Corea y todos los mexicanos también sobre cómo piensan los coreanos. Claro. Jugaba al fútbol en España. Ah, mira. Entonces, como era futbolista, Sí. tengo mucho interés en fútbol y con eso puedo relacionar algo con este mundial. Claro. O sea, enfocado a viajes. Sí. Pero relacionados con el fútbol. Ah, no, pero en México sí. Pero luego después de México y no va a ser el enfoque. Pero aquí en México, como El mundial. sí, nos viene el mundial, pues tendré que aprovechar, ¿no? Sí. Pues ya tienes un suscriptor más que yo. Por cierto, ¿cómo te llamas? Juan Pablo, mucho Juan gusto. Pablo, David, mucho David, gusto, mucho David, gusto. bueno, pues- ¿Vas a llegar hasta...? ¿Al río? Sí, Sí. entonces ahí te enseño mi canal. Ah, ok. En el pasado, Cuidado. Ajá. cuando todavía vivía gente ahí abajo, Ujú. un carrito como un S bajaba por esas vías. Creo que he visto también. Ajá. Ya decía yo, porque cuando tienes que ir hacia arriba, Sí. tendrá mucho problema, tío. Sí, exactamente. Mira, por ejemplo, Oh, antes era 40, ¿no? Donde conocimos. Exacto. Y ahora viene 55. Oh. ¿Trajiste agua? Todo Sí, ¿no tienes sed? No, yo estoy bien. De hecho, Sí. abajo en el río, Sí. por las tienditas. Sí. Tengo refresco, así que cuando tengas sed, tú me avisas. No te apures, no te apures. Vale. Ujú. Por ejemplo, entre semana, como Ajá. ahorita, si Sí. te fijas hay muy poca gente. Pero el En los viernes, en los fines de sábado y semana. domingo, todo esto está lleno de Gente. personas caminando. Allá en Corea tienen algo parecido. Pues sí que hay las barrancas, pero no hay estos caminos para recorrer toda la barranca. No hay. Por eso cuando llegué aquí, dije, wow, hostia, esto sí que les van a gustar. Imagínate todos los años que llevaron para poner cada piedra. Ya, por eso. Es lo que primero pensé. Pero ¿cómo han puesto todas estas piedras aquí? O sea, el camino de las vías, construir hasta abajo. Por eso. Sí, De hecho, yo creo que sería más fácil poner las escaleras. yo creo que sí. ¿No van a desarrollar este lugar? Por ejemplo, pueden poner un teleférico. Teleférico. Sí, un teleférico. Pues, no sé, creo que eso ya es decisión del gobierno. ¿Sabes lo que estaría padrísimo?
¿Qué? Un zipline. Sí, eso sería la hostia aquí. Desde ahí. Ya, por hasta eso. acá. ¡Wow! Sí, eso sería muy genial. O un bungee. Habría un teleférico, ganaría muchísimo dinero. Sí, claro. Oh, ya llegamos. Mira, hay gente que viene a Oh. acampar. ¿Se puede acampar aquí? Sí, claro. Sí, sí, Wow. sí, sin problema. Mira, no está la tiendita, pero aquí es donde la ponen. Con refrescos. Puente de Arcediano. Puente de Arcediano. Es el que dijiste, la puente. Ajá, es hacia acá. Y el pueblito es hacia acá. Esa es hacia. Si quieres, vamos allá primero. Sí, sí, sí. Y después vamos para acá. bien. 와, 여기 캠핑하는 것도 너무 좋겠다. 대박이다. 확실히 악취가 나기는 하네요. 그 얘기를 듣기는 했어요. 오염이 많이 됐다. Antes de venir acá, solo busqué que ya lo más sencillo de las barrancas. Sí. Y ponía que el río está muy contaminado. Sí, lo está. O sea, hace mucho tiempo era como un río que era muy importante para los campesinos. Pues qué pena, ¿no? Sí, eso es triste, porque ve cuánta agua, de que estuviera limpia. Yo creo que si fuera limpio el río, aquí va a ser un paraíso. Sí. ¿Cómo se llama eso de kayak o rafting? Sí, también. Aquí va a ser el lugar más famoso de México, puede ser. Sin duda. También, como ahí, Ajá. ubicas el rappel. Y haciendo como climbing también. Climbing, sí. ¡Wow! Eso estaría padrísimo. ¿Y sabes qué es algo padre también? Sí. Que no cobran. Ya. No. He visto la gente corriendo. Sí. Y ¡wow! ¿Sabes? Aquí se siente. ¡Wow! Yo también quiero. Es que aquí es lo salvaje. 야. Triste. 그러네. 와, 이거 진짜 저 나무들 다 초록색이었으면 진짜 죽여줬겠다. 거의 뭐 그랜드 캐니언 뺨치네, 뺨쳐. 근데 저기 조금 아쉬워. 깨끗했으면은 사람들 다 와가지고 놀고 전 세계적인 명소가 될 수 있을 것 같은데 그게 조금 아쉽네요. 뭐 저마다의 이유가 있을 수도 있는데 이 자원을 잘 이용하지 못하는 느낌, 활용하지 못하는 느낌? Sí, claro. 와, 폭포도 있어. ¿De dónde viene esa cascada? ¿No? Si estás en el zoológico Guadalajara. No. ¿No? Ok, en el zoológico empieza esa cascada. ¿Sí? Ajá. Y viene hasta aquí. Sí. Solo hay uno. Solo una pareja. Es que aquí no viven muchos romantistas. No. Ay, el ave. ¿La sabes? 오! Acá. 진짜 크다. Esos negros se llaman sopilotes. Sopilotes. Sopilotes, sí. Bueno, tendré que buscar en coreano. Ah, cóndor. Ah, sí, algo así. Sí. ¿Verdad? O- Jaguar y pumas. Jaguar, puma, oso negro. Oso negro. No, más bien hacia el norte. O sea, entonces es un zoológico también. Claro. Es un safari. Libre, sí. Wow. Y no ocupas ir a África. No. El famosísimo puente del Arcediano. El puente arcediano. Es el punto más, podemos decirlo, más icónico de aquí de la barranca del Buen Picante. O el más conocido. Tiene que ser más conocido en mundial. Sí, exacto. En nivel mundial, sí. Aquí sí, agárrate porque se mueve. Wow. Gracias, guía Juan Pablo. Menuda vista. La verdad. 이게 너무 잘했다. 진짜. Si el río fuera limpio, yo me habría tirado enseguida. Sí. Desde aquí, ahí me meto. Te matas de la piel. Sí. Da igual, aquí es paraíso. Me va a llevar hasta. Ajá. Ya, las barrancas. Ajá. Pero como derechita, pues. Sí. Por el agua. Por el agua también. 와, 대박이다 진짜 근데. 와. Y aparte- ¿Cómo se llamaba eso? Silapote. No, sopilote. Zapilote. Ya estás mareado. Eso que no tomas alcohol. Ahora si tomaras, Ya. le dirías avestruz. Wow. ¿Y para allí qué es? Para acá, igual. Es otro camino, pero vamos a cruzar el río
Ah, ¿se puede cruzar desde ahí? Sí. Hay otra puente. Otro puente. Ah, vale, vale. Que me alegro mucho que he encontrado un buen amigo. Ah, hombre, pues gracias. Puedo decir lo mismo. De verdad. Tú te lo esperabas ni yo me lo... Era destino. Era el destino, exactamente. Sí. Porque ese señor me paró y quería sacar una foto conmigo. Y entonces tenía que esperar un rato. Y por gracia... Aparecí. Sí. Y no habría tenido esta gran guía cuando en el... de repente. ¿De repente? Un jaguar. Pero este es... O sea, ¿no hay el dueño? Sí. Sí, ¿no? Sí. Pero, pues si quieres nosotros podemos ver los dueños. Muchas vacas. Ajá. ¿Por qué viven? Bueno, aquí es paraíso. Bueno. Pues el agua. Sí. Bla, 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 coreanos, ya sois mexicanos. Ándale. En el Mundial 18 ganamos a Alemania. Sí, por eso empezaron a cantar coreanos hermanos, ya sois mexicanos. Porque nos ayudaron. Por eso, por eso. ¿Vamos a hacer el ritual? ¿Un ritual? David. Pásenme el dron para que lo graben desde arriba. Así. Ya tengo Yo lo digo. el pasaporte mexicano. El pasaporte. Sí. ¿Y esto? Una piedra muy bonita, por cierto. Ya, Mira eso. por eso. Llévatelo. Es bastante grande, pero... Bueno, Te esto recuerdo. es naturaleza. Sí. Debemos preservar. Es un camino. Ah, pero... Pero no se puede. Sí, volvemos. Aquí sí puede ser peligroso. Sí. Estaba yendo al estadio Ajá. y había un asiático, entonces le pregunté cómo llegar hasta el estadio. De hecho, era coreano. Estábamos hablando un rato y de repente él me ofreció a presentar su universidad. Así. Así. Okay. Y en ese partido también hubo un señor que te acabo de decir que era un señor de El Salvador. O sea, era el miembro de LAFC. Me cambió el asiento, me invitó a refresco y yo creo que también, Hombre, también. Le pones y de repente me encontré un duende. Ya me estás dando hasta... Eres el director. Tienes que seguirme. Vamos Guanajuato mañana. Vamos, ¿por qué no? Yo te sigo. Soy buzo. Buzo. Ajá, scuba diving. Oh. Sí. Profesional todavía, no Ajá. soy experto. Así como tú con Sí. Yo también soy así. Oh. Yo vivía, no sé si Mérida, Yucatán. Mérida. Voy a ir a Mérida también. Pues yo viví ahí. Entonces me gusta viajar mucho, conocí los cenotes, Wow. todo ese rollo. Yo si me dices, vámonos mañana, vámonos, sí, no tengo problema. Pues igual sí, vamos a, no sé, a Veracruz y hacemos un scuba diving. Ándale, ¿por qué no? Bueno, creo que hoy para mí es el mejor. No porque estás tú aquí, sino de verdad, es que ha sido un día perfecto para mí. Me gusta caminar, me gusta experimentar estas aventuras y he visto una vista increíble. Hay uno de Veracruz. Ajá. En usted. En todas las frases dice güey. Venga, güey, ¿cómo estás, güey? Entonces yo, venga, güey. Eso es güey. Y empieza a decir Simón. Ándale. Y Simón. Simon. ¿Es un nombre? Un nombre. No, es que, mira. Simón es sí, ¿no? Sí. Y también hay otro sí. Tenemos, híjole. Mira, el mexicano tiene su propio idioma. O sea, ya, es verdad. Por ejemplo, yo digo mucho Sigua. Sigua. O Sincho. Sincho, Sigua, Simón. Si te fijas, todo lleva el sí. Al principio, sí. Oye, ¿y cómo te digo con la palabra pedo? En España es pum. Sí. Pedo. Pero aquí es algo bueno, ¿no? Es todo. Por ejemplo, aquí no decimos estoy borracho. No. Aquí decimos estoy pedo. O cuando vas a saludar a alguien, no le dices, hey, hola, ¿cómo estás? Ajá. Le dices, hey, ¿qué pedo? O sea, es como, ¿qué onda? Ándale, así. Y chido es como, ¿qué bien? Bien. Qué chido. Qué chido, qué chévere. Oye, eso se parece a un árbol de Corea. Y yo, ándale. Como, sí, es verdad, es cierto. O por ejemplo, ándale, es como si, para ahí, es como si yo
Ándale, ándale, ándale. ¿Eh? Mueve. Es muy diferente con lo primero. Todo depende del contexto. Pues en muchas ocasiones hablo con los mexicanos y estoy cogiendo... Es verdad, coger. Coger es algo que se usa con las chicas, ¿no? Pero coger en España es todo, catch. Por ejemplo, esto es coger. Sí, es rara. Sí, y también coger el metro, coger el taxi. Sí, sí, sí. Pero aquí... Aquí es otra cosa. Aquí es otra cosa. No lo puedo decir en televisión abierta. ¡Pi! Para mí era muy difícil porque utilicé varias veces el verbo coger. Nadie me dijo nada. Yo cuando llegué al aeropuerto, la primera frase era, ¿dónde puedo coger un taxi? Por eso cobro extra, joven. Oye, después de las 8, te apuesto que el taxista pensó eso, te lo aseguro. 너무 더워. 너무 더워. ¿Cuánto nos queda más o menos? Un buen rato. Pero mira, queda en silencio. Sí. Y escucha el agua. Es verdad. Mira, aquí valor y la voluntad. Y eso te va a llevar muy lejos, vas a ver. Sí. Vas a ver que sí. Pero a la vez quiero estar más, como te dije, ligero. Exacto. O sea, quiero estar riéndome. Disfrutar, ¿no? Ah, gracias. Te lo detengo. Ok. Agradecer. Agradecer. Sí, pues Sí, sí. ¿Cómo no voy a agradecer si me enseña esto? Si no hubiera viajado aquí, pues no habría visto nunca. Exacto. No habría conversado contigo. Y ahora estamos pensando algo más grande, a acampar, al ir a sur. otros lados. Por eso. Al final tienes que marcharte de tu compost. Exacto. Quería hacer un viaje al mundo, pero siempre tenía excusas. Bueno, cuando tenga más dinero. Bueno, cuando mis negocios van genial. Pero un día, pues, me di cuenta. Ese día no va a venir. Así es. Superar eso, dices, wow. Sí. O sea, gracias. Lo estoy logrando, ¿no? Sí. Bueno, el único punto serio que quiero grabar es eso. Yo también soy una persona, sin más, y yo estoy haciendo esto. ¿Por qué tú no? Sí, si tienes la ambición, si tienes la esperanza, si eso es tu sueño, todo el mundo puede hacer eso. El que te impide es el tú mismo. Claro, sí. Que al final el que sueña es él mismo, no el otro. Es el único punto serio que quiero transmitir. Ese mensaje. Sí. 25번. ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos, Ya Juan casi Pablo! llegas. Aquí dan películas. Un cine prehistórico. que fue una película de amor. Parecer lo rechazaron. Joder, aquí hay todo, ¿eh? Hasta los cines. Muchas gracias. 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 Es que dijiste, yo cojo este. ¿Otra vez? Otra vez. Otra vez he usado. ¿De qué sabor hay el raspado? Era con fresa. ¿Uno de 20? ¿De 20? Sí. Gracias. Wow. ¿Cómo se llamaban la chica que ganó el ultramaratón con una sandalía? Raramuri. Raramuri, es verdad, Raramuri, es verdad. Sí, yo quería conocer ellos, pero familia. viven en el norte. En Chihuahua. Ella era... ¿La mejor? Ya, la mejor. Con una sandalía como yo. Sí, a mí me inspiró. ¿De verdad? Sí. ¿Traes? Sí, me inspiró, de verdad. Con razón dije, ¿por qué este no trae tenis, oye? ¿Por qué no trae botas? ¿Se las robaron o qué chingado? El coreano Raramuri. Raramuri coreano soy. Raramuri coreano. Desde abajo solo puedes ver hasta una parte. Pero esto es como... Sí, pues se parece mucho a Gran Cañón. 수고했다. 다 왔어요 이제. 5분 남았습니다. 64 curvas eran, ¿eh? Sí. 64. 와. 다시 왔습니다. 드디어. 힘드네. 이게 뭐 등산이랑 협곡 내려가는 거랑 차이가 없어요. 둘 다 힘들어. 둘 다. 올라갔다 내려갔다 이거 똑같기 때문에 둘 다 힘듭니다. 근데 올만해요. 다 왔어.
Nunca te viste mejor. Bueno. ¿Y David? ¿Qué tal? Pues yo creo que ha sido... Normal. Sí, buen ejercicio. Que yo suelo correr 10 kilómetros. Entonces... Pan comido. Pan comido no era. Tampoco somos realistas. Es que si hubiera ido solo, yo creo que no habría llegado. Pero tenía que llegar a la fuente. Era de otra clase. ¿Qué hora es? 지하철이 버스 오질 않아. 진짜 피곤한데. Muchas gracias, de verdad. Claro, estamos en contacto. Sí, sí, claro, claro. Ah, no. ¿Por qué? Va al taller, no está trabajando. ¿Y sabes cuándo viene el siguiente? 10 minutos. Día nueva, diferente. Claro. ¿Cómo puedo esperar una hora? Es más cansancio que la barranca, tío. O sea, periférico también es un camión. ¿Se llama el peribús? No comprendo. ¿Ahorita vas a...? Sí. Por ejemplo, ¿eso qué es? Rojos. Pues aquí les llamamos urbanos. ¿Y los camiones verdes? Urbanos también. También. Ajá. ¿Ves ese blanco que iba pasando ahí? El morado, un poco morado, sí. Solo recorre el periférico. Pues digamos es más seguro eso. Sí, mucho, mucho. Ese si ocupamos una tarjeta, no tengo esa tarjeta. Entonces, de aquí al macrobús. Y ya del macrobús, ahí sí nos podemos subir y vámonos. Ahorita vas a tú tranquilo. Dale. Sí, tú. ¿Llegas a la canción? Sí, ¿verdad? Sí. Mira, ese es el que vamos a tomar. Ese es macrobús. Ajá, macrobús. Nos va a llevar hasta el centro. Teníamos que haber hecho esto primero. ¿Qué cojones estábamos haciendo ahí? Pero has dicho macrobús es recto. Sí, es ese. Y este es el peribús. Por periférico. Ajá. Cualquiera de los dos. Ok, gracias. Que sin video. Ok. ¿Te das cuenta cuánto esperamos? Eso. Buena experiencia porque otros coreanos que viajan a Guadalajara tienen que saber esta información. Yo soy la víctima, digamos. Pues muchas gracias. Bueno, hasta luego. Gracias. Muy chido. Eso es lo chido de aquí. No, es que se parecía muy serio al principio y yo estaba muy callado. Justo dijiste que los coreanos tienen que saber esto. Ahí fue donde te escuchó y te hizo así. Es verdad. Y le hizo así como... Qué buen viaje. Sí, si te das cuenta ya se empieza a ver más movimiento. Sí. Más. Sí. Me gustaría hacer más, pero pues... Pues tío, gracias. Espero que nos veamos juntos. Claro que sí. Sí, pues ahí tienes mi contacto, mándame un mensaje. Vale. Gracias. De verdad, muchísimas gracias. Chao. Venga. cuidado. 와, 얘 미쳤다. 여기까지 같이 와주고. 그러니까 뭐 여기서도 걸어갈 수 있다고 하는데 제가 볼 때 저 때문에 여기까지 와준 것 같거든요. 아니 지금 여행 내내 은인들만 만나는 것 같아. 제가 준 거라고는 음료수 반통과 바나나 뿐인데 너무 따뜻한 하루네요. 좋네요. 샤워까지 끝냈습니다. 우엔티탄 협곡까지 돌고 왔는데 제가 의도한 것과는 매우 다르게 오늘도 귀인을 한 분 만나서 후안파블로 형이 저를 투어까지 다 시켜줬는데 이 맛에 여행하는 것 같습니다. 전혀 생각지도 못한 인연들을 만나고 대화를 통해서 더 깊어지고 그 사람을 대할 때의 태도도 굉장히 중요하다는 것을 많이 느낍니다. 시청해주셔서 너무 감사하고요. 다음 영상에서 찾아뵙겠습니다. 아gur. 도시 전체가 유네스코 세계문화유산인 곳, 전 세계가 사랑한 디즈니 영화 코코의 모티브가 된 세상. 지금은 화려한 색채와 낭만적인 풍경으로 기억되지만 이곳의 시작은 16세기 스페인의 불을 지탱하던 거대한 은광 도시였습니다. 은을 실어 나르고 홍수를 막기 위해 파내려갔던 어두운 통로들은 이제 자동차가 달리는 세계 유일의 지하 도로가 되었고, 미네랄이 풍부한 토양과 건조한 기후는 떠난 이들을 미라로 남겨 과나후아토만의 기묘한 유산이 되었습니다. 찬란했던 과거의 영광과 현재의 색채가 공존하는 미로 같은 도시. 오늘 저는 이 아름다운 미로 속을 기록해보려 합니다. 멕시코의 과나후아토 여행 시작해보시죠.
과나후아토라는 도시에 왔는데 코코라는 영화에 영감을 준 걸로 알고 있습니다. 그래서 저도 인터넷에서 동네 사진을 봤는데 굉장히 예쁜 도시더라고요. 이게 지금 중심가거든요. 형형색색의 집들이 있고 엄청 다채로운 색감의 도시라서 한국의 해방촌이 떠오르는, 그리고 실제로 여기 멕시코 사람들도 이 도시를 여행을 많이 오는 것 같더라고요. 현지 사람들도. 오늘 한번 같이 둘러보면서 이 과나후아토의 매력이 뭔지, 왜 현지인들부터 관광객들까지 이 작은 도시에 많이들 찾아오는지 파헤쳐 보도록 하겠습니다. 맛있어 보이는데? Hola, buenos días. ¿Puedo entrar? Son las 10:30. Puedo esperar un poco, un rato, sí. Pues, ¿cuál es la especialidad? ¿Podría ser la torta? Ajá, sí. Puede ser con queso o sin queso, con una carne o dos carnes. Pues una torta combinada de bistec, por favor. Ajá, ¿queso? Con queso, por favor. ¿Gusta que le pongamos verdura de una vez? ¿Cebolla, cilantro? Solo la cebolla, por favor. 뒤에서 지금 양파를 썰고 있는데 눈이 너무 매워요. 와 눈물 나. 그리고 제가 그 과달라하라에 있으면서 따꼬는 많이 먹어봐가지고 또르따로 시켰습니다. 또르따가 아마 한국으로 치면 서브웨이 바게트 빵에 나오는 것 같은데 20페소 한 4,000원 정도? 이게 또르따입니다. 또르따 고기가 들어가 있고, 이걸 이제 어떻게 먹냐, 야채 넣고 소스도 저는 이걸 좋아해요. 아보카도 소스인데 한국은 아보카도가 진짜 비싸잖아요. 되게 약간 제 인식에서는 고급 요리? 약간 이런 인식이 있는데, 마지막으로 라임 한번, 이렇게 야채랑 갖가지 소스들 다 준비되어 있으니까 취향껏, 이게 또 동네마다 소스의 맛이 또 다르더라고요. 체크해 보시면서 조금씩 드시면 좋지 않나. 맛있습니다. 저는 야채를 잘 못 먹으니까 이렇게 한 번씩 외식할 때마다 야채를 꼭 싫어합니다. 건강 끔찍하게 챙겨요. 맛있어. 이게 그리고 종류가 많아요. 비스텍, 초리소, 까베사, 데세브라다, 파스토, 수아데로 이런 게 많아서 본인 취향에 맞게 골라서 먹으면 됩니다. 잘 먹었네. 지나다니면서 보는데 사람도 많고 맛있어 보이더라고요. 고기도 많이 주고. 엘바이사 2, 이 길을 쭉 따라서 걸으면은 신기한 박물관이 있더라고요. 제가 막 박물관이나 미술관을 막 엄청 즐겨가는 스타일은 아닌데 진짜 흥미로운 박물관이 있어서 지금 한번 가보려고 합니다. 밥도 먹었겠다. 소화도 시킬 겸 어필 한번 조져볼게요. 미친 어필. 박물관 가기 개빡세다. 그리고 이 과나후아토가 굉장히 부유했던 도시더라고요. 한때는 전 세계 은 생산량의 3분의 1이 이 과나후아토에서 나왔다고 합니다. 그래서 그거 갖고 스페인이 잘 먹고 잘 살았었대요. 건축물들이나 이런 거 보면은 스페인 양식이나 이탈리아 양식 이런, 됐다. 유럽 양식들이 많아요. 되게 그 이후로 발전한 것 같지는 않은데 아무튼 굉장히 부유했던 도시라고 합니다. 여기가 박물관인데, 여기가 무슨 박물관이냐, 미라 박물관입니다. 전 세계에서도 흔하지 않은 박물관인데 이거는 솔직히 신기하잖아요. 가볼만 하겠다 싶어서 왔습니다. 진짜 이게 미라네. 진짜 사람이야 이거. 미쳤다. 이 머리카락은 말이 안 되잖아. 어떻게 머리카락이 계속 있지? 옷도 입고 계시고. 이게 이집트 미라들은 그분들이 이제 인위적으로 만든 미라라면은 이 과나후아토의 미라들은 여기 기후가 되게 건조하고
근데 토양 자체에 미네랄이 풍부해서 자연적으로 만들어진 거래요. 그래서 지금 보면은 우리가 흔히 아는 그런 붕대감 미라 이런 게 아니라 그냥 진짜 무덤에서 꺼내자마자 바로 여기로 가지고 온 그런 미라들입니다. 한 100구 이상의 미라가 전시가 되어 있다 그러고요. 이게 근데 되게 웃긴 게 발견된 이유가 1865년부터 1958년 사이에 이제 묘지세를 내지 못한 사람들이 있었대요. 그래가지고 이제 어쩔 수 없이 그 무덤을 파냈는데 이런 미라들이 발견이 된 거죠. 당연히 인위적으로 만든 그런 미라들은 아닐 거고 어쩌다가 굉장하게 우연히 발견된 케이스죠. 그래서 그러다 보니까 미라들의 어떤 상태와 자세와 뭐 누구는 옷도 입고 있고 머리카락도 있고 이름도 있네요. 여기에 사람들 이름도 다 적혀있어요. 와, 신기하다. 이 미라가 유일하게 땅 속이 아니라 그냥 올라와 있던, 그러니까 땅 위로 올라와 있던 미라인 것 같아요. 그래서 지금 다른 애들보다 상태가 안 좋은데 습도나 이런 거에 대해서 얘기를 하네요. 습도나 관리가 되게 중요하다. 이 사람은 살인됐다는데 이 사람이 어떻게 죽었는지, 어떻게 비극을 맞이했는지 이런 거에 대해서도 다 적혀있네요. 이거는 이제 임신한 상태에서 발견된 것 같은데 이 아이가 거의 5개월, 6개월밖에 되지 않은 상태였대요. 그리고 지금 현존하는 가장 작은 미라로 알려져 있다고 합니다. 박물관이 막 엄청 크지는 않고 15분에서 한 20분 정도면은 충분히 다 볼 수 있을 것 같고요. 입장료는 약 111페소, 만원 조금 안 되는 돈인데 그래도 약간 이런 거는 지금 여기밖에 없으니까 들렸다가 가실만한 박물관이지 않나. 크지는 않아서 좀 금방 끝난다는 게 단점이기는 한데, 그리고 저는 미라 박물관이라 그래서 되게 다크하고 무섭고 심오할 줄 알았는데 막 그런 느낌보다는 그냥 진짜 신기하다? 크게 잔인하거나 이런 느낌도 없고, 그리고 또 그게 있잖아요. 멕시코 사람들이 죽음에 대해서 막 부정적으로 생각하지를 않습니다. 영화 코코도 보셨겠지만 이 망자의 날이라는 날도 있듯이 멕시코 사람들만 생각하는 어떤 사생관이 있기 때문에 그런 것도 뭔가 굉장히 의미 있게 작용을 하는 것 같아요. 할 것 같아요. 그리고 뮤지엄에서 내려오자마자 이런 절경이 펼쳐집니다. 이때가 저녁에 여기 전망대가 있어요. 전망대에 올라가면은 도심 전경이 쫙 보이는데 거기도 한번 가볼 건데, 여기가 기본적으로 한 2000m 정도라고 하더라고요. 동네에서 조금 높은 데로 올라오면은 이렇게 도심이 보이고는 합니다. 이런 풍경이, 이런 멕시코 여행을 시작하기 전에는 한 번도 보지 못했던 장면들이다 보니까 저는 이런 도시들, 이런 이국적인 느낌이 나는 도시들이 여행하는데 굉장히 좋더라고요. 저 위로 올라가면은 박물관이 있는 거고, 이렇게 아래로 쭉 내려가면 도심이 다시 나오는 거예요. 다시 도심으로 가서 나머지 과나후아토를 돌아보려고 합니다. 아, 근데 동네 예쁘다. 날씨도 좋고, 멕시코는. ¿Esto cuánto cuesta? 20. 20. ¿Y eso qué es? Jícama. Jícama. ¿Es dulce o...? No, No es dulce. por agua comen, pero no tiene sabor, pero ¿No se podría 15? 20 goles. No. Está bien caro. Sí. ¿Me das un mango, por favor, entonces? No es picante, No, ¿no? no, nomás para que le dé sabor, joven. Ajá. Gracias. Lo mejor del mundo. ¿De dónde es usted, joven? De Corea. No, no se va a arrepentir. No? Vale, muchas gracias. 망고 하나 샀습니다. 이게 이제 이달고 시장이라고 과나후아토에서 제일 큰 시장이라는데 시장 한번 가봐야 되겠다. 맛있다. 맛있다. 저번에 과달라카라에서부터 조금 느낀 게 뭐냐면 시장이 은근 볼 게 많지가 않습니다. 굉장히 전통적이기는 한데 제 성향은 아니에요. 시장을 왔을 때 꿀팁 하나 알려드리겠습니다. 이렇게 2층이 있는 시장들이 많단 말이죠. 그럼 여기서 이렇게 한번 보는 겁니다. 뭐가 있나. 저렇게 무슨 바구니 파는 데도 있고
저쪽으로는 뭐 음식점들도 있고 멕시코 전통 아니면 뭐 이 과나후아토 지역 전통의 뭐 옷이나 신발 이런 거를 파는 것도 있고 크기는 굉장히 커 보이는데 그 과달라하라에서 봤던 것들이 훨씬 더 많은 것 같아요. 와 여기 꼭 와야 돼 이 정도는 아닌 것 같고요. 전에는 그래도 여기가 유명하다니까 막 가보고 이랬다면은 이제는 좀 안 가도 괜찮다라는 걸 알게 돼서인지 진짜 제 스타일대로 여행하는 게 조금씩 생기는 것 같아요. 그래서 제가 지금 갈 곳은 바로 지하터널입니다. 과나후아토라는 도시를 지하도시라고도 부르더라고요. 이게 왜 그러냐면 과나후아토 도시 전체가 이런 지하터널들로 다 연결이 돼 있어요. 원래는 이런 지하터널들이 홍수를 막으려고 수로로 건설이 되었었는데 이제는 댐이 건설돼서 물길이 바뀌니까 그냥 이거를 이제 자동차나 사람들이 다닐 수 있게끔 개조를 했다 그래요. 그래서 이렇게 조명들도 다 달려있고 계속 다 이렇게 이어져 있는 거예요, 지하터널들이. 그리고 위로 올라가면은 제가 아까 걸어왔던 그런 골목들이 펼쳐지는 거고, 지상이 도로가 굉장히 좁다 보니까 이렇게 지하를 만들면서 사람들 아래에서도 좀 보행할 수 있게 해놓고 그런 식으로 지금은 바뀐 거죠. 원래는 이제 수로로서 이용을 하다가 이제는 자동차들이나 사람들이 다닐 수 있도록 개조를 한 케이스. 지하로 내려가는 터널들이 굉장히 많아요. 약간 두 가지의 분위기를 느낄 수 있는 그런 도시? 근데 저는 위가 나은 것 같아요. 이렇게 알록달록하고 예쁜 건물들이 많다 보니까 굳이 지하로 다닐 이유가 있나? 그리고 여기가 굉장히 유명한 골목인데 구글에는 키스 골목으로 불리는 에컨델 베소. 저 2층에서 막 커플들끼리 뽀뽀를 하고 뭐 키스를 하고 그러더라고요. 근데 저는 뭐 I'm fine. 괜찮아. 땡땡땡땡. 여기가 전설이 하나가 있는데 되게 가난한 광부랑 부잣집 딸내미가 사랑을 하는데 이제 그게 잘 안 이어지겠죠? 발코니에서 키스를 나눴다는 그런 전설이 있는데, 그래서 여기에서 뭐 키스를 하면 7년 동안 잘 풀린다? 뭐 7년간은 사랑을 할 수 있다. 뭐 그래서 여기서 사진도 많이 찍어 가더라고요. 사실 근데 뭐 전설이다 보니까 잘 만든 것 같아요. 약간 클리셰기는 한데 커플이신 분들은 오시면 될 것 같고 한번 와서 사진 찍으셔도 나쁘지 않을 것 같고요. 저는 계속 가볼게요. 이렇게 지상은 알록달록 삐까뻔쩍 무슨 동화에 나오는 도시처럼 건물들이 진짜 예뻐요. 거기다가 저런 연 같은 것까지 해놓으니까 그냥 동화 그 잡채? 이렇게 골목이 진짜 좁아요. 그 지하터널도 유용하게 사용을 하는 것 같은데 사실 막 지하터널을 이용하는 사람들이 그렇게 많지는 않고, 특히나 관광객이라면 더더욱 지하터널로 다닐 이유가 없을 것 같기는 해요. 동네가 이미 너무 예쁘니까. 지금 멕시코에 온 지 제가 3주 가까이 돼가는데 아직 비를 본 적이 없습니다. 비를 맞은 적이 없어요. 이렇게. 사실 중심을 제외하고 나머지는 다 뭐 주거지역이라 크게 볼 게 없고, 그러다 보니까 아까 제가 말했듯이 되게 여행하기가 편하다고 한 건데, 이 길을 쭉 따라서 가면은 계속 명소들이 나옵니다. 그리고 여기가 이제 유니온 정원이라고 가장 중심이 된다고 생각하시면 될 것 같아요. 그래서 여기도 이렇게 겉에서 보면은 나무를 저런 식으로 다 깎아 놓은 거고, 바로 앞에는 이게 후아레즈 극장이라고, 저것도 유명하더라고요. 저렇게 위에 동상들도 세워놓고 건축 양식도 뭐 신고전주의 뭐 그러면서 유명한 극장이고, 밤마다 여기 앞에서 이제 사람들 나와가지고 춤추고 그러더라고요. 와, 여기도 되게 저기도 한번 가봐야 돼. 골목들도 굉장히 예쁘고. 진짜 어려운 게 없는 게 이 메인 길만 쭉 따라오면은 그냥 다 나와요. 웬만한 볼 곳들이 다 나와서 맘만 먹으면 하루도 충분해. 우리 형 돈키호테 만들어낸 형. 너무 예뻐. 여기 위에 카페도 유명하더라고. 여기가 이제 제 호스텔인데 일본 음식 레스토랑이랑 같이 붙어있어요. 조금만 쉬었다가 Buenos días. 조금만 쉬었다가 다시 나가야 되겠어. ¿Podría recibir un poco de hielo, porfa? Sí, claro, ahorita lo... Sí, gracias. Muchas gracias. 이게 멕시코 전통 커피라는데 맛있더라고.
그럴싸. 외출하고 돌아온 지가 한 2시간? 2시간 정도 된 거거든요. 근데 제가 방금 아까 갔던 박물관, 지하터널, 키스 골목, 후아레즈 극장 앞에 유니온 정원 이렇게만 가면은 사실 과나후아토 웬만한 중심 명소들은 다 돌았다고 보면 돼요. 그래서 막 시간이 엄청 오래 걸리는 곳은 아니고, 다만 이제 골목골목이나 여기 동네들이 예쁘다 보니까 뭔가 본인의 어떤 니즈나 취향에 따라서 깊숙이 둘러보고 이럴 수 있는데, 방금 제가 움직였던 정도로만 하면은 그 반경 안에서 충분히 그 퍼스널라이즈를 할 수 있을 것 같고요. 일단 조금 어둑어둑해질 때 위에서 보는 과나후아토는 어떤지, 저는 지금 골목골목을 돌아다녔잖아요. 아마 위에서 보면은 더 예쁠 거란 말이죠. 그래서 이따가 전망대로 출발할 때 다시 영상 켜보도록 하겠습니다. 네, 6시 조금 안 된 것 같은데, 아까 말씀드렸던 전망대 한번 올라가 볼까 합니다. 이게 가는 방법이 여러 개가 있어요. 그냥 웬만한 골목들을 이용하면 다 도착을 하기는 하는데, 케이블카로 가는 방법도 있고, 방법은 사실 진짜 다양한데 저는 제가 알아낸 최적의 경로가 있어서 여러분들에게 설명을 해볼 겸 걸어가 보도록 하겠습니다. 아까 봤던 테아트로 후아레즈 유니온 정원이 보입니다. 바로 테아트로 여기 옆 골목으로 들어오시면 돼요. 그래서 우리가 지금 어디를 가냐, 저기 저 위에 보이는 동산까지 가는 거거든요. 저기가 전망대인데 이제 저기까지 가면 되는 거예요. 그래서 1차 꺾어요. 들어오자마자 1차적으로 꺾으면 무지개 깃발들이 보이는데, 이 무지개 깃발들을 생각하시고 꺾어서 들어오시면 됩니다. 큰 나무가 있으면은 이걸 지나쳐 갑니다. 저는 이 골목이 뭔가 제 눈에 익어서 이쪽으로 오는 거고, 어찌됐든 간에 들어가는 그 골목만 잘 찾으면 되는 거라, 그래서 이 골목으로 이제 올라가면 됩니다. 저기 앞에 무슨 맘바? 블랙맘바. 기억하기 좋다. 블랙맘바. 이름 잘 지었네. 블랙맘바라는 식당이 있고, 블랙맘바에서 돌아서 쭉 직진하면 됩니다. 그래서 여기서 한 15분, 20분 정도 도보로 올라가면은 전망대가 나오는데, 걷는 게 싫다, 운동하기가 더럽게 싫다, 나는 게으른 새끼고 여행 다니면서 개꿀만 빨고 싶다, 뭐 이러시는 분들은 케이블카를 타시면 되고요. 나는 꼭대기까지 올라가서 아주 기쁜 마음으로 전망대에서 도심을 보고 싶다, 그러시는 분들은 저처럼 걸어 올라가시면 좋을 것 같습니다. 갈림길이 나오거든요. 그럼 이럴 땐 어떻게 하냐, 직감을 따릅니다. 좀 길 잘못 들면 돌아오면 되지 뭐. 이 과나후아토 도시는 유네스코 세계문화유산으로 지정이 되어 있는데, 이 멕시코에 그런 도시들이 좀 있더라고요. 근데 그 중 하나가 바로 이 제가 있는 과나후아토입니다. 왜 여기가 세계문화유산에 등재되었느냐, 그럴만한 도시냐, 이거는 조금 사람 바이 사람에 따라 달라질 것 같기는 합니다. 지금은 잘 모르겠어요. 뒤질 것 같아서. 아마 올라가 보면은 좀 더 객관적으로 피력할 수 있지 않을까. 이제 계단이 나왔다, 이러면 거의 다 왔다는 겁니다. 그리고 시작한다. 잠깐만 쉬었다 할까요? 이 옥탑뷰 괜찮다. 다시 출발. 아까 아래에서 봤을 때는 굉장히 멀어 보였어도 충분히 걸어오실 수 있는 거리이고, 제가 저질 체력이라 이렇게 힘들어하는 거지 웬만한 남녀노소 다 충분히 오실 수 있습니다. 네, 여기가 엘 미라돌 삐필라라고 부리는 전망대입니다. 그래서 뒤에 보면은 이렇게 동상이 세워져 있는데, 이게 있으니까 위치를 알기는 쉬운 것 같아요. 확실히 이 삐필라라고 불리시는 분이 누구시냐면 광부셨는데, 이제 스페인으로부터 독립전쟁을 할 때 이 과나후아토가 처음으로 그 독립전쟁에서 승리를 거머쥔 그런 곳이라고 해요. 그래서 저 뒤에 저분이 스페인이랑 전쟁을 할 때 돌판으로 스페인 군들의 총알을 막아내면서 첫 승리를 거머쥔 그 주역이 되셨던 분이라고 하는데, 저기 이제 적혀있는 게 Aún hay otras albóndigas por incendiar. 거의 뭐 히딩크 감독님의 나는 아직 배고프다.
¿Se ve bien? ¿Se ve? 귀여워. 집들이 되게 형형색색이잖아요. 저게 왜 그러냐면 다양한 이유가 있는데, 일단은 제가 오늘 오전에 설명드렸다시피 굉장히 부자 도시였어요. 그러니까 전세계 은의 3분의 1이 여기서 나오니까 돈이 진짜 많았던 거겠죠. 그래서 일단은 그 부유함을 과시하려고 한 것도 있고, 옛날에는 뭐 지도가 없으니까 집을 찾기 위해서 그랬던 것도 있대요. 그리고 뭐 멕시코라는 이 나라의 특성상 이렇게 흥이 있고 이런 것도 있으니까 그런 의미로도 이렇게 색깔을 칠한 것도 있고, 아무래도 여기 도시가 유네스코로 지정이 되어 있다 보니까 법으로 정해져 있대요, 이 색채 코드들이. 그래서 특정 색채 코드만 칠할 수 있고 그 외의 코드는 뭐 칠할 수 없게끔, 그러니까 최대한 멕시코의 어떤 전통이 느껴지면서도 좀 아름답게 보일 수 있도록 다 어떻게 보면은 기획을 한 거죠. 이런 게 다 이제 이 과나후아토의 아름다움을 극대화시키는 요소겠죠. 심미적으로 더 아름답게 보이는 주요한 장치인 것 같아요, 정말. 아, 그걸 한번 먹어봐야겠다. 여기 멕시코에서만 파는, 뭐라 해야 되지? 전통 과자 요리가 있는데, 여기 과나후아토로 넘어오니까 무슨 과자 봉지에다가 뭐를 막 이렇게 퍼먹는 사람들이 굉장히 많은 거예요. 그래서 그게 뭔지 궁금했는데 여기에서 파는 것 같아. Eso es Doritos de con elotes, ¿no? Ahora se puede. ¿Doritos? Sí. Chipotes. ¿Eso también pica? Chipotle casi no. Entonces el morado, por favor. 85. Te pongo elote blanco, amarillo. Se puede mezclar, ¿verdad? Claro. Sí, pues mezclado. Te pongo mayonesa, queso y chile. Sí, mucho queso, por favor. Sí. ¿Chile? Sí, un poco, sí. ¿Crema? Sí, también. ¿Es amarillo? Sí, también, mucho. ¿Cacahuate o ajonjolí? Sí, sí, también. Adiós, que Ya te vaya está. bien. Espérame. Muchas gracias. 와, 진짜 폭력적인데 비주얼? 이거를 그렇게 먹더라고요. 거의 비주얼만 보면은 그 뭐지, 미국의? 뉴욕의? 할랄가이제? 뭔가 맛있을 거는 다 때려 박은 음식이라 이거를 보면서 지금 좋아. 지금 좋아. 또 좋아. 근데 가격이 좀 창렬이기는 해요. 85페소니까 88에 64, 7,000원이 넘는 거죠. 근데 사실 이거는 뭐 간식, 뭐 과자 이게 아니라 옥수수도 지금 엄청 많이 들어가고 이래서 거의 그냥 음식이에요. 저녁 식사. 대망의 첫입. 진짜 간단하게 설명하자면 운동해야 될 것 같은 맛. 비주얼과 맛이 그냥 일치하는? 약간 되게 스트레스 받거나 방황하고 싶거나, 그러니까 오늘 하루 좀 무너지고 싶다 이럴 때 먹으면 좋을 것 같아. 근데 맛이 좀 다 따로 놀아. 뭘 하도 넣으니까 뭔가 섞이는 느낌이 아니라 여기 안에 들어가는 모든 재료가 자기 주장이 너무 심해. 지금 이제 섞으니까 비주얼, 리얼, 개폭력. 근데 너무 물린다. 하나 다 먹기 빡세네. 그리고 이거는 중간 팁인데, 세계 여행 하시거나 뭐 여행하시는 분들은 작은 텀블러 하나 챙겨 다니는 거 진짜 추천합니다. 강력히 추천합니다. 우리나라는 물 달라 하면 주는데 물을 사야 되는 경우가 꽤나 많단 말이죠. 근데 얼마나 아까워. 물 돈 주고 사는 게. 조금씩만 채워놔도 뭐 충분히 먹을 수 있으니까. 사람들이 많아지죠. 그냥 생각 중인 건 좀 야경을 보고 갈까. 6시인데 너무 일찍 왔나? 근데 뭐 기다릴만 하지 않을까요? 1시간 반 동안 뭐 생각 좀 하고 뭐 사색 좀 하다 보면 1시간 반 가지 않을까? 좀 어두워질 때까지만 한번 있어 보겠습니다. Buenas tardes. Normalmente a qué hora se anochece? Como a las 9. A las 9. ¿Tan tarde? 7:30. Que nosotros no somos de aquí. No. Celaya. Celaya. ¿Estás de viaje o...? Sí, no de vuelta. ¿Qué onda? ¿Dónde eres? De Corea. ¿De Corea? Sí. ¿Vienes aquí de viaje un ratillo o qué onda? No, voy a dar una vuelta por México. Después iré moviendo. ¿Te agrada México? Sí. ¿Qué te pareció México? Es que como solo estuve en 2 ciudades, no puedo decir mucho, pero... Nosotros somos de Guadalajara. ¿Ah, sí? Sí, nada más que venimos del trabajo aquí a las fotos. Ya, por eso os he visto, sí, es verdad. Pues me gustó mucho de Guadalajara.
Sí. Sobre todo las barrancas. Barranca de Buen Sí, wow. Por eso estoy pensando, cuando empiece el mundial, igual a campo. Que, sí, ¿En qué parte? abajo. En la barranca. En la barranca. La parte más baja. Hasta hay tours en la noche, también puedes ahí. Sí, ¿no? Hay turistas. No sé, en la barranca no se tan seguro porque... Sí, pero sí había el lugar de sí hay acampamento, lugares sí. para acampar. Sí. O sea, si te vas a acampar solo, sí te pueden asaltar. No, si ven que eres extranjero, no. Terminando el mundial tienes planeado ir a otros países y eso. Sí. Cuando termine el mundial ya voy bajando. Pero, o sea, ¿qué Muy onda? ¿Tú eres turístico. youtuber? ¿Subes videos? Sí, ¿Contenido? hago videos. Es más como Mis viajes. por gusto, pues. De recuerdo. De recuerdo. Te recuerdo, pero para monetizar también, para poder mantener el viaje. ¿Cómo te llamas? Te pongo yo, porque es inglés. Pilas en Duolingo para aprender coreano. Para que nos presentes unas coreanitas. Pues sí. De hecho, yo El que tiene ganas de una oriental. Ah, sí. Sí, soy coreano. Él es mi papá. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, yo le dije a mi papá, le dije, yo no tengo pensado casarme hasta que no sea con una coreana. ¿De verdad? Pues ya era. ¿Y eso? Haciendo amistades. Mira, pues mira, si gustas cuando vayas a Guadalajara, no sé si quieres apuntar mi número. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si estás en Guadalajara, Sí. ahí nos juntamos y si gustas sacar algún recorrido, digo. A mí, gracias. Sí, yo me llamo Lalo. Lalo, con LL. L-A-L-O. O sea, ¿planeas acampar tú solo? O Pues con sí, amigos? es que no tengo compañero, entonces... Mira, me tienes aquí, carnal. Oh. No, neta, o sea, Eso es. ¿Y unas mexicanas? Bien. Mira, yo te presento. O sea, tenemos que hacer un intercambio. Sí, claro, yo te presento. Sí, pues cuando vayas a Guadalajara tengo muy buenos lugares por llevarte. Pues ya me gustaría. Tienes que venir tú también, ¿eh? Sí, claro. No te... 여기 나오다 보니까 이제 해가 지고 있습니다. 어둑어둑해지는 것도 예쁜데 밤 돼서 또 이렇게 불빛 들어오고 이러면 또 다른 풍경일 것 같아서 사실 제가 여기 과나후아토에 온 큰 이유 중에 하나가 제가 영화 코코를 어렸을 때 되게 재밌게 봤어요. 망자의 날을 다루잖아요. 망자의 날이고 이제 1년에 한 번 뭐 조상님들이나 그런 분들이 가족들을 만나러 오는 그런 거를 기념하는 날로 알고 있는데 그 있잖아요, 유명한 원피스의 명대사, 사람이 언제 죽는다고 생각을 하나. 여기 멕시코 사람들이 그렇게 생각을 합니다. 기억에서 잊혀질 때 죽었다고 생각을 하거든요. 그래서 아마 그런 망자의 날을 통해서 돌아가신 조상님들을 그렇게 오랫동안 기리는 행사를 중요하게 여기는 것 같기도 하고, 한국에서 태어나서 사실 그런 생각을 갖기는 쉽지 않잖아요. 구체적인 죽음을 진짜 죽음이라고 생각을 하는데, 이 코코를 보면서, 원피스도 마찬가지로 그 대사를 들으면서 조금 어떤 사생관의 충격이 조금 있기는 했거든요. 어린 나이였지만 와, 진짜 그럴 수도 있겠다. 누군가에게 잊혀지지 않는다면은 진짜 죽는 게 아닐 수도 있지 않을까? 이런 생각이 좀 들면서 그 어떤 죽음이라는 하나의 패러다임을 조금 더 다르게 인식할 수 있는 기회가 됐던 것 같은데, 그러다 보니까 뭔가 한번 와보고 싶었어요. 억지로 끼워 맞춘 거일 수도 있는데 와보려고. 이제 어둠이 드리웠습니다. 어두워지니까 바람도 많이 부네요. 이제 슬슬 내려가 봐야 될 것 같습니다. 생각보다 불빛들이 많이 들어오지는 않은데 그래도 뭔가 좀 잔잔하게 예쁜 느낌이라 좋아요. 지금 제가 보고 있는 이 액션캠에는 되게 예쁘게 담기고 있는 것 같은 느낌이 듭니다. 그래서 이제는 온 길로 다시 내려가 볼 건데, 오늘 하루 동안 이렇게 과나후아토를 둘러봤는데 저는 개인적으로 짧지만 굵게 임팩트를 줄 수 있는 도시라고 느껴지고요. 그래서 혹시 멕시코 여행을 오시는 분들이 계시다면은 저는 충분히 추천드릴 수 있을 것 같아요. 다시 내려가 보자. 네, 저는 다시 내려왔습니다. 내일 모레인가 여기 축제가 있다고 하는데, 아쉬운 게 그때 여기 숙소가 풀부킹이라 다른 도시로 떠나야 되거든요. 잠깐 떠났다가 다시 오기는 할 건데, 과나후아토는 주말에 오시는 거를 추천드립니다. 주말에는 진짜 북적북적하고 사람들도 정말 많고 엄청 활기차더라고요. 앞으로 이제 어차피 멕시코에 더 오래 있을 것 같아요. 꽤 오랜 시간이 남았기 때문에 다양한 도시에서 다양한 모습들을 많이 보여드릴 테니 구독 부탁드리고요. 그러면은 아굴.
hablas español. ¿Y cómo hablas tú español? Tu papá es mexicano. Ah, y tu mamá es coreana. Sí, sí, sí. Ah, ¿y hablas algo de coreano? No. Ok. Pensaba que había un bus económico, pero no había. Entonces por eso te pregunté a ver cuánto tarda desde Dolores de Hidalgo hasta San Miguel de Allende. 오늘은 이 근처에 있는 작은 소도시가 유네스코 세계 문화유산으로 등재가 되어 있다 그래서 1박 2일로 다녀오려고 하는데 혼자 가는 게 아니라 여기 호스텔에서 만난 한국인 친구와 함께 소개 한번 해주실래요? 안녕하세요. 저는 지금 7개월 넘어가고 있는데 세계여행 중인 이상훈이라고 합니다. 나이 차이도 얼마 안 나서 오늘 같이 1박 2일 동안 과나후아토에서 약 1시간 정도 거리인 산미겔 데 아옌데라는 도시에 다녀오도록 하겠습니다. 그리고 오늘은 코너 속의 코너. 상훈이가 스페인어를 못해요. 그래서 지금 멕시코에서 엄청난 어려움을 겪고 있다고 하는데 스페인어를 못하는 분들이 실제로 멕시코에서 겪는 어려움이나 고충을 오늘 한번 담아볼까 합니다. 준비되셨나요? 오늘 상훈씨가 리드를 해야 돼요. 벌써 힘들다. 제가 하다가 안 되면 도움 요청하겠습니다. 부딪혀보고 안 되면은 인간 파파고 있으니까. 미국에서는 어땠어요? 미국에서는 굉장히 편했죠. 언어가 통하다 보니까. 내가 외국인처럼 유창하게 말을 못해도 내가 이거 얼마예요? 물어봤을 때 뭐 $25 그쵸. 25달러다. 그쵸. 근데 저는 여기서 이제 얼마예요? 꽌또에서 산 다음에 저는 계산기를 들이밀어요. 그 숫자를 못 알아먹기 때문에. 이제 저는 생각지도 못한 내용이었는데 100배소가 8,000원이다 보니까 이렇게 단위가 뭐 100, 200 이렇게 넘어가는 경우가 있단 말이에요. 뭐 1, 2, 3, 4, 5도 아니고. 네, 이제 제가 그래도 어느 정도 깨우침을 얻어서 한 50 미만까지는 그래도 얼추 알아먹습니다. 역시 사람이 겪어봐야 돼. 쳐맞아야 돼. 한 달 정도 멕시코에서 에스파뇰어를 쳐맞다 보니까 미국에 제일 좋았던 도시는 어디예요? 진짜 여러 도시를 가봤는데 네. 휴양지로서는 아무래도 유명한 하와이가 휴양지로서는 좋은 것 같고 그러면 가장 위험했던 도시는 어디예요? 단언코 LA입니다. 자, 그래서 형이 숙소에 처음 온 날 LA에 대해서 이야기를 좀 했어요, 같이. 상훈이가 놀라더라고요. 이 형 미친 형이다. 근데 확실히 무식이 힘입니다. 그래서 상훈 씨도 지금을 빨리 즐겨야 돼요. 과연 버스 터미널까지 어떻게 갈 것인가? 테마가 안 되면 이렇게 하셔야 돼요. 어토버스? no, dice otobús. Irapuato. Por San Miguel de Allende. Sí, se toma el tiempo. Aquí? Sí, ahí donde está esa muchacha. 번호 몇 번인가? 어떤 거 타면 되나? 뇌정지가 와버리신 상훈 씨. 붐! Para ir al central de autobuses, cosa ahí. Muchísimas gracias. 잘하시는데요, 그래도? 방금처럼 물어봤으면 갔겠는데? 이게 문제가 이거예요. 네. 제가 치는 단어는 네. 내가 여기서 파파고를 돌려보고 네. 아는 모든 단어를 총동원해서 이렇게 물어보면 얘네가 이렇게 알아먹겠지라는 생각을 하고 진짜 한 혼신에 거쳐서 한 1, 2분 동안 생각을 해서 한마디를 던집니다. 근데 방금 좋았어요. 제가 말씀드렸죠. Como puedo ir a? 어디로 가냐? 어디로 가냐? 굉장히 중요한 표현입니다. 이거 진짜 알아야 돼요. 하나 더 있습니다. 뭐요? 돈데에스타. 돈데에스타도 중요하죠. 다들 이렇게 여행합니다, 여러분. 뭐 중남미 여행이 제 기준에서 생각을 하니까 어려운 게 없다 생각을 했는데 얘기를 들어보면 오히려 뭐 아프리카나 이런 데보다 더 어렵다고 하더라고요. 여기 사람들이 영어를 잘 못하니까 무사히 버스에 탔습니다. 상훈씨 좋은데? 폼 좋은데 오늘? 그런가요? 여기는 제가 시티에 있을 때도 되게 헷갈렸던 것 중에 하나가 있거든요. 시티는 버스가 두 개예요. 인간 버스가 있고 공영 버스가 있고, 공영 버스는 진짜 터미널처럼 노선도도 짧고 구글맵에도 잘 뜨고 버스를 타면 이런 식이란 말이에요. 목적지가 나와 있지 않아. 그치. 시장님한테 물어봐야 돼. 맞아. 최종 목적지 하나만 버스 앞에 적혀있어. 아하, 버스 터미널에 도착을 했습니다. Sí, son coreanos. ¿De Corea? ¿De dónde crees? Busan. ¿Busan? ¿Busan? ¿Cómo sabes la ciudad de Busan? En Irlanda estuve estudiando inglés y tuve una exnovia que era ¿De Busan? De Busan. Ah, sí. Bueno, yo soy de Seúl. ¿Qué susto me has pegado? ¿Por qué? Porque nadie sabe Busan. ¿Viven aquí en México? No, estoy viajando. ¿Y dónde aprendiste español? En España. ¿O estudiaste allá? Sí. 여기 수호 씨가 주문하실 수 있죠? 당연하죠. 스페인어를 사용하지 못하는 사람들의 대표이신 거예요, 대표. 그들은 어떻게 여행하는가?
그렇게 생각하니까 좀 어깨가 무거운데? 산미겔 데 11.10. No, no, espera, espera. ¿Queremos ir en buses económicos? No tengo en económicos. No. Bueno, tendrás que moverte de aquí a Dolores y de ahí transbordar a San Miguel. O sea, de aquí no hay un camión que va... Directo económico no. Este de las 11:10 ya va lleno, tendrías que esperar el de las 2:10. Ah, ¿y 2.10 cuánto cuesta? Te cuesta 260. 260. Dolores. 101 a Dolores y Y el de- siguiente sale a 11:10. Vale, pues denme 2 de... 이렇게 가는 거 낫겠지. Y podemos averiguar desde Dolores de Hidalgo a San Miguel cuánto cuesta? 82 pesos. 82. 거의 비슷비슷하긴 하네. Salen cada media hora. 아, eso sí. Pues así. 어떠셨어요 방금? 이런 상황이 혼자였다. 어떻게 하실 거예요? 혼자 있으면 탔죠. 260 내고. 거기까지 없지. 그치. 일단 난 산미겔 아이네 가야 돼. 뭐 어떡해. 이거밖에 없다 그러는데. ¿Cómo hablas español? ¿Y cómo hablas tú español? Tu papá es mexicano. Ah, y tu mamá es coreana. Sí, sí, sí. Ah, ¿y hablas algo de coreano? No. No. Tteokbokki. Entonces hablas español y coreano. Ah, digo inglés. Inglés. Ok. ¿Ruso también? ¿Y eso? Sí. ¿Estudiaste? Sí, estudiaba. And are you traveling here? Yeah, we're visiting. Mi abuela vive en San Miguel de Allende. Pensaba que había un bus económico, pero no había. Entonces por eso te pregunté a ver cuánto tarda desde Dolores de Hidalgo hasta San Miguel de Allende. Porque compré un boleto de Dolores Hidalgo. Es más barato así. Sí. Creo. Vale, pues mucho gusto. David. ¿Cómo te...? Geneva. Geneva. Birdie. ¿Y tu apellido? Flores. Flore. Oh, no tienes apellido coreano. Kim. Kim. Tu Mi madre. nombre es Kim. 오케이. buen viaje. 한국 혼혈분을 만났어요. 로스앤젤레스에서 사시는. 그래서 한국어 같아요. 한국어를 못하세요, 근데. 한번 물어봐 주실래요? 맞네. 맞아요? 네. 이걸로 오케이. 이런 식으로 눈치다. 눈치로. 무사히 버스 탑승을 했고 이 버스가 맞냐 이런 것도 그냥 눈치. 상훈 씨는 그냥 눈치로 적혀 눈치와 있으니까. 믿음. 어떻게 보면 신뢰입니다. 그러니까 저는 사실 이 멕시코나 남미 여기를 싫어하는 건 아닌데 신뢰가 그렇게 깊지가 않아요. 어쩔 수가 없죠. 어쩔 수가 없어요. 깊을 수는 없는 나라입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 항상 더블 체킹을 하는 편인데 수고 씨에게 굉장히 감명받았던 게 일단 타고 본다. 아, 그렇다기보다 이제 기사님이 내 티켓을 뜯기 전에 본인이 직무유기를 하지 않을 거 아닙니까? 아, 그쵸. 저를 이상한 곳으로 보내진 않을 거예요. 그쵸. 상훈이가 저보다 선배입니다, 선배. 이미 7개월, 8개월을 미국에서 있다 왔기 때문에 거기에서 살아남았다는 건 강하다는 거. 적응을 했다. 적응을 했다는 거. 멕시코에서도 그런 식으로 적응을 하면은 되시지 않을까. 하지만 이제 형이랑 같이 다니면서 저한테 느꼈던 마음의 심경의 변화가 있다면 저는 그전까지 이게 불편한 줄 몰랐어요. 왜냐? 나는 에스파뇰을 못하니까 이렇게 살아야지 뭐 어떡해. 그치. 근데 형을 보니까 아, 이게 편한 거구나 라는 생각이 확 들더라고요. 그래서 이제 저도 이제 루트가 멕시코에서 남미로 밑으로 쭉 내려가는 루트인데 앞으로 어떻게 보면 계속 스페인어만 쓰게 될 텐데 내가 매번 완또에스 하면서 이제 계산기를 들이밀 수가 없다. 형을 보면서 스페인어 공부를 좀 해야겠다. 어떻게 보면 저의 자극제, 동기부여제가 되었습니다. 저는 이제 스페인어를 하니까 뭔가 제 영상을 보시는 분들은 사실상 좀 비현실적일 수도 있습니다. 본인들이 가는 여행과는 제 같은 여행이 제가 하고 있는 여행이 아마 대부분의 구독자분들이 하시는 남미 여행은 저 같은 스타일이거든요. 그쵸. 표를 내밀고 기사님이 뜯었다? 만나보다. 버스 탑승하고. 산미겔 데 아옌데 가야 되는데 그게 2시 거밖에 없다. 뭐 어떻게 기다려야지. 그럼 점심 먹으면서 기다리는 겁니다, 그냥. 일단은 바로 버스 출발했으니까 버스 정류장 도착해서 다시 한번 켜보도록 하겠습니다. Sale hasta la 1:35. 1:35. ¿Seguro? Es el económico, ¿verdad? No hay otra opción, ¿no? Para llegar hasta San Miguel de Allende. El del sale en 5. 아, vale. 그쪽 1시 45분이고 이거는 지금 5분 있다 출발. En 5 minutos sale. En 5 minutos, sí. Vale. 아, 이거 계속 내가 하게 되네.
이렇게 버스 정류장에서 내리시면 어떻게 하시나요 보통? 버스 정류장에 내려서 네. 숙소를 찍고 네. 숙소에 짐을 풀고 이동을 하는 편이에요. 아. 원래는 이제 짐이 무거우니까. 아 그죠. 원래 가방이 몇 킬로죠? 35kg가 넘는 35kg. 그러니까 총 다 합치면 몇 킬로예요? 40kg 정도 돼요. 40kg. 들고 다니는 게. 아, 지금 일로 가고 있는 거 맞아요? 저는 밝았는 대로 이렇게 갑니다. 아 그래요 원래? 일정이 맞는 것 같네요. 왜요? 바나우아토에서 갔던 아기자기한 마을이 앞에 보이는 걸 보니까 그러면은 멕시코에서 여행하실 때 주로 여기 현지인들에게 물어보는 거는 많지가 않아요? 물어볼 수가 없죠. 아 시티에 있을 때는 그래도 사람들이 영어가 되는 현지인들이 꽤 있었어서 네네. 그때 이제 영어로 소통을 한 것도 좀 있죠. 그때. 네. 이렇게 이라푸아토, 뭐 가나우아토, 산미겔데아인데 작은 도시. 넘어올수록 그런 경우가 더 없어지더라고요. 그러니까 아예 그냥 말을 안 걸게 되는. 그냥 강제 입국다시네요 그냥. 고독해지고 있습니다. 그러니까 내가 오늘 최대한 안 나설게. 그게 조금 더 현실적일 것 같아. 버스 터미널에서는 네. 두 번 다 어쩔 수 없이 형이 그치. 상황이었어요. 맞아. 이제부터는 상훈 씨가 주도하는 산미겔데 아엔데 여행. 이 산미겔데 아엔데라는 도시가 세계 최고의 도시로 선정된 적이 여러 번 있대요. 그게 어디에서 주최한 건지는 거기까지는 안 찾아봤는데, 그리고 그 이유도 찾아보지는 않았어요. 그냥 오늘 여행을 하면서 한번 느껴보려고. 일단 여기의 가장 큰 특징은 은퇴한 예술가들이 여기로 많이 모인다고 그래요. 그래서 뭐 미국이나 캐나다 등에서 활동했던 그런 예술가들이 여기로 많이 오니까 도시에도 기여를 하지 않았을까요? 은퇴한 이후 창작 활동들도. 예쁘다. 여기 적혀있네. 세계 최고의 도시가 된 지가 200년이 됐다는데? 근데 딱 분위기가 많이 다릅니다. 굉장히 중세시대. 색깔도 예쁘고 스타벅스도 있네. 이게 스타벅스네. 아 이거 너무 좋습니다. 이 바이브. 이 광장 중심의 나라들은 이렇게 광장에만 와도 바로 힐링이 돼요. 그래도 관광객들이 많이 찾아오는 도시인가 봐요. 특히나 서양분들이 되게 많으세요. 사람들이 그냥 오손도손 앉아서 다들 뭔가 이렇게 시간을 즐기고 얘기 나누고 이러는 거 보면 힐링이 돼요. 저도. 확실히 잘 만들었네. 분홍색인 이유가 여기 근처에서 나오는 화산암이라고 했던 것 같아요. 뭔가 이런 게 되게 이뻐 지금. 소녀들이 관심을 갖는 것 같은데요. 여기도 뭐 한국에 외국인들 오면 신기하잖아요. 근데 저는 되게 민망한 게 뭔 줄 알아요? 그들이 뭐라 하는지 다 안단 말이죠. 이거를 못 알아듣는 척을 해야 되나? 아니면은 받아쳐줘야 되나? 보통 뭐라고 하나요? 저는 사실 못 알아듣는 척을 하는 경우들이 많습니다. 계산하는 방법. 계산은 아주 쉬워요. 카드 들고 기다리고 있습니다. 금액이 나와 있으면 괜찮겠네요. 이쪽으로 가는 거 맞나요? 수공예 시장? 네, 갔다가 오른쪽으로 한번 꺾어서 계속 올라가다 보면 오케이. 여기서 올라가. 차 조심하시고요. 뭐라 해야 될까? 길거리 음식은 좀 더 싸야 된다. 무슨 말 이해합니까? 근데 그게 없어. 멕시코에 오니까 뭐 길거리라고 싸고 뭐 어디라고 비싸고 이게 아니라 여기가 그 고르디타 파는 데네. 처음 들어봅니다. 아 진짜요? 하나일 거예요. 저거네요. 지금 앞에 나와 있네. 예, 저렇게 안에다가 끼워 넣는 거. Verso dos barquean. ¿Gordita? Sí. ¿De quién sabe? 큰일 났습니다. 난관에 부딪혔어요. 도와주십시오. ¿Qué entra en las gorditas? Puerco. Puerco. Sabe, se rellena de sal. 아, 돼지고기가 들어가고 나머지는 뭐 이런 걸로 채우는 거래요. 팔 생각이 없어 보인다. 그리고 지금 일단 너무 없어 뭐가. 다른 데로 둘러보셨다 오시죠. Vale, damos una vuelta y volvemos. 바로 수공예 시장을 가면. 그냥 수공예 시장으로 가시죠 그러면. 여기가 뭔가? 여기? 여기네. 이곳이. 근데 수공예 시장 같은 이유가 간판 있잖아요. 이게 도자기 간판이고. 근데 저 뒤에는 막 천사같이. 천사상 이런 간판이고. 근데 지금 여기 위에 써 있어요. 수공예 시장이라고. 여기가 입구입니다. 네. 여기가 입구예요. 가격대가 조금 있다. Es gratis por lo del altar de la Virgen de Dolores.
사실 못 알아먹었습니다. ¿Cuánto cuesta uno? ¿Cada uno? Es gratis. Ah, es gratis. Por el altar de la... Ah, sí, puedo coger uno, entonces. Ah, muchas gracias. ¿El blanco qué es? Es horchata. Oh, pues yo uno esto. Ok. Muchas gracias. ¿Quieres una? 네, 리몬이라고 했던 거. 또 천국편의 묘미야. 나였으면 이제 꽝또를 했는데 내가 생각하는 답이 아니라 어떤 숫자가 아니라 다른 말이 나왔어. Gratis가 무료라는 뜻입니다. 맛있다. ¿Esto es un cuaderno? Sí. Sí. 괜찮다. 충분히 와볼 만한 것 같기는 합니다. 왜냐면 수공예 느낌이 생각보다 많이 나요. 뭐 공장에서 만든 그런 것도 있기는 한데 부족한 것들이 조금 느껴지다 보니까 몇 퍼센트. 이런 거 안 그래도 하나 필요하기는 했는데 이런 팔찌들도 진짜 예쁘고. 그러니까 이게 정신 못 차리면 바로 하나 사기 너무 좋은데 말도 안 되게 비싼 것도 아니고 막 호구치는 이런 느낌도 아니고. Perdona, ¿cuánto cuesta este collar? Está en 3,000 pesos. 3,000. Sí, son perlas naturales. ¿de verdad? Estos accesorios son naturales, ¿no? Todas son perlas. todas. 여기는 모든 게 다 천연이래요. 동물 뼈를 깎아서 다 만든 거고. 이제 여기가 마무리인가 보다. 치즈 들어있다고 하는 거 같아. 오. 이가가 뭐죠? ¿Qué es? Gorditas de queso. 4개에 20. 배인대로 지금 낮췄는데? 어떻게 두 개씩 할래요? 두 개씩이요? 한번 해볼까요? 한번 해보죠 뭐. 돌이에요? 저희 돌빵 샀나요? 말이 없어. 이 두 개는 대표로. Gracias por resolver tu... 오케이. 여기 무인인가 보다. 키를 위해서는 9191 비밀번호가. 그리고 와이파이 번호 보내줬고 따뜻한 물이 낮에만 이 태양열로 나와서 밤에는 따뜻한 물이 안 나온다는데. 오케이, 이제 숙소도 그러면은 얼추 감을 잡아놨고 파브리카라고 불리는 예술가들의 어떤 전시회라 해야 될까? 가보실까요? 과나후아토랑은 약간 다른 게 뭐냐면 과나후아토는 메인 골목이 굉장히 예뻤거든요. 메인 골목에 몰빵을 한 느낌이라면 여기 산미겔 데 아옌데는 들어가는 골목 다 예쁜 느낌이 들기는 합니다. 저기 서 계신 저분들 봐봐. 이분들 딱 느낌 나잖아. 코스가 있다. 그치. 기본 스위스의 은행 계좌 하나씩은 있게 생겼잖아. 다들 여름 휴가 모나코로 떠나게 생겼잖아. 센트로와 센트럴 차이. 센트로는 중심, 센트라는 여기는 터미널을 센트럴이라 그래. 이거 뭐예요? ¿Qué es esto야? 에스토가 이신 거죠. 에스토가 디스. 아퀴는 여기잖아. 아퀴가 아니라 아끼. 여기잖아. 여기야. 저기는 뭐야? 아기. 내가 표현을 익히는 게 중요한 게 아니라 나는 들어야 되는 게 중요해. 아까 버스 기다리면서도 말을 했지만 나는 내가 물어보기 전에 파파고라는 찬스를 쓸 수 있어. 어떻게 말을 해야겠다를 생각을 하고 그 사람한테 접근을 할 수 있단 말이야. 그럼 내 생각에는 이거는 예스나 노로 대답이 되겠지? 라고 생각을 하고 물어봤는데 이 사람이 갑자기 주관식으로 갑자기 뭐라고 말씀을 하셔. 그러면 그때부터 그러면 너는 이 멕시코나 남미 여행을 앞두고 계신 분들이라면 무조건 스페인어 공부를 하는 게 좋다? 내가 만약 과거로 돌아가서 출국을 하기 전 상황에 이런 남미를 가면 이렇다 알고 있었으면 오기 전에 그래도 나는 공부를 하고 왔을 것 같아. 왜 안 했어 근데? 왜 안 했냐 물어보면 이유가 굉장히 많지. 네. 나태해서 그러지 않아. 솔직하시네요. 여긴 것 같은데? 여유 있으신 서양인 분들이 진짜 많다. 진짜 그 예술가의 도시가 뭐라는지 확 체감이 돼. 근데 또 과나후아토랑 또 다른 느낌. 아예 달라. 아예 다르지. 퇴한 예술가냐? 아직 현직이시냐? 갤러리들이 쭉 모여 있는 것 같은데. 와. 와, 여기 진짜 좋다. 산미겔 데 아옌데 파브리카 라우로라는 한번 와보시면 진짜 좋을 것 같아요. 딱 그 느낌, 딱 성수 느낌? Hola. ¿Podría grabar? Sí, claro. Gracias. 와, 대박이다.
¿Y Filippo trabaja aquí? O sea, ¿esto todo dibuja en este lugar? Sí. Gracias. ¿Tienes un blog? Sí, sí. Se denominaban como la ciudad de los artistas. Sí. Artistas viejos. Sí. Y es por la fábrica también. Sí. Tiene influencia. Sí, la fábrica era una fábrica de textiles, Mm. de ropa. Sí. O sea, aquí antes era textiles. Sí. Ah, vale. Y luego quebró, como había muchos cuartos y lugares, Ujú. muchos artistas empezaron a venirse aquí a hacer su arte. Ah. Y luego poco a poco se empezó a convertir en... Ah, vale, ya decía yo. Yo pensaba que la fábrica es porque hay muchos artes, entonces quería denominar así como... ya, no. Si vas a la entrada, Sí. donde está el pasillo, Sí, sí, sí. se ven muchas máquinas. Aquí Fábrica La Aurora podría decir, el representante de la San Miguel de Allende. Pues no tanto, pero más ¿no? que nada era una fuente de empleo enorme para mucha gente de San Miguel de Allende. Ah, vale. Sí. 무치시만 gracias por la información. Gracias. La fábrica가 아까 제가 말했죠. 뭐라 했어요? 여기 원래 뜻이 공장인데 이게 원래 텍스틸 공장이었대요. 이게 망해서 한두 명씩 아티스트들이 들어오기 시작한 거죠. 그러면서 여기가 엄청나게 큰 어떤 그런 예술가들의 장이 됐던 거예요. 그러면서 이제 그게 발전해서 지금 이런 어떤 갤러리가 모여있는 장소가 된 건데 원래는 여기가 텍스타일 공장이었다고 하네요. 그럼 이제 한국으로 치면 살짝 성수랑 맞아요. 성수나 물레 그런 동네들이 그치 실제로 그치. 공장이 있었던 곳이었고. 맞아. 아 근데 형 같은 경우에는 그냥 궁금하면은 가서 물어봐. 이게 왜 이렇게 됐어요? 왜 여기가 공장이라는 뜻이에요? 할 수 있는 거죠. 너랑 이렇게 얘기를 나눠보면서 내가 느낀 것 중에 내가 스페인어를 해서 가장 좋은 게 질문을 할 때 두려움이 없다. 그치. 거부감도 없고 두려움도 없고. 그러니까 이거를 세세하게 다 하나하나 구글에 쳐보고 있을 순 없잖아. 정보가 가장 정확하고. 그치. 실제 일하는 사람이니까. 근데 여기 막 들어오면은 갤러리마다 한 분씩 계시잖아. 이분들이 이걸 만드신 분들이. 그런 데도 있는데 이런 데는 아마 이 작품마다 사람들이 다 다를 거야. 아까 저기에 물어봤을 때는 사장이 있고 직원이 있고 그게 아니라 그냥 아티스트가 그걸 모두 다 하는 경우도 있고. 그치. 이런 식으로 다 달라. 컬렉션을 하시거나 아니면 이제 예술가들이 이거 내 거 좀 걸어줄 수 있냐고 이렇게 얘기를 한다 그러더라고. 진짜 예쁘다. 근데 나는 여기 너무 마음에 든다. 나는 무조건 추천할 것 같아, 사람들한테. 딱 이 바이브도 지금 위에 천장이나 이런 것들도 다 진짜 공장이었어서 이런 거잖아. 옛날에 공장이었던 부지의 특징이 층고가 높아요. 이 층고가 높은 것 때문에 예술가들이 많이 모인대요. 아 진짜? 왜냐면 예술가들은 개방감과 혹시나 이제 조각이나 조형물들을 다루시는 분들은 설치 미술 뭐 이런 것도 할 수 있고. 영역이 커야 되거든요. 그치. 이거 봐봐요. 이게 밑에가 다 메추칸 같은데 아옌데라고 써진 게 있어. 그러네. 여기서 만들어진 궁금해. 헬프. 도구. 저는 이런 거 보고. Hola, buenas tardes. Quería hacer una pregunta. Claro. Ahí hay una cerveza que se llama Allende. Claro. ¿Es la cerveza tradicional de la ciudad? Aquí se hace. Sí, por favor. 전통 맥주가 많고. 여러분 신기하다. 이거 그러면은 거기도 팔라나? 나트 같은 데서도? Tenemos todas estas variedades y todas se hacen aquí en San Miguel. 오, 여기가 이제 어디에서 왔는지가 다 나온대. 여기 부거리가 있는 거네. ¿Cuánto es? Estas cuestan 비쌀 것 같기는 해. 145. 얼마예요? 시엔도 거기다 70. 아니야. 145. Sí, es caro. Es un poco así, ¿no? Podría encontrar como por ejemplo en Soriana o en... No tanto en Soriana, pero sí en el lugar donde las hacen, tienen como un bar. Vale, gracias. 멕시코 맥주가 맛있는 게 많거든요. 그니까 유명하더만. 일단 데킬라의 고향 아니야. 그럼 뭐 말 다 했지. 나 술 아예 모르는 나도 데킬라를 아는데 진짜 너무 좋다. 진짜 추천. 이 뷰가 너무 이쁜 거야. 와, 미쳤습니다. 나무 때문에 앞에 시야가 가리는 거랑 이게 조금 아쉬워요. 전망대라고 했는데 완전 탁 트인 전망대는 아니다. 그럼에도 불구하고 예쁘다. 성훈아, 여기 여행 난이도는 어때? 여기 도시? 너가 있던 뭐 멕시코시티, 과나후아토 다른 하 혹은 하. 진짜? 그러니까 쉽다는 거지. 근데 일단은 과나후아토가 진짜 그거였잖아. 거기는 최하지. 진짜. 점적인 최하. 거기는 진짜 세계에서도 최하. 여기는
최하이긴 한데 이 정도면 솔직히 최하. 위험하다는 생각도 전혀 안 들고 여기에 유명한 명소들부터 해서 전망대까지도 다 걸어서 다닐 수 있으니까 이게 진짜 엄청난 메리트가 아닌가 싶습니다. 그래서 세계 최고의 도시다 그러면? 그것까진 모르겠다. 왜냐면 하루 있었는데. 근데 여기 프라이드가 진짜 많아. 세계 최고의 막 도시. 버스도 그렇고 막 판넬도 그렇고 다 200일도 따고. 200년. 아름다운 도시는 분명하다. 그러니까 유네스코에서 지정할 만하다? 잘 모르겠어. 유네스코 감성을 잘 모르겠어. 근데 과나후아토는 난 인정. 근데 과나후아토 준 거 보면 여기도 줄 것 같아. 네. ¿Queréis que os saque todos? 셀카인데. Pero 1, 2, 3. Mira, es que como Sol está detrás de vosotras, se refleja. ¿Está bien? Sí, sí, Es que 아쉽네 이거 역광 때문에. 잘 찍어드리고 싶은데. Yo soy mochilero, entonces voy a dar una vuelta al mundo, pero antes de eso creo que merece la pena ver el mundial en México. Por eso después, cuando termine el mundial, ya voy empezando a otros países. Te tienes que quedar a un día de muertos. Ah, ya, es verdad. Pero es en noviembre, ¿no? Sí. Por eso. Ah, pero en noviembre no voy a estar aquí. Sí. ¿Y subes así tus fotos y eso? Bueno, yo hago videos. Es que me encantan estas conversaciones para memorizar también. Claro. David. Mi esposo se llamaba David. Ah, sí. Un hijo David y 3. Otro nieto coreano. Bueno, pues te vas a llevar una abuela. Sí. Y mi nieto va a andar viajando por todo el mundo. Ah, sí. Mi nieto. No hace falta los documentos, ¿no? Está en coreano, pero como voy a hacer vídeos de México, igual podrás entender. Cuando suba ese vídeo, enseñé a mi abuela. Papá se llamaba David. Por eso, ya me dijo. Y ahora su nieto se llama David. Por eso. Sabes, así como la ves es mochilera, también ella se agarra y se va solita al sur de México, ¿Ah, ella sí? solita. O sea, tenemos misma sangre, creo. Entonces, ya. Por eso nos identificamos. Ya, creo que sí, ¿eh? Pero tenemos que considerar. Claro. Bueno, Bueno, gracias. Mucho gusto. 그치. 나중에 이 동영상을 보면 이 기분이 그대로 느껴진다. 그게 있어. 그래서 나도 편집할 때 어떤 느낌이 드냐면 두 번 사는 느낌이 들어 나는. 뭔가 이거를 계속 할 수 있는 것 같은 게 딱 지금 이거를 눈으로 담고 근데 죽이긴 한다. 그리고 이제 이걸 편집하면서 한 번 더 보는 거지. 한 번 더 사는 거지. 그때 그 감정을 그치. 저희는 이제 충분히 눈이 정화가 많이 된 것 같아서 마모사 소리하나? ¿Qué tal? Sí. 시상으로는 여기가 호스텔이라고 하거든요. 놀라운걸? 초록색. 그리고 이거네. 여긴 것 같은데? 919. 이렇게 우리밖에 없는 것 같은데 근데? 그런 거 같아. 우리밖에 없나 보다. 야, 좋은데? 설마 그거밖에 안 들고 무사 도착. 1kg에 120. 한 10,000원 정도? 멕시코에서 첫 특식입니다. 무려 돼지고기 500g과 쌀밥, 고추참치, 제로 콜라까지. 진짜 맛있죠. 햄 같은데? 그리고 소금에 좀 절인 느낌? 같은데? 스팸 같아. 라면 시즈닝. 맛있어요. 산미길데 아옌데에서 하룻밤 일정을 마치고 다시 과나후아토로 돌아가는데 이번에 그 버스 값이 생각보다 많이 나왔잖아요. 해외 여행자들은 그래도 꽤나 사용하는 어플인데 블라블라카라는 어플리케이션이 있어요. 카쉐어링 어플이라고 해야 되나? 카풀. 비교적 가격도 저렴하고 거의 반값이고 또 이제 리뷰도 쓸 수 있으니까 오늘은 그걸 한번 이용해 보려고 해요. 근데 저는 실제로 네. 시티에서 이라푸아토를 갈 때 네. 캔슬 당했어요. 아 진짜로? 한 번. 당일? 아니 나는 진짜? 그 터미널에서 만나재요. 그래가지고 갔거든요. 심지어 터미널에 내가 늦게 도착할까봐
버스 타면은 10페소인데 난 우버 타고 109페소를 내고 터미널 도착했어. 물론 이제 에스파뇰이 안 돼서 번역기를 써서 도착했다 이런 식으로 보냈어요. 답장이 없으시는 거예요. 설마 뭐 좀 길이 막히셔가지고 좀 운전하시느라 못 보겠지 이 생각을 5분, 15분 이렇게 지나니까 나 버려졌구나. 뭐 근데 이게 불행 중 다행인 거는 어플리케이션 선결제를 하는 카풀 어플들이 좀 있어요. 블라블라카의 장점이라고 해야 되나? 만나서 현금 결제입니다. 그 사람 리뷰는 몇 개였어? 리뷰 꽤 있었어요. 근데도 그랬어? 두세 개 정도의 리뷰가 1점에 그녀는 나를 데리러 오지 않았습니다. 이런 리뷰가 있었단 말이야. 그런 함정을 좀 조심해야겠다. 멕시코뿐만이 아니라 다른 나라에서도 좀 많이 유럽에서도 꽤 맞아요. 하더라고요. 그래서 한번 오늘 블라블라카로 과나후아토까지 가는 여정 담아보겠습니다. 쩌차신 것 같아요. 안드류! buenos días. 이제 이거 타고 가면 되는 거예요. 어때요? 너무 행복해요. 블라블라카가 이럴 수 있구나. 숙면을 취해도 괜찮을 것 같아요, 여기는. Es la primera vez que uso BlaBlaCar y normalmente los conductores entonces trabajo. Yo trabajo allá. Y por eso al ir suben la gente para que puedan ir juntos, ¿no? Para compartir. Es como para sueldo adicional. 근데 한국은 뭐 가격 차이가 얼마 안 나서 버스가 워낙 잘 돼 있으니까 그것도 그러겠다. 수요가 없기는 하겠다, 이런 게 있어도. Ay, gracias. Muchas gracias. Aquí 5. 오케이. 95페소. 멕시코 물가에 비하면은 진짜 싼 거다. 왜냐면 멕시코가 교통이 진짜 비싸요. 멕시코 뭐 도시간 이동하는 버스비만 해도 엄청나고. 그래서 다시 과나후아토 돌아왔고요. 어땠나요? 1박 2일. 환상적인 1박 2일이었어요. 멕시코 여행의 천국편을 맛보기 한 1박 2일이었어요. 다행입니다. 혼자 돌아다닌다면 할 수 없는 그런 것들. 제가 뭐 본의 아니게 도와주면서 돌아다녔는데 혹시나 멕시코 여행이나 뭐 남미 여행 준비하시는 분들 있으면 스페인어 조금만 공부하시길. 그러면 많은 게 달라집니다, 여러분. 많이 달라집니다. 여기까지 하겠습니다. 감사합니다. 아구. 5번째 집 도착인데 미쳤네, 여기는 진짜. 역대급으로 나오는데 여기가 먹고 가는 줄. 미쳤다. 이 정도야? 이것도 여기까지 주는 거야. 씨. 이렇게 긴다고 진짜? 이러면 너무 기대되는데? 어느 정도길래 이렇게 살아야 돼? 여기는 멕시코의 수도인 멕시코 시티입니다. 오늘은 굉장히 설레는 날인데요. 왜냐면 이 멕시코 음식 중에 가장 유명한 게 뭐죠? 타코죠. 멕시코 시티에 타코집들이 진짜 많더라고요. 뭐 넷플릭스에 나온 것부터 한국 방송에 나온 그런 타코집들까지 정말 많던데 타코집 한 6군데 리스트업을 쫙 짜놔서 그 중에서도 가장 맛있는 곳은 어디인지, 가장 가성비가 좋은 곳은 어디인지 영상 마지막에 이렇게 순위를 한번 매겨볼 테니까 끝까지 시청해 주시고 제발, 그리고 여러분 구독 좀 해주세요. 여러분의 구독이 진짜 큰 힘이 됩니다. 구독 한 번만 해주세요. 오늘 제 영상만 따라오시면은 세계 최고의 타코 먹어보실 수 있을 겁니다. 여기가 첫 번째 집입니다. 오전 10시밖에 안 되는데 벌써 웨이팅이 있어요. 타코스 데 까나스타라고 바구니 타코를 얘기를 하는 건데, 일단 여기로 온 이후 가장 가까워서 여기로 왔고, 사실 여기 한번 먹어봤거든요. 개맛있겠다. 여기 장점이 뭐냐면 다 10페소예요. 타코 하나에 800원밖에 안 하는 거예요. dos tacos. 여기는 이렇게 바구니 안에 이렇게 미리 타코들을 만들어 두고 그 다음에 이렇게 하나씩 꺼내주는 거예요. 바로바로 하는 게 아니라 사람들이 그리고 엄청 많이 먹고 싸다 보니까 한 번에 dos de chicharrón rojo. 그리고 엄청 커요. 그리고 여기가 좋은 게 뭐냐면 재료들이 준비가 되어 있습니다. 앉아서 먹어야 될 것 같아요. 이게 10페소짜리 타코집들이 다 양이 적거든요, 원래는. 여기는 예외적으로 양도 많고, 이렇게 아보카도, 당근이랑 할라피뇨, 샐러드 이런 것까지 다 주니까 안에 고기도 저번에 한번 여기 와서 폭식했었는데 진짜 너무 맛있어.
그리고 이 손으로 먹는 매력이 있어요. 원래는 항상 이제 포크랑 수저를 찾았는데 뒤적뒤적거리면서 먹는 게 딱 양배추도 많이 주니까 죽이죠. 첫 집부터 이렇게 맛있으면 안 돼요. 이러면 이제 다음 집들에 대한 기준이 굉장히 높아지거든요. 완뽕했고요. 아, 사람들 10개씩 먹는데 10개씩? 어떻게 해 먹지? 일단 첫 번째 타코집 먹어봤는데 최종평은 제가 다 먹고 나서 할게요. 각 지점마다 대표 메뉴 한두 개씩만 먹어보면서 최대한 객관적으로 많이 먹다 보면 질리더라고요. 두 번째 집으로 한번 가볼게요. español. ¿Por qué felicidades? ¿Vienes aquí o vienes de allá? All people, follow me. Trabajo para este artista. Es very popular. ¿Ah, sí? Tiene millones de seguidores. ¿Ah, sí? Ya, sí. Y eres el manager. 갑자기 멕시코 유튜버 분을 만나서 되게 유명한 유튜버 분의 매니저시라는데? 그래. Es este. Está en coreano, pero... You're my idol. Thank you, man. Thank you. Thank you, buddy. Entonces él me sorprendió. Habla un español muy bonito, habla inglés, habla coreano. Y tiene su canal que se llama Foreign Water. Yes. cuídate y nos vemos. Gracias. 여기 별일이 다 있네 이제. 여기가 두 번째 집입니다. pido aquí. Sí, sí, sí. 여기는 Cocuyos라는 타코집인데. Hola, buenos días. Bueno, pido ahora uno de tripa y uno de surtida, por favor. En surtida entra como suadero, longaniza, todo. Sí, sí. 여기는 처음 와봤고요. 와본 적이 없고요. 그 넷플릭스 타코 무슨 시리즈 다큐멘터리에 출연했던 곳이래요. 한번 검증해봐야죠. 이게 믿을 수가 없어요. 숨겨진 강자들도 많고 제가 직접 경험해보기 전까지는 어떤지를 모르니까. 타코 하나에 25페소고요. 메뉴판을 한번 보여드려야 될 것 같아요. 그러니까 하나당 25페소고 3개를 시키면 70페소래요. 야씨, 나왔다. 저는 곱창 타코랑 믹스 타코 하나를 시켰는데 얘가 곱창인 것 같고 얘가 믹스 같죠? 믹스부터 한번 먹어볼게요. 매운 소스를 좀 넣고 라임을 해볼게요. 이러면 이제 준비가 완료. 근데 아까 거기보다 확실히 작아요. 담백하다. 넷플릭스에 나왔다 그래서 조금 기대를 했는데 막 뭐가 다른지 모르겠다. 그 다음은 이제 곱창 타코. 제가 곱창 타코는 한 번도 안 먹어봤어요. 멕시코에서 아직. 맛있는 데서 먹으려고 지금 처음으로 먹는 건데 뭐지? 거기는 진짜 메리트였던 게 당근, 뭐 할라피뇨, 아보카도 그 진짜 메리트 있는 것 같아. 아 근데 두 번째 때 와서 거의 얘기하면 안 되는데 깔끔하다. 깔끔해. 완봉 완료. 자, 문디야. 두 번째 담백합니다. 굉장히 오래된 타코집이고 넷플릭스에 나왔고 네, 뭐 그렇습니다. 이따가 한꺼번에 하나하나씩 이제 곱씹어 보면서 평가를 할 거기 때문에 배부른데 이제 진짜. 곱창 타코 이광수. 뭐야? 여기는 이렇게 민망하게 그걸 안 해주네. 30페소네. 두 개에 4,800원. 소스가 이렇게 준비되어 있고 양파 이렇게. 자, 먹어볼게요. 따뜻하다. 확실히 뜨끈뜨끈해. 아, 이거지. 와, 개쫀득거려. 저 한국에서도 곱창을 많이 안 먹어봐서 곱창의 매력을 잘 모르는데 지금 느끼고 있는 것 같아. 대박이다. 너무 쫄깃해. 미쳤어. 내가 생각하는 그 곱창이 아닌데? 일단 식감이 너무 좋다.
맛있네요. 기름기도 되게 많고 저는 이렇게 느끼한 거 좋아해서 제 입맛에는 너무 잘 맞았습니다. 일단 현금이 없어서 현금부터 뽑고 잠깐 쿨타임 좀 가졌다가 다시 나갈게요. 타코 6개 한 6개 먹으니까 좀 배가 차네요. 3군데 갔잖아요. 나머지 3군데는 제가 있는 데서 조금 멀어요. 그래서 이따가 조금 쿨타임 좀 차면은 그때 이제 또 다시 나와서 나머지 3군데까지 탐방을 해볼 건데, 여기까지는 조금 동네 맛집 수준이고 오후에 갈 곳들이 좀 핫플 기대가 됩니다. 길거리 돌아다니다 보면은 타코집들이 진짜 많아요. 저기도 타코집이고, 우리나라 진짜 편의점만큼 많은 것 같아요. 타코집을 찾는 건 쉬워요. 확실히 맛있는 데 가서 먹어야 돼. 한 끼 먹는 거는 똑같은 거기 때문에 기왕 한 끼 먹을 거다 제대로 먹어야죠. 지금 대만족 중입니다 오늘. 여기도 바구니 타코인데 여기는 12페소. 한번 먹어볼까? 여기 앉아서 먹는 데가 없어서 포장해서 호스텔 가서 먹으려고 합니다. 싸늘하다. 개같은 호스텔. 진짜 누가 계속 쳐먹네? 도둑 새끼들이 진짜 너무 많아서 냉장고에 뭐만 갖다 놓으면은 다 직관인 것 마냥 다 쳐먹어. 호스텔 사람들이랑 친해지고 싶지도 않아. 이러면 안 되는데 진짜 기분 더럽네. 냄새가 좀 신기한데 이거는 약간 오리지널로 먹어볼게요. 아무것도 안 줬거든요. 야채랑 소스랑. 얘도 양이 많다. 바구니 타코들은 비슷해요. 비주얼이 비슷한데 고수나 이런 게 안 들어가고 그냥 딱 고기만, 뭐라 해야 되죠? 다진 고기라고 해야 되나? 다진 고기만 이렇게 딱 들어가는 느낌이라 한번 먹어볼게요. 이건 진짜 번외. 꿀떡. 빵부터 맛이 없고 잡내가 너무 심해. 첫 번째 그 바구니 타코가 진짜 잘하는 거구나. 양은 많다. 한 여기까지 있었거든요 어제. 여기 할 것 같네. 타코 수업에 대해 조금 해보자면, 또띠아 반죽에다가 고기를 넣는 거잖아요. 바구니 타코 같은 경우는 이미 만들어 놓기도 하고 뭐 다른 고수나 양파 이런 것도 안 들어가고 가격이 좀 저렴한 것 같습니다. 확실히 제가 처음 갔던 곳도 10페소, 하나에 800원. 기본적으로 타코들은 한 진짜 싼 데는 15페소에서 비싼 데는 뭐 한 50페소, 60페소도 있는 것 같더라고요. 그만큼 이 양 자체도 되게 다르고, 그래서 싼 게 비지떡이다 뭐 이런 게 절대 아닌 게, 비싼 곳에서 한두 개 먹을 거 싼 곳에서 한 10개를 먹어야 될 수도 있어요. 이 타코라는 음식 자체가 시행착오가 반드시 있어야 되는 음식 같고요. 그래야지 이제 뭐가 맛있는지도 알고 이러는 것 같고, 종류가 진짜 많아요. 저도 이제 스페인에서 살았다 보니까 이 멕시코에서 얘기하는 부위들과 조금씩 다 차이가 있거든요. 그래서 모르는 경우들이 되게 많은데, 가 소이고 세르도가 돼지인데, 그걸 물어보면 좋고, 가장 대표적으로 좀 말씀을 드리자면은 알파스토르, 양념 돼지고기, 비스텍, 얇게 잘려있는 스테이크 고기, 아까 제가 먹었던 뜨리빠, 곱창, 코스티아, 갈비살, 수화대로도, 양지차도, 슈르띠다가 이제 믹스 다 섞여있는 거. 일단 경험을 많이 해보는 게 좋지 않나라는 생각이 들고요. 아니면 물어보세요. ¿Cuál es la especialidad? 이렇게 물어보면은 뜨리빠다, 코스티아다 이런 식으로 대답을 해주면은 그걸 먹으시는 게 가장 좋습니다. 제가 좀 느낀 게 뭐냐면, 오늘 간 3군데 다 서비스가 되게 좋아요. 길거리에서 파는 타코집들은 기대하기는 애매해요. 오늘같이 유명한 곳들은 확실히 서비스도 좋고, 진짜 맛있는 타코집에 가는 법 3가지 말씀을 드릴게요. 구글맵을 잘 보기, 줄을 서 있나 안 서 있나 잘 보기, 현지 친구들을 사귀어서 한번 물어보기. 저는 이제 조금 쉬었다가 가볼게요. 이제 4번째 타코집에 가고 있는데, 지금부터 이제 조금씩 더 고급져집니다. 배가 안 꺼져. 근데 너무 많이 먹었나봐요. 배 터질 것 같은데 빨리 또 가서 먹고 싶어서 운동이라도 했어야 되는데. 4번째 맛집입니다. 여기도 줄을 쓰네. 하나만 먹어야 돼. 맛은 있을 듯. Buenas tardes. Un taco de bistec, porfa. Uno. Sí. ¿De bistec? Muy bien. Ya. 대박이다. 자리가 없어, 자리가. 여기서 그냥 먹어야 되겠어. 양이 진짜 많아. 오늘 먹었던 것 중에 제일 커요. 그래서 제일 비싸기도 해요. 700 en la sopa.
맛있다. 맛있다. 좀 비스텍으로 먹었는데 맛있다. 맛있다. 진짜 맛있다. 분벼. 이런 데를 오셔야 된다는 거예요. 괜히 이러는 게 아니야. 딱 저기는 2개 정도 먹으면 진짜 배부를 것 같고 하나만 먹어도 배가 꽤 차네요. 괜히 비싸게 파는 게 아니에요. 이제 5번째 타코집으로 바로 이동해 볼게요. 사실 그리고 지금부터가 찐이에요. 이제부터 좀 기대가 됩니다. 저도 지금 남은 2군데가 거의 뭐 메시 호날두? 뭐 먹어보진 않았는데 비주얼, 디깅, 구글맵 여러 가지를 종합해서 찾아봤을 때 거의 메시 호날두 느낌이라 저 또한 매우 기대 중입니다. 5번째 집 도착인데 미쳤네. 여기는 진짜 역대급으로 많은데 이렇게. 여기는 거의 뭐 식당이네. 여기가 먹고 가는 줄. 미쳤다. 이 정도야? 이것도 여기까지 주는 거야? 이렇게 길다고 진짜? 이러면 너무 기대되는데? 어느 정도길래 이렇게 사람이 많아? 다 왔어 이제. ¿Puedo pedir ahora? Sí. 2 tacos de carnitas de costilla, por favor. Sí. 거의 무슨 백화점 푸드코트잖아요. 아니 진짜 이게 35라고? 미쳤다. 개설레. 쥐어지지도 않아 한 손에. 뭐지? 뭐야? 미쳤는데? 말이 안 되는데? 미쳤어. 올라온대? 미쳤어. 아직 하나 남았어. 진짜 배 터질 것 같아. 양파를 좀 넣어야지. 기름기는 은근 많네. 빨간색. 좀 많이 뿌려도 괜찮아요. 감동이다, 감동. 할 말이 너무 많은데 이따가 할게요. 진짜 레전드다 여기. 기분 째진다. 우와. 한 군데 남았는데 이대로는 못 갑니다. 이제는 배에 공간이 없어요. 그래서 운동 좀 하려고 하는데 제가 멕시코시티 와서 다니고 있는 헬스장이 한 군데 있거든요. 무료 헬스장이에요. 거기 가서 운동하면서 조금 배 좀 가라앉히고 그러고 나서 대망의 마지막 타코집으로 가보겠습니다. 여기가 제 헬스장입니다. 분위기 죽여준다, 그죠? 지금 한 4일째 오고 있는데 좋은 거는 무료. 여기서 완벽하게 다 운동이 되는 건 아니지만 그래도 충분히 할 수 있습니다. 힘드네. 40분 정도 운동을 했고 배가 꺼지기보다 올라와. 되게 부잣집 냄새가 나는데 뭔가 이거 스트릿 감성이 아닌데 여기는? 나랑 안 어울리는데? 여기가 마지막 대망의 마지막 타코집입니다. 하나에 55페소. 비싸다. 분위기가 진짜 좋네. 대한민국의 트렌디한 햄버거집 느낌? Un trompo y un chicharrón y nada más. No, estoy bien. Con la tarjeta, por favor. ¿El baño está arriba? 여기도 꽤 크네요. 여기는 웨이팅은 없어요. 좋은데? 진짜 고급지다 여기는. 여기 동네부터가 좀 저랑 안 어울려요. 너무 청담 바이브야. 일단 비주얼이 애매하긴 하네. 이게 뭐지? 한쪽은 남겨두고 당황스러운데?
La piña es para este taco. No, para el pastor. Para el pastor. La cebolla también. Bueno, ahí puede ser. pero la piña es para. La piña. 써 보이게 해놓긴 했는데 했다. 이게 트럼포 빨간 거 알바스토르라고 생각하면 될 것 같고, 얘가 치차론, 얘가 개 맛있다고 그러는데 먹어보겠습니다. 멍게. 파인애플 좋다. 이제 대망의 치차론 고기 하나 먹어볼게요. 삼겹살이네. 오겹살? 아, 이런 느낌? 확실히 치차론이 맛있긴 한데 원래 이렇게 딱딱한 건지 구운 지 한 2시간 된 삼겹살? 뭐 맛이 없었다는 건 아니고요, 그냥 식감이 그렇다? 아, 너무 빨리 먹었네. 이제 그러면은 호스텔 가면서 다시 한번 상기시켜보면서 오늘 아침부터 어디가 어땠는지 최대한 객관적이고 논리적으로 순위를 한번 매겨보도록 하겠습니다. 저는 이제 숙소에 왔고요. 6개의 타코 레스토랑을 갔다 왔는데 아마 제 리액션을 통해서 어느 정도 감을 잡으셨을 수도 있는데, 자, 순위를 발표하자면 일단 1등은 5번째로 갔던 엘 그란 아바니코입니다. 갈비 타코였죠. 갈비 타코 하나에 37페소 정도 했는데 그냥 약간 어나더 레벨? 다른 애들이랑 비교가 안 될 정도로 그냥 최고의 타코였다고 생각을 하고요. 그런 타코를 멕시코에 와서 한 달 동안 먹어본 적이 없습니다. 한국에서는 절대 없을 것 같은 그런 타코였다고 생각을 합니다. 그리고 2등으로는 3번째로 갔던 엘 또리또 타코스, 곱창 타코, 이광수님과 김우빈님이 촬영을 하고 가셨던 엘 또리또 타코스가 2등입니다. 곱창 타코를 중심으로 하는 것 같은데 진짜 쫄깃하고 딱 그 식감부터가 되게 느글느글거리면서 제가 딱 좋아하는 그런 느끼한 타코였어가지고 너무 좋았고, 3등은 첫 번째로 갔던 바구니 타코. 왜냐면은 가격을 무시 못합니다. 10배소 약 800원, 800원의 그 정도 양과 추가로 아보카도, 뭐 양배추, 당근이랑 할라피뇨까지 먹을 수 있으니까 2개 사면은 1600원인데 1600원으로도 진짜 충분히 한 끼 식사를 할 수가 있으니까 그만큼의 가성비를 낼 수 있는 곳이 또 있을까. 4번째로 갔던 타코스 로스 바이사스, 진짜 맛있고 거기도 안에 재료들을 제가 추가적으로 더 넣을 수도 있고, 한 가지 아쉬웠던 점은 가격이 좀 비싸다. 45페소. 만약에 거기가 35페소였다 그러면 2등 3등까지 갈 수 있을 것 같아요. 다른 타코집들이랑 비교했을 때 조금 그래도 가격이 있는 편이니까 4등으로 놨고요. 5등은 마지막에 갔던 오리노코, 가장 가격이 비쌌고 제가 먹은 게 트롬보랑 치차론, 이거 2개였는데 치차론은 맛있었어요. 근데 그 트롬보는 사실 어디에서도 먹을 수 있는 그런 느낌이었고, 치차론이 맛있었긴 하지만 삼겹살 한 2시간 동안 냅둔 맛? 너무 딱딱했어요. 그리고 55페소로 가장 비싸다 보니까 그것도 순위에 영향을 미친 것 같습니다. 그리고 이제 마지막이 꼬꾸요스라고 그 넷플릭스에 나왔던 2번째로 갔던 곳인데 맛이 기억에 잘 남지 않아요. 그래도 다른 데는 지금 와서 생각을 해도 아, 여기 이랬었지, 이런 맛이었지, 뭐 이게 조금씩은 떠오르는데, 꼬꾸요스는 사실 그런 게 없어서 넷플릭스도 나오고 사람들이 굉장히 많더라고요. 근데 사실 그 정도는 아닌 것 같고 대체할 수 있을 만한 식당들이 많을 것 같아요. 근데 이 순위대로 먹으시면은 절대 후회 없습니다. 오늘 압권이었던 곳은 5번째로 갔던 엘 그란 아바니코는 또 가야 될 것 같아요. 깜짝 놀랐습니다. 웨이팅을 한 15분? 20분 정도 했나? 진짜 달랐어요. 압도적이었습니다. 압도적. 그래서 오늘 이렇게 6군데 돌아다녔는데 너무 행복했어요. 빨리 컨텐츠를 찍고 싶다 이런 생각이 든 게 처음이에요. 오늘은 진짜 특별한 날이었고 매번 이렇게 막 사먹지를 않아요. 여행을 하면서도 지금 계속 요리를 해먹고 있거든요. 그래서 제가 내일은 진짜 제 일상, 뭘 먹고 어떻게 세계 여행을 하고 있는지 보여드리는 컨텐츠를 한번 찍어보려고 합니다. 그럼 오늘 저는 여기서 영상 마무리하고요. 빨리 또 다른 나라로 가서 그 나라의 특식 있으면은 순위를 가려보는 그런 컨텐츠를 해보도록 하겠습니다. 아구루.
호스텔을 옮겼습니다. 사람들이 제 음식을 너무 많이 가져가가지고 도저히 거기에서 사람들이 믿지를 못하겠더라고요. 원래 있던 호스텔이 한 12,000원, 3,000원 정도 했고 지금 옮긴 데가 한 16,000원 정도인데 많이 다르네요. 관리도 훨씬 잘 되고 훨씬 깨끗하고 사람들도 진짜 많고, 그래서 이제 호스텔도 옮긴 김에 오늘은 장 좀 보려고 합니다. 평소에 제가 어떻게 사는지, 전에 영상에서는 이곳저곳 다니면서 타코를 계속 먹는 영상을 찍었는데 진짜 처음입니다. 처음. 그렇게 외식을 하는 건 거의 처음이고, 이제 저는 마트에서 장을 봐가지고 집에서 식사를 하는데, 저 같은 분들이 많으실 거예요. 돈 없는데 세계여행은 하고 싶고, 그런 분들이 보시면 좋을 것 같아요. 이거 웰컴 드링크랑 이것만 마시고 출발해보도록 할게요. 마트로. 비가 올라 그러네. 멕시코 같은 경우는 대형마트라고 할 게 한 크게 보면은 4군데, 소리아나, 월마트, 체드라위, 보데가 아우레라, 이렇게 한 4가지 정도가 있는 것 같아요, 브랜드가. 저는 지금 체드라위라는 곳에 가고 있고, 그냥 제일 가까운 데 가면은 되는 것 같아요. 마트 간에 큰 가격 차이는 없고, 편의점이나 그냥 일반 구멍가게보다는 확실히 대형마트가 저렴하니까 대형마트를 애용합니다, 저는. 물론 타코, 엔칠라다 이런 거 맛있는 거 많잖아요. 그런 거 당연히 먹어야지. 그런 것도 이제 그 나라를 공부하는 방법이고, 그 나라의 대표 음식과 어떤 전통 음식 이런 거 굉장히 중요하다고 생각하는 입장인데, 맨날 그런 거를 먹으면은 사실 몸에도 안 좋고, 한국도 마찬가지지만 뭔가를 사 먹는 것과 해 먹는 것의 가격 차이가 굉장히 크기 때문에 생활비 진짜 많이 아낄 수 있어요. 도착해서 한 2-3번 정도는 그 나라의 유명하거나 좀 맛있는 음식 먹고, 그 외적으로는 거의 해 먹는 거, 원래 제가 먹던 식단을 먹는 것을 선호합니다. 근데 이렇게만 먹어도 저는 충분하지 않나 이런 생각이 들어서 보여드리겠습니다. 자, 마트 입성했습니다. 여기는 체드라위라는 마트고, 아까 말했다시피 대형마트 찾아보시는 거를 추천드려요. 그냥 일반적인 마트는 가격도 비싸고 이러니까 가장 제 주식부터. 이거 왜 싸지 이거는? Perdona señor, este precio, o sea, es este. Es de 30 piezas. Por eso, 30 piezas. Es este. Pero es que como hay también aquí, y aquí pone 66. Y yo creo que este es el 66. Mira, pero aquí, 66. Entonces es 62. Sí, ese es mi carro. Te lo has pedido para que te respeten el precio. ¿Va? Cojo este entonces. 62페소에 계란 하나 샀고요. 두 번째, 토마토 퓨레. 조그만한 게 안 보이네. 여기 있다. 10.5. 그럼 그냥 이걸로. 토마토 퓨레. Perdona, las avenas ¿dónde puedo encontrar? De aquel lado. 여기 있다. 오트밀입니다. 오트밀. 이런 게 보관하기는 편하기는 한데 이게 훨씬 싸네. 이거를 사고 여기다가 이제 채워 넣는 게 나을 것 같기는 해. 이거 3분에 바로 먹을 수 있는 거? 저기 있다. 안 적혀있어. 베스카도 적혀있네. 이게 개가성비. 여기 체드라위 브랜드인데, 얘는 이제 기름에 절여져 있는 거, 얘는 그냥 물만 있는 거 2개 1,600원. 제 아침 식사. 근데 바나나가 저런 거밖에 없지? 에반데? 익지를 않았잖아. Perdona señor, ¿no venden plátano maduro? Maduros, más o menos. Antes te lo traigo. vale, gracias. 일단은 이게 가성비죠. 코티지 350, 54면은 8호 40, 한 4,000원? 코티지 치즈가 좋대요 여러분. 단백질도 많이 들어있고 이런. gracias. 이러면 끝입니다 이제. 그리고 하나 더 팁을 드리자면은, 커피를 굉장히 좋아하는데 커피를 안 사 먹고 이거를 사서 먹는데, 이 중에서도 가장 베스트는 저는 얘를 좋아합니다. 이제 얘 하나 가지고 먹고 있는데 추천드립니다. 자, 줄 기다릴 겸 뭘 샀는지 설명해 보겠습니다. 일단 바나나 샀고요. 바나나 7개, 일주일 먹을 거니까. 계란, 코티지 치즈, 오트밀, 참치 2캔, 토마토 퓨레, 우유. 이거는 충분합니다. 숙소 가서 저녁 먹을 때 어떻게 먹는지, 이제 이 재료들을 통해서 어떤 식사를 하는지까지 보여드리겠습니다. El huevo es que ponía 62 así. Y le pregunté a un señor, a ese señor, pero es que le pregunté a él y me ha dicho que traiga ese. No, es el de nuestra marca. ¿Y dónde está eso? Igual ahí mismo. En el Pues ahora lo traigo, ¿cómo lo hago? 내가 이럴 줄 알았어. 좀 이상하더라.
아 어쩐지 아니 직원이 저렇게 알려주는 게 어딨어. 야, 아닐 것 같다 했잖아. 근데 255페소 나왔거든요. 22,000원이면 일주일을 먹습니다. 일주일 더 먹지. Perdón, señor. ¿Cuál es el huevo de chedraui? Es este, el que pone 62. Pero ya he pagado. Igual llevo este. Dice que ese se acabó. Y solo queda esto. 어쩐지 비 올 것 같더라. 빨리 가볼게요, 여러분. 숙소 가서 켜보도록 하겠습니다. 네, 어제 장을 보고 온 걸로 오늘 점심을 한번 먹어보려고 하는데, 계란 3개, 토마토 퓨레, 오트밀, 우유. 계란 부숴주는 이게 다예요. 전자레인지에 3분. 이것까지 다 데펴지면 코티지 치즈까지 넣으면 끝. 3분이 지났고요. 이런 계란찜이 돼요. 원래 아까 소금을 좀 넣었어야 되는데, 이 치즈를, 토마토 퓨레. 이게 제 전투 식량이에요. 밥 먹었으면 뭐 해야 돼요? 이렇게 먹습니다. 저녁에는 참치를 넣어서 특식처럼 먹고, 점심은 일반으로 노멀로, 아침은 오트밀 대신 바나나를 넣어서 먹습니다. 거의 그렇게 그냥 전자레인지로 찜을 만들어서 먹는데 저는 맛있어요. 그리고 이렇게 규칙적으로 식단을 해야지 좀 제 정신 상태도 좀 올바르게 유지가 되고 할 일들도 다 열심히 하고 이러더라고요. 이렇게 먹으면서 돈도 아끼고 건강도 챙기고 정신 케어까지 되고, 누구는 이제 먹는 거를 너무 좋아할 수도 있고 뭐 이러다 보니까 모두에게 적용되지는 않지만, 제가 앞서 말했던 적은 돈으로도 여행을 할 수 있느냐 찾아보면은 진짜 많습니다. 아낄 돈은 정말 많기 때문에 난 돈이 없으니까 못 가, 약간 이런 선입견에 박혀 계시지 마시고 충분히 건강한 활동을 하면서 세계 여행을 지속할 수 있으니까 여러분도 한번 본인만의 어떤 팁을 찾아보시길 바랍니다. 근데 일단 팁을 찾으려면 먼저 떠나야 돼요. 이런 식으로 여행하는 사람도 있으니까 자신감을 가졌으면 합니다. 저도 얼마 되진 않았지만 제가 생각할 때는 두려우면은 떠나는 게 맞습니다. 일단 티켓 사고 이런 식으로 부딪혀보고 살아가다 보면은 이게 내 방식이구나, 내가 이런 거 좋아하는구나, 난 이렇게 해야 되는구나, 이런 게 하나하나씩 실마리가 풀려요. 고정관념에 갇혀 계시지 마시고 세계여행 누구든지 할 수 있습니다. 그러면 오늘 영상 여기까지 마치고요. 다음 영상에서는 멕시코 시티 이제 본격적으로 한번 투어를 시작해 볼게요. 이 호스텔이 너무 좋아서 빠르게 제가 영상 편집 끝내놓고 여행 시작해 보도록 하겠습니다. 나구르. 안녕하세요. 외국물입니다. 피곤하네. 3시간 취침한 외국물입니다. 아무도 없네. 오늘 어디를 가냐면 멕시코의 유명한 명소죠. 피라미드. 사실 여기 오기 전에는 이집트에만 피라미드가 있는 줄 알았는데 멕시코에도 피라미드가 꽤나 많더라고요. 이집트에 갈 일이 있을지를 모르겠어서 멕시코에 있는 피라미드를 보러 한번 가보도록 하겠습니다. 가는 방법은 바로 그 버스터미널에서 가는 방법이 있는 것 같더라고요. 출발해 보겠습니다. 개표. 새벽에 나오니까 속갈로 광장이 굉장히 고요합니다. 진짜 시끌벅적하거든요 여기. 그리고 가민이 다시 작동하기 시작했습니다. 이게 너무 삶의 질이 너무 올라가요. 이것 때문에 어떻게 다시 소생시켰냐, 아마존이 있더라고요. 그 생각을 왜 못했을지. 정품은 아니고 대체품을 사서 3만원 아껴버렸습니다. 확실히 시계 하나는 필요한 것 같습니다. 해외여행 중에. 렛츠고. 첫 번째 환승, 두 번째 환승. 진짜 크네. 피라미드까지 가는 창구가 따로 있다고 했거든요. Hola, buenos días.
para ir a Teotihuacán. Todo esto a las 7, Sí. ahí lo logo se ve. Vale, muchas gracias. 아, 아침부터 사람들이 많네. 목요일인데. 여기가 제일 큰 터미널인가 봐요. 여기 이렇게 적혀 있어요. 테오티후아칸 간다고. Ida y vuelta. ¿Se puede pagar con la tarjeta? Desde aquí, ¿cuánto tiempo se tarda hasta llegar a Teotihuacán? 1 hora y media. Vale, gracias. 표를 샀고요. 버스를 기다리고 있습니다. 어제 드라마를 봤는데 링컨 차를 타는 변호사 아시나요 혹시? 자기 전에 보고 있는데 한 편만 보고 자야지 한 편만 보고 자야지 하면서 한 편이 3편이 되고 3편이 4편이 되고 이래서 잠을 좀 설치고 있습니다. 배가 부른 거죠. 가는 길에 좀 자고 그러고 일어나서 개쩌는 피라미드를 한번 돌아보면 어떨까. 아니 1시간 반 걸린다 그래가지고 1시간 반 알람 맞춰놓고 꿀잠 자고 있는데 쎄한 거예요 분위기가. 그래서 기사님한테 물어보니까 지났대. 그래서 지도를 보니까 한참 지났더라고요. 여기서 어떻게 가냐. 사고네. 걸어서 3km. 오히려 좋지 뭐 여기 동네 구경하면서. 8시 22분이거든요. 거기서도 말한 게 오픈런을 하는 게 좋다. 지금 오픈런은 무슨 Señor, ¿me puede llevar al pirámide, por favor? ¿Al pirámide? ¿Sí? Muchas gracias. Es que pasé, muchísimas gracias. ¿A la entrada del pirámide? ¿Cuál entrada? ¿El 1? Está lejos. ¿Sí? Está lejos, pero te puedo acercar a la 3. A la 3 vale. Pero está conectado todo, ¿no? Sí. Vale, pues por favor. Gracias, muchísimas gracias. Es que he cogido bus, pero estaba durmiendo. Entonces ha pasado, ¿no? Sí. ¿Dónde vienes? De Corea. Un gusto. Sí, mucho gusto. Muchas gracias. Y si llego a la entrada 3, ¿está todo conectado? Sí, esto entras a la 3, vas directamente a la pirámide de la Luna. ¿Quieres llegar a la pirámide del Sol? Te llevo a la 4. Sol es 4. Ajá. Vale. ¿Cuál quieres? Al final voy a ir todo, o sea, así que... Sí, pero el acceso para que esté cerca, sí. Ya recorriste todo. Pero bueno, que dominas tú el español. Por eso me podía llevar. Algo le pasó porque está perdido. 세상이 아름다워. Señor, muchísimas gracias. No te preocupes. Obvio. El radio es diferente. Perdido. Me llamo David. ¿Y tú? David. Héctor Adrián. Héctor. Yo hago videos en YouTube. Órale, mucho gusto. Sí, y por eso creo que voy a subir este episodio. Qué bueno, mis hijas les gusta mucho el país. Sí, ¿tus hijas cuántos años tienen? Mayor tiene 20 años. Pues ya. Y la más pequeña tiene 12. Oh. A todos les gusta lo de tu país. De esas edades. De hecho, mis hijas tienen nombres japoneses. La mayor se llama Mitsi Miyuki. La mediana se llama Karin Naomi. Oh, ¿sí? Y la más pequeña se llama Natsume. ¿Y eso? Nos gustaron los nombres. Oh. Nos gustamos. ¿Por qué? Nos gustaron y se los pusimos así. Oh. No, y te dejas dar vuelta a la glorieta, pero obvio, te quedas dormido. Aquí es la entrada. Vale, muchísimas gracias. ¿Tienes el móvil aquí? Sí. Te pongo mi canal. Un gusto. Un gusto yo. 그래도 다행이다. 도착했어요. Ya voy a estar. Vale, muchísimas gracias. Adrián. Muchísimo gusto, David. Muchísimo gusto. Escribir. Podría yo escribir, o a lo mejor no sé, un mensaje, ¿cómo estás? WhatsApp. Claro. Yo también. Así que... Tenía que preguntarte. Vale, pues ya te agrego y te mando mensaje. Sí, Adrián. Sí, un gusto. Una persona. 210, espérame. Y una pregunta más. Para ir a Ciudad de México, voy a llegar hasta Terminal 1, ¿no? 1.
No. Ahí, si llegas como a las 10, 10 y media, todavía hay autobús. Sí. Pero después ya no hay autobús a la ciudad. Tienes que ir a puerta 2. A puerta 2. O puerta 3. 2 o 3. 2 o 3, haz tu visita. Pirámide de la Luna, puedes subirla. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿me recomiendas ir primero a Pirámide de Luna? No, yo te recomiendo primero Ajá. que así derecho, ahí está el módulo. Sí. Y camines hacia la pirámide del Sol, así Hacia el Sol. Sí. Lado Sí. izquierdo. Ajá. Después preguntas para ir a Quetzalcóatl y te vas. Quetzalcóatl. Después de que termines Quetzalcóatl, toda la calzada, toda, y llegas a la Luna. A la Luna. Y después para ir a México. Muchísimas Mucho gracias. mejor. Muchísimas gracias, señor. 오케이. 개 잘 삶았어. 미쳤다. 와, 미쳤다. 근데 오히려 잘 됐다 생각해보니까. 그러니까 피라미드들은 여기랑 가깝대요 원래. 지금 그러니까 제가 갈 곳이 크게 보면 세 군데거든요. 일단 첫 번째로 모르겠다. 일단 가. 일단 계란 하나 더 먹어. 진짜 웅장하다. 이거 안 담긴다. 역광이죠. 이 테오티후아칸에 대해서 조금 설명을 하자면 이게 아직도 엄청난 미스터리예요. 많은 사람들이 이거를 뭐 아즈텍이나 마야가 지었다 뭐 이러는데 여기를 누가 지은지는 아무도 몰라요. 지금 기원전 2세기경에 지어졌대요. 그래서 한 7세기까지는 여기 사람들이 살았다는데 진짜 많이 살 때는 15만 명까지 살았다 그러고 7세기 때 이제 여기가 갑자기 버려진 거죠, 이 도시가. 그걸 이제 아즈텍 문명들이 발견을 한 거예요. 그래서 그 아즈텍 문명이 여기서는 반드시 신들이 살았을 것이다 이러면서 여기 이름을 테오티후아칸으로 짓게 된 거고, 많은 사람들이 알고 있는 뭐 아즈텍이나 마야 문명이 이곳을 건설했다는 정보는 사실이 아닙니다. 피라미드가 두 개가 있어요. 하나는 태양의 피라미드, 제가 지금 보고 있는 게 태양의 피라미드고 태양이랑 함께 있죠. 저기 이제 달의 피라미드, 조금 멀리 있어서 이따가 저기도 가볼 건데 저기가 더 높은 걸로 알고 있어요. 태양의 피라미드 같은 경우는 세계에서 세 번째로 큰 피라미드라고 하고, 그거보다 조금 더 높은 지대에 있는 저게 높이는 더 높다고 합니다. 그리고 계단도 있어서 올라갈 수 있게끔 만들어 놓은 것 같기는 한데 애매하네요. 근데 진짜 신기하죠? 누가 지은지를 모른다니? 근데 이게 엄청 정교하게 설계된 도시래요, 여기가. 이걸 이제 위에서 보면은 그냥 완벽하게 격자 무늬로 세워져 있다 그러고, 이걸 어떻게 지었을까? 돌이 하나씩 이렇게 올라와 있거든요, 심지어. 떨어지지 말라고 저렇게 올라와 있는 건가? 진짜 이해가, 진짜 세상에는 참 넓다, 세상. 청설모. 다람쥐들도 사네. 완전 자연이구나. 처음으로 온 곳이 이 태양의 피라미드인데, 이집트의 피라미드들이나 다른 데 피라미드들이랑은 조금 다른 것 중에 하나가 뭐냐면, 피라미드가 원래는 제가 알기로는 무덤이잖아요. 파라오의 무덤? 이거는 뭐 그런 무덤이라기보다는 종교적인 의식을 하던 장소였대요. 저기 꼭대기에 올라가면은 그때 당시에 종교적 의식을 하던 그런 재단이 있대요. 근데 지금은 입장이 안 되는 것 같고, 이렇게 돌고 오니까 사람들이 많아졌어요. 저기 사람들이 진짜 많네. 달에. 이 길이 아마 까미노데 뭐였또? 이제 종교적 의례. 15만 명이면은 진짜 많은 사람들이 살았던 거니까 뭔가 여기에 이렇게 꽉 차서 그 영화 같은 뭔가를 하지 않았을까? 아포칼립스인가? 영화의 배경을 여기로 삼았다는 얘기가 있던데 그런 느낌이었을 것 같아요. 이런 유적지가 은근 나중에 기억이 오래 남더라고요. 클래식이잖아요, 클래식. 이런 피라미드는 클래식인 데는 다 이유가 있단 말이죠. 대박. 이게 이제 달의 피라미드. 여기는 올라갈 수 있게 해놓은 것 같아요. 그래서 여기에 사람들이 많았구나. 그리고 여기 피라미드가 좋은 게 호객행위가 없어요. 호객행위가 거의 없습니다. 죽여준다. 딱 봐도 근데 여기서 종교적인 의식을 했을 것 같기는 해요. 여기는 어쩔 수가 없겠네. 진짜 다른 그게 없겠다. 올라가 봐야겠죠. 이거 어떻게 참아.
아니 이것도 이 계단도 다 만들었다는 거 아니야? 다 계획을 했다는 거 아니야 이것도. 근데 무섭다. 내려올 때 사고겠다. 아래 보면 안 되겠는데 이거? 미쳤는데 이거? 뭐야? 은근 높아. 너무 높은데? 너무 높아. 와. 와. 여기 위로는 못 올라가네. 와, 진짜 웅장하다 여기. 야. 저기 태양의 피라미드. 그리고 케찰코아틀로 가려면 이 길을 쭉 따라서 가면 된대요 이제. 이게 문제네. 내려가는 게 아무나 못 올라오겠는데 이거. 내려가 볼게요. 내려오는 게 문제네 다들. 아 갑자기 여기 오니까 이제 이집트도 가보고 싶은데. 너무 신기해요 저는. 아직 순수함이 남아있나봐 저한테. 마추픽추나 뭐 이과수폭포처럼 압도되는 느낌은 좀 적기는 하거든요. 그런 느낌은 덜한데 그냥 졸라 신기하다. 그냥 상상이 조금 더 되는 것 같아요. 여기서 어떻게 살았을까. With approximately from the year 350 AU. 잘 안 되는데? 평일 오전이라 그런지 막 제가 생각했던 것만큼 사람이 많지는 않은 것 같고요. 충분히 오셔서 여유롭게 둘러보다가 가실 수도 있을 것 같아요. 그래서 한 총 다 도는데 2시간? 한 가지 아쉬운 거라면은 피라미드에 다 올라갈 수가 없다. 그게 조금 아쉽네요. 루트 뭐 그런 것도 사실 다 거기서 거긴 것 같고 어차피 똑같이 도착하니까 저 태양의 피라미드 있고 달의 피라미드 있고 그 뭐였죠? 케추알코틀? 그 본인 경로에 맞게끔 돌아다니면 될 것 같은데요. 그냥 삼각형을 그리고 있는 것 같아요. 아, 잘 찾아왔네. 1번 입구. Está la escalera. Sí, sí, sí. La gente hasta el fondo te metes. Ah, vale, vale. Sí. Templo de la serpiente emplumada. Vale. Muchas gracias. 저기가 입구고 입구에서 들어오면은 바로 케찰코아틀이 있네요. 1번 출구에서 내리는 사람들은 다 케찰코아틀부터 오겠구나. 그러면은 이제 자연스럽게 저기 태양의 피라미드나 달의 피라미드는 늦게 도착할 거고. 와. 야, 여기도 좋다. 그러니까 이거는 이제 또 다른 피라미드인 것 같고요. 템플이 있다는데? 아니 그냥 여기 전체를 템플이라고 하는 건가? Hola, buenos días, señor. Aquí es todo esto es el templo. Sí, todo este es el templo de Quetzalcóatl. Ah. De la serpiente emplumada. Puedes subir para que veas las esculturas allá. Eso es un pirámide entonces. Sí. pirámide de serpiente. 그러니까 여기 전체가 템플이고 이게 피라미드인데 여기 위에 어차피 올라가면은 다 이게 내려다 보일 테니까 절대 시선은 무조건 45도. 이게 다 성전이구나. 와. 야, 여기 대박이다. 그 당시에 만들었을까? 이것도? 아. 피라미드 뒤에 또 다른 피라미드가 아니라 아도사다 플랫폼이라고 이 통로로 들어오면은 뒤에다가 숨겨놓은 거래요. 다른 피라미드들은 그냥 계단식의 뭐라 해야 되죠? 돌로만 만들었다면 이거는 이제 디테일한 조각들도 다 들어가 있네요. 테오티후아칸의 유적지 3군데를 다 돌았고요. 이제 1번 출구로 나가서 버스 타고 이제 시티로 가면 됩니다. 여기도 유네스코네. 유네스코가 멕시코를 좋아한다. 1번 출구로 나왔는데 2번 출구로 가라 그럽니다. 여기가 뻐정이라고? 맞네. 야, 또 너무 조촐한데? 다행히 버스를 탔습니다. 다시 한숨 자고. 한숨 자면 안 되겠다. 일단 숙소 돌아가서 다시 한번 영상 켜보도록 하겠습니다.
줄 서서 이 치차론을 팔길래 40배소에 하나 얹어왔습니다. 유적지 3군데 다 다녀왔는데 제 평을 좀 말씀드리자면은 저는 너무 좋았어요. 순수한 소년으로 돌아간 느낌이 좀 들었거든요. 돌아다니는 동안 약간 소설을 읽는 느낌이 들었달까? 그때 사람들이 어떻게 살았을지, 왜 그거를 지었고, 그런 것들을 계속 상상하면서 돌아다니다 보니까 소설 읽는 느낌이 많이 들더라고요. 저는 처음에는 막 되게 피라미드 이럴 줄 알고 빡센 투어겠다 약간 이런 생각을 좀 했었는데 전혀 그렇지 않았고, 뭐 한 2시간 반에서 3시간이면 끝나고 또 왔다 갔다 하기도 너무 편하잖아요. 멕시코 시티에서 버스 한번 타면 왔다 갔다 하니까. 저는 그래서 여기 멕시코 시티 오면은 그냥 꼭 가야 되는 곳이 아닌가. 가는 길이 가깝다 보니까 오히려 저평가되는 느낌이에요. 처음에는 약간 그냥 국립공원 들어가는 이런 느낌으로 들어갔는데 이제 거기 돌아다니면서 이제 그 시대 때 살았던 사람들을 한번 떠올려 보니까 몰입이 확 되더라고요. 그래서 그런 식으로 돌아다니면 조금 여러분들도 비슷하게 생각을 하실 수 있지 않을까. 진짜 웅장하고 경건해지고 영화 배경체 같고 그럽니다. 테오티후아칸 신기하게 흥미롭게 잘 다녀왔고요. 다음 영상에서 또 찾아오도록 하겠습니다. 그러면 바보. 사람들이 많네. 오늘은 일요일이라 그런가? 산마틴 썼습니다. 저번이랑 좀 다른 버스네요. 싼 버스? 사람도 꽉꽉 차고 일요일이라 이제 한 1시간 정도 달릴 것 같은데 오늘은 잠들면 안 돼서 피곤하긴 한데 버텨야죠. 아니 의자가 고정이 안 돼? 어떻게 알아? No, todavía estoy en el camino, autopista, sí. Creo que estaré como 20 minutos más o menos. 전화를 계속해 주시네. 걱정이 되나 봐. 저를 되게 칠칠맞게 생각하시는 것 같아. 테오티후아칸 중심가요. 전 여기서 더 가야 돼요. 더 가서 산마르틴이라는 곳에서 만나기로 했습니다. Adrián, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Mucho mejor que otro día. No he dormido esta vez. Señor, ¿me puede llevar al pirámide, por favor? ¿Al pirámide? ¿Sí? Ah, muchas gracias. ¿Qué? Sí, esto entras a las 3 y llegas directamente a la pirámide de la luna. Podría yo escribir o a lo mejor, no sé, un mensaje, ¿cómo estás? WhatsApp. Ah, claro. Vale, pues ya te agrego y te mando mensaje. Ok, preparado. Hoy es más movimiento, de hecho hoy el día aquí, los domingos no cobran la autopista, no cobran el acceso a la pirámide. Ah, ¿no? No cobran. Nada. Ah, no sabía. Pero habrá muchísima gente entonces, ¿no? Sí, de hecho, hoy como es, aquí las vacaciones terminan el día de hoy, ya hay más movimiento. Iba por otro lado, me hubiera desviado, no te hubiera visto. Ya por eso. Yo me hubiera ido por otra calle, porque vive por otra calle. Este es el acceso que te decía. Sí, me bajaste aquí, ¿no? Ajá. ¿Bajo? Hola, buenos días. Hola, buenos días. 신기하다. ¿Cómo te llamas? Natsumi. Me llamo David. Natsumi. Mucho gusto. Hola, buenos días. David. Mucho gusto, Akari, Natsumi. Natsumi, ok. Perfecto. Es que estaba dormido en el autobús y no bajé en las pirámides y tenía que pasar. Entonces le pregunté al chofer dónde estamos y estábamos como 20. Sí. Aquí, ¿no? Por aquí. No estabas ya en la salida. Ya. Sí, por eso. Por la prepa. Bueno, sí. Entonces bajé ahí y como en 2-3 minutos pasó su papá. Y le pregunté, señor, ¿me puedes llevar ahí a pirámides? Adrián me ayudó y ahí nos conocimos. Gracias, muchísimas gracias.
¿Qué es esto? Es agua de melón. Oh, Me comentó que estáis aprendiendo coreano. Un poquito. ¿Sí? ¿Y habláis algo? Pues nomás sé que 감사합니다, gracias, ¿no? Años ya es hora. ¿Y cómo estudiáis? Veo en YouTube en coreano. ¿Ah, sí? Ajá, enseño. Oh, Por el momento estoy aprendiendo alfabeto. oh, ¿y eso? ¿Cómo empezó a estudiar? Pues bueno, me llamó la atención todo lo de Corea y dije, quiero aprender coreano por si en un futuro viajo. Oh, ¿y desde cuándo? No tiene mucho. ¿No? Es que en un momento empecé, pero como que lo dejé otra vez y apenas estoy empezando. Eres la más chica. Sí. Y la mediana. Sí. Y su hermana también, a ella también le gusta coreano. No. No. ¿Y veis muchos también las series? Demasiado. Sí. ¿Me puedes comentar algo? O sea, yo de hecho no conozco mucho. ¿Cuál os gustó? Propuesta laboral, Goblin, belleza verdadera, Sabuesos, una de Derby. ¿Veis todos juntos? También. Sí, es verdad. Solo salen todos de Corea, solo. Oh. Ah, esto sí. Me suena. Sí. Es bastante reciente, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Sí. 신기하다. ¿Os gusta cantantes también? Sí. Tengo que ser más famoso para que les pueda presentar a alguien. A la ciudad, ¿no? BTS, ¿no? Creo que hace poco hubo un concierto en Corea. Estaban como llenísimos, o sea... Viendo. Se transmitió en vivo. ¿Sí? Sí. Cortis, ese. Esos son buenos, sí. Es verdad. Pero Cortis debutó hace muy poco. Entonces, después de BTS, ¿qué grupo sería el más famoso? Sí. Pero los chicos de aquí no tienen mucho interés en Blackpink, ¿no? ¿Ah, sí? Como Adrián. Pensaba que terminó la semana pasada, ¿no? Para algunos de la ciudad. Cuando es la fiesta en el pueblo, octubre, hay danzas. Se pone muy bonito, llega mucha gente también de varios lugares. Y todo esto se llena. Nosotros como estamos cerca, pues ya no nos queda tan lejos. Entonces todos aquí esperan ese... Con esa máscara te disfrazas y vuelves, eres otra persona. No puedes salir como de que te conozco. Entonces aquí es peligroso cuando sales muy por la noche. ¿Ah, sí? Un poquito. Mira, ese es el que te digo. Pero todo esto se puede comer. Sí, se procesa y todo. ¿Sí? Cortarlos, los pedacitos, lo cortamos. Hacerlos en ensalada. Se limpia la espina. ¿Pero todas estas son tunas o...? Sí, todas son tunitas. Bueno, esas son choconoscle. Choconoscle. Así es. En España como... bueno, yo viví en España como por 5 años y llamamos cactus. Ya. Es aquí. Pero ahí hay otro museo. Museo Manuel Gamio. ¿Estás al otro museo o no? ¿No? ¿No? Acá hay otro. Akari. Akari Natsumi. Pero ¿cómo sabíais el nombre japonés? O sea, porque trabajaban, te comento que trabajaban, eran trabajadores de aquí de la zona arqueológica. Entonces te recomendaron. Sí, nos dieron nombres. Pues yo cuando tenga a mi hijo le voy a poner un nombre Adrián. ¿Qué comida de las que has probado te gustó más? Aquí en México fui a una taquería que se llamaba El Granico, algo así. Comí ahí un taco de costilla. En un mes era el mejor taco. Y los chilaquiles también. Me encantan los chilaquiles. ¿Habéis probado alguna comida coreana? No, solo el ramen. Fideos, ¿no? ¿Para hacer qué? El Tteokbokki. Kimchi, tteokbokki. Para hacerlas en casa,
es un poco difícil. Es como yo soy el ejemplo. Por ejemplo, yo puedo viajar sin hablar español, pero hablo español. Es como lo mismo. Podéis estar sin ningún problema en Corea, sin hablar coreano, pero si habláis coreano es mucho mejor. Sí. ¿Quieren ir? ¿Quieres caminar? A mí de acuerdo. Si ves que va a tardar mucho, pues vamos a otro sitio. ¿No? ¿Has probado los tlacoyos? ¿Cómo? ¿Los tlacoyos? ¿Qué es eso? Ya está relleno como de frijoles o habitas. No. ¿Cómo se llama? Tlacoyos. Tlacoyos. Chilacoyos. No, ajá, Tlacoyos. Es una comida. Sí. ¿Sí? ¿Quién? Mi salud, cabrón. O sea, todo el mundo. Irme a una universidad aunque sea de la ciudad y así ver. Ujú. Y ya después hacer como mi intercambio para... Sí. De hecho, os recomiendo mucho ese camino. El estudiante de intercambio es muy bueno, que puedes conseguir muchas cosas a la vez. ¿Estás estudiando mucho? Sí, eso estoy. Oh. No, ahorita mi prepa y ahorita igual tiene una carrera que es gastronomía. ¿Ah, sí? Sí. Oh. Ahorita estoy haciendo, Wow. estoy estudiando y en la carrera de gastronomía. Ah, qué bien. Vamos. Ese es lo que te digo. Es pulse. Pulque. Pulque. Ah, de Mau. Del Madrid. Es una bebida entonces. Sí, es como la cerveza, como el vino. Oh, es alcohol. Natural. Mm. No, con esta. Oh. ¿Quieres probarlo? No, estoy bien. Me partí. De hecho, no bebo alcohol. Qué bueno. Este es natural, no es alcohol. Ya, pero no suelo tomar Sí. las bebidas que tienen alcohol. Ah, qué bueno. 3 de aquí y 1 de Corea. Sí, y 3 de aquí de Mazapa. 210 del extranjero. Si tengo que pagar, no hace falta, no hace falta. No lo pago. No. 아, 이게 멕시칸 사람들한테만 무료구나. Era gratis solo para los residentes de aquí. No, sí, todo mexicano. Tenías que decir que es 4 de aquí. Sí, yo le dije, pero no te preocupes, no pasa nada. No pasa nada. ¿Qué opináis viendo eso? Ah, no, son Hay piedras esas que salen. Esos ya estaban, ¿no? Sí, ya estaba. Pero subiendo así se caían, entonces ya no les permiten. Sí. El primer día era para mí, wow, como muy magnífico, Porque esto solo hay en México, en Egipto, para vosotros es muy normal, pero para los otros es como, wow, pirámide. Eso es. Y lo mismo ya en la luna, en enfrente, también hacían sus sacrificios. Dijeron que en la cima de los pirámides hacían algo también para otro sacrificio, ¿no? Sí. Obviamente para poner para el dios. O sea, un evento religioso, digamos. Claro, obviamente. Sí, Aztecas y mayas lo descubrieron. Y antes de que lo descubriera, ya estaba aquí. Y eso es... ¡Wow! Vamos, adelante. Gracias. 이제 다들 보러 오셨나? 오. ¿Está sabor? Ah, sí, vale. El momento hasta el 14 de abril. Esto solamente falta 3 días. Bueno, cortitas y al pie. El mundial. Mi esposa, María. Hola. Sí, Sí, me comentó mi esposo. y es mi otra pequeña. Hola, buenas tardes, ¿está bien? Cositas que me faltan y ya para que ya comamos todo. Ah, vale. Sí, tengo buenas manos. Vale. Entonces esperamos aquí. Sí, ya para que voy a traer tlacoyos que... Me gustaría visitar por allá. Les comenté cuando estábamos viniendo, es que yo creo que es bueno visitar a un país muy lejano. Sí. Yo creo que te da algo más, te puedes aprender.
subtítulo, ¿no? Sí. Es mejor, ¿no? Sí, bueno, este español con subtítulos o coreano original con subtítulos. Ah, puedes elegir. Sí. Mucho gusto. Oh, qué raro. Mira. Nunca había probado. ¿No? Mira. No. ¿En serio? Cuando venga el turno. ¿Sí? ¿En serio? ¿Han ido otra vez? ¿Manda? Sí, ahorita viene. Pero han venido, ¿no? Sí, vienen a dejar esto y es que fueron a traer por refresco. Sí. No puede faltar. No, Porque no sabe. Sí, aquí en México no puede faltar. Como tú me digas más. Así. No, ya está. Así está bien. Sí. Esos son tlacoyos. Ajá. Primero tendré que observar un poco para... Ah, ok. Es que no sé cómo... Sí, claro. Todavía no termino. Oh, gracias. Y esto también, doctor. Como uses, o aparte. Aparte también. Con tortilla, Ok. en taquito. Como taco. Y eso es exactamente lo que soy yo. Pues adelante. Que aproveche. Buen provecho. Adelante. Sí. ¿Está rico? Sí, está bueno. Está bueno. ¿Longaniza has probado aquí la longaniza en México? O te voy a comprar. ¿Qué es lo que estás haciendo? Coman. ¿Dónde va? Oh. ¿De repente? Cuando estuve en las pirámides estaba... Ya. Y es que aquí es explicar muy buenísimo. De repente está el sol, pasan las 10 horas y de repente llueve. Pero durante todo el año es así, ¿o no? Estamos en abril, pasa desde abril hasta mayo. Y en mayo cambió un poco. Pues tendrás que enseñarme mi nombre para el coreano para que me lo pase en unos días por ahí. Luego les escribo todo. Y las lenguas japonesas, coreanas y chinas. Chino. Bueno, son diferentes. Totalmente diferente. Por ejemplo, francés, español, portugués usan el mismo alfabeto. Pero en nuestro caso usamos diferentes y no nos entendemos. Ahí que tal estudiante todo el tiempo. Hasta primaria no, pero desde secundaria pues así. Que normalmente cuando terminan la escuela van a la academia. Terminan como a las 9, 10 de la noche. Yo en el bachillerato, en mi caso, estudié hasta las 11 en el bachillerato. Y algunos cuando termine va a la academia. Pero yo, porque iba a un bachillerato de lenguas extranjeras, o sea, un bachillerato privado, entonces todos estaban muy obsesionados al estudio. Tu cultura es muy bonita. Simplemente para entrar también, pues, yo he visto que, bueno, puedo preguntar. Perdón, me quedo con ella. La verdad, es así. Esa es la cultura. Tenemos la conciencia de que cuando entras a una zona, debemos quitar los zapatos. Como todo el mundo piensa así, entonces ya es la cultura. No tiene un significado. Yo, en cambio, pensé así. Todo el mundo tenía sus zapatos en casa, me quité. Simplemente la diferencia de la cultura. Dices, no, ya hoy que fui a las pirámides ya no me pareció novedad. Es que el primer día era un impacto muy grande. No me dejaron acceso más que tómatelo, pues no tienes que tomar. Aquí forzadamente. Ya íbamos a entrar en un museo y empezaba a decir de repente ya nos dio el golpe del pulque. Natsumi, ok. Natsumi, pero se pronuncia Natsumi, ¿no? Natsumi. Ok.
Nachubi. Es que cada sílaba tiene su pronunciación. Luego Yuki. Ki. Yuki. Akari. Akari. Es verdad. Akari. Luego. Nayeli. A ver, escríbeme. ¿Vas a hacer tatuaje de todos? Sí, de todos. Nayeli. Akari, Nayeli. Sí, así. Gracias. Ujú. Sí, es así. Oh. Entonces, puedes leer ahora. No, me complica, no, ¿No? sé muy bien. Por ejemplo, estas no puedes. No, todavía me no. complica. No sé. Si llegas a un nivel, ya vas a acelerar. Ujú, pero muy bien. Muy bien. Wow. ¿Cómo se dice esto? Ay, no, yo sé. Pero dilo. Kumawo. Kumawo. Oh, Kumawo. Kumawo. Muy bien, muy bien. Muy bien. 안녕하세요. 안녕하세요. En coreano, ¿cómo se llama? 안녕하세요. 안녕하세요. Pero hay una forma para hablar a una persona mayor. Y hay otra forma para hablar de misma edad o de menor. Yo, por ejemplo, a Adrián le tengo que decir 안녕하세요. Pero para vosotras, como sois de mi edad, 안녕. Es diferente. También 고마워 y 감사합니다 es lo mismo. 감사합니다 a personas mayores. 감사합니다 a personas mayores. Pero a vosotras 고마워. Es así. ¿Cómo? Kumaigo. 고마워. Kumawo. 고마워. Pero no tiene así como algo para que se le pueda entender más fácil. O sea, es como en inglés. Para entenderlo más fácil tienes que aprenderte más el verbo to be. Entonces... Es que si no tienes un coreano cerca es muy difícil. Yo creo que es bueno ver las series en coreano y luego poner el subtítulo. En mi caso yo notaba muchas expresiones. O sea, no como las palabras, sino las expresiones. Jugando con esas expresiones. Yo fui a España hace 15 años. Nadie sabía nada de Corea. Es antes de Gangnam Style. Pero hoy en día ya es como... ¿No sabes Gangnam Style? ¿Sí? ¿No? Ese baile... Gangnam Style. ¿Has probado algún dulce? ¿Cómo dulce? Ajá, un dulce, no sé, mazapán, un parino, ¿no? Estoy lleno, ¿eh? Cosas diferentes, pero se encuentran, se saludan y cada quien. Y vienen todos de aquí. Wow. Es que en Corea no tenemos estas fiestas. No. Se han desaparecido muchas fiestas tradicionales. Oh, gracias. Es un dulzón. Después iré moviendo. A ver si busco un billete económico en octubre. Para la danza. Sí. ¿Lo limpiamos? Sí, no te preocupes, no te preocupes. No, No te preocupes. Sí, ¿no? ¿Cómo sacamos? Una más. Ok. Gracias, nos vemos. Espero que pueda volver. Gracias. Gracias, adiós. Mucho, me encantó. Yo creo que hoy ha sido el mejor día en México. Qué buen recuerdo para mí. Sí. Sí. Gracias. Esto. Un gusto. Cuídate Gracias. mucho. ¿Va? Gracias. Y aquí estamos. Gracias. Bueno, cuídate. Gracias. 멕시코에 있으면서 겪을 날 중에 기억에 남을 그런 날인 것 같습니다. 비 오는데 안 가고 계셨어.
너무 빨간데? 뭐야 이거? 아드리안 아저씨 가족과 함께 하루를 보냈는데 아 진짜 너무 감동이네. 내가 뭐라고 이렇게까지 해주시냐. 그리고 그냥 말하시는 거나 저를 대해 주시는 거나 이런 거에서 그 인품이 드러나요. 굉장히 조심스럽고 절대 결례하지 않으려고 애쓰시고 무슨 말할 때마다 뭐 신뢰한다, 불편하면 미안하다 계속 이런 얘기를 해주시니까 그 인품이 너무 빛이 나더라고요. 그때도 제가 길 잃자마자 도움 요청하자마자 바로 저 도와주시는 거 보면은, 그리고 가족들 저 세 딸들이 저렇게 행복해하는 거 보면은 빛이 나는 느낌이에요. 저는 이제 멕시코 시티로 돌아가 볼 거고요. 너무 즐거웠다 진짜. 다음 영상에서 뵙도록 하겠습니다. 재밌게 시청해주셨다면 구독과 좋아요 부탁드리고요. 아고르. ¿Azúcar de soto? 6, por favor. ¿Regreso? No, no hace falta. Son las 4. Son las 4. ¿Detrás? 오늘도 버스 터미널에 나와 있고요. 온천에 갑니다. 온천. 많은 분들이 보셨을 것 같은데 되게 유명한 온천이 있어요. 똘랑똥고라는 엄청 유명한 온천이 있는데 거기를 한번 가보려고 합니다. 근데 오늘도 혼자 가는 게 아니라 우선 저는 여기 멕시코 시티에서 버스를 타고 그쪽 인근 도시로 이동을 해서 동행자분을 만나서 같이 이동하는 여정입니다. 모르겠어요. 저도 막 그분이랑 엄청 두터운 관계가 아니라서 어떻게 진행될지는 잘 모르겠는데 재밌게 다녀오겠습니다. 저는. 아니 지금 버스가 5분 남았는데 지금 계속 이러고 있어. 공항도 아니고 이게 뭐야. Perdona, para ir a Pachuca, ¿dónde tengo que ir? ¡Ay, qué 빡세! Hola, buenas. 버스는 탔고 2시간 정도 가는 걸로 알고 있어요. 또 거기서도 또 움직여야 되는 걸로 아는데 재밌을 것 같아요. 만나는 분이 저를 너무 기대하게 해주셔가지고 저도 한번 가서 봐야 될 것 같아요. 어떤 상황인지. 파추카라는 도시에 도착을 했습니다. 2시간 정도 걸렸는데 한국으로 치면 되게 먼 거리지만 멕시코는 땅덩어리가 크기 때문에 사람들이 다 가깝다고 얘기를 하더라고요. 근데 여기서 아까 말씀드린 지인을 만나서 더 가야 됩니다. 뭔가 여기 오니까 물씬 멕시코 느낌이 좀 난다. 이 시티는 워낙에 대도시다 보니까 한동안 제가 멕시코라는 생각이 굉장히 안 들었어요. 서울이라고 해도 무방한 그런 느낌이었는데 변두리로 오니까 또 다시 여행하는 느낌 나네요. ¿Cómo estás? ¿Tú? Bien, bien, bien. We're waiting for Habib, my friend, because I... ¿Cómo se llamaba? Mauricio. Mauricio, Sí. Habib. Ok. Ajá, déjame ver. Vale. Debe de estar llegando. Ajá. 인시라는 아저씨인데 ¿Dónde anda? 호스텔에서 이제 만났어요. Ahora ya estamos 음악 aquí. 프로듀서라고 하는데 저한테 굉장히 이제 많은 관심을 가지시더라고요. 그래서 어찌저찌 얘기를 하다가 좀 친해져서 여기 근처에 사신다 그래서 좀 소개시켜 주겠다고 그래서 이제 오늘 만나게 됐습니다. Yo te guardo las mochilas, así que entonces vete tú primero y luego voy yo. 그리고 이제 댓글로 막 여자애들이랑 영상 좀 찍어달라 이러는 댓글들이 종종 보이는데 뭐 저도 저라고 그러고 싶지 않겠습니까? 근데 그런 일이 일어나질 않아요. 그때 이제 남미에서는 정말 우연했던 거거든요. 그러니까 제가 뭐 의도한 것도 아니고 진짜 우연히 그렇게 만나서 그 친구들이랑 같이 이제 놀게 된 건데 만약에 그런 일이 생긴다 당연히 그러죠. 저도 새로운 경험들을 좋아하기 때문에 저라고 뭐 그런 여성분들의 친절을 거절할 이유가 있겠습니까? 근데 이게 되게 웃긴 게 제가 한국에서도 한국어를 잘하는데 한국 여성분들과의 뭐가 없었거든요. 여기에서도 마찬가지예요. 사실 저에게 큰 관심을 주는 분들이 많지가 않습니다. 아직 이제 여행 초기고 이러니까 저도 뭐 어떻게 될지는 모르겠죠. 근데 이제 제가 말하고 싶은 거는 막 억지로 그러고 싶지가 않아요. 이 유튜브 컨텐츠를 빌미 삼아서 그러고 싶지는 않고 정말 약간 자만추? 그런 느낌? 가끔씩은 이렇게 사람들 만나서 얘기도 조금 하고 그러는 것도 너무 재밌는데
혼자도 너무 재밌고 그래서 기본적으로 어느 정도 이 주파수가 맞아야 되지 않나. 뭔가 N극과 S극 마냥 어느 정도 끌리는 뭔가가 있어야지 좋은 케미가 나오는 것 같아요. 그냥 막 만나는 모든 사람들과는 친해지기 어려운 것 같고 저도 막 그런 스타일이 아니고요. 다만 제가 좋다고 느껴지는 사람들과 좋은 기회가 생긴다면 뭐 같이 여행을 하던가 충분히 그럴 수 있겠죠. 오늘은 이 인시 아저씨가 저한테 너무 큰 관심을 내비쳐 주시고 왜 이렇게까지 하지? 라는 생각이 들 정도로 저를 너무 막 챙겨 주셔가지고 음악 프로듀서시고 실제로 랩도 하신다 그러고 또 제가 이제 래퍼 뭔가 래퍼들과 관련이 조금 있거든요. 스튜디오까지 초대를 해주신다 그래서 원래는 여기 혼자 올라 그랬는데 그러니까 인시 아저씨랑 인시 아저씨 사업 파트너분이 한 분 더 계신데 이렇게 셋이서 캠핑을 가는 거거든요. 아니 저도 뭐 당연히 캠핑 같은 거 가면은 제 나이 또래 여성분들과 가면 좋겠지만 그게 돼야 가죠. 존나 가고 싶다. 네? 가고 싶다는 사람 있으면 가죠. 근데 지금 가고 싶다는 사람이 아저씨들 뿐이니까 뭐 어떻게 하겠습니까? 아무튼 그러다 보니까 아저씨들과 함께하는 1박 2일 온천 여행 뭐 흥미롭긴 하잖아요. 인시 아저씨 오면은 똘랑똥고로 출발해 보겠습니다. 아저씨 친구분이 오셨다 그래서 이제 만나러 가는 중입니다. Listos para la aventura. Es este rojo. El coreano, el coche coreano, Kia. Hola, buenas, hola, buenas. Ya estás en cámara. Hola. Buenos días, buenos días, buenos días. Bien, bien, mucho gusto. No sabía que era coreano el auto, dice que es coreano. Sí, güey, justo. Ya me cae bien. Si ya me cayó bien, nos vamos en el auto coreano, dice. Sí, ¿por qué no? Sí, ¿Por qué no? una canción. Sí, Me sí, dijiste sí. que te gusta a ti el rap. Sí, me Pues dijiste aquí que me vas a llevar a tu estudio, ¿no? Vamos a ir con el estudio Eso, acá y vamos a ver qué podemos hacer. A él se le ocurrió hacer algo ahí en el estudio con algo de K-pop o mexicano. K-pop, exacto, sí. K-pop mexicano. Okay. Y combinar, hacer una nueva fusión. Pues os enseño algunas canciones que está en moda en Corea para que podáis saber cómo es el estilo de Corea ahora. Sí, me parece perfecto. Y luego pones una gotita ahí en vuestra canción y a ver cómo nos queda. It's like song camp. Song camp. Yeah. Sí. Pues me hace mucha ilusión ver cómo hacéis porque yo en mi caso tengo algunos amigos raperos en Corea, pero en ese caso ellos hacen como muy solos. Ok, sí, ellos se producen solitos en su Producen y escriben las letras y luego hasta grabación. Ok. Pero como sois como un equipo, Exacto. Ya me gustaría ver cómo hacéis, cómo es el proceso normalmente. Pues ahora vas a ser parte del equipo, porque vas a entrarle con algo, ¿no? Poder hacer algo y I'm like lo puedas featuring. tocar, en South Korea. A ver, Tiene que ser una fusión mexicana K-pop, ¿no? Sí, Como a ver cómo chingados Sí, le- no, pues nos ve cómo aparece un vamos nombre ahí, funcionando, como- pues literal. Nos permite enseñarte nuestro estado porque es nuestro estado, o sea, Sí. él también es del estado de Hidalgo. Ajá. Aunque yo viví más de mi vida en Los Ángeles, pero finalmente pues aquí yo nací, entonces me considero también, ¿no? Como tu casa. Como mi casa, exactamente. Y entonces, aquí mira, por ejemplo, allá está el estadio Hidalgo, es el estadio de los Tuzos del Pachuca, que son uno de los equipos ganadores. Yo no soy muy internacionales. Yo no soy. Tuzos. ¿Qué Tuzos? O sea, los Tuzos es de los pocos equipos de México que ha ganado varios torneos internacionales. Sí. Sí. Eso para que tú lo cheques ahí. Aquí está la Universidad del Fútbol y está. también. O sea, es como que lo más prominente del fútbol es aquí. Aquí nació el fútbol en México. ¿Ah, sí? O sea, llegaron los ingleses al Real del Monte, que Sí. es donde están las minas, Ajá. para explotar el oro, la plata y todo eso. Cuando era la colonia, ¿no? Cuando México todavía no existía como México y era Nueva España. Antes de independizar. Exacto, antes de ser independientes. Ok. Ahí llegaron los ingleses y entonces pues ellos trajeron el fútbol. De hecho, yo era futbolista. ¿En serio? No sé si os había comentado. No.
Yo fui a España para jugar al fútbol. Ah, por eso hablas en español de allá. Wow, el museo del fútbol. Sí. De hecho, ya desde que todos los años dan el premio de la FIFA y lo hacen aquí. ¿Ah, sí? Sí. Mira, en ¿sabes el qué salón estaría del padre? fútbol. ¿Sabes qué estaría padre? Que pases así rapidito Sí, por ahí. exacto, por ahí damos pasamos la vuelta que y vea ya. rápido el... Sí, porque está de paso. Sí. Aquí mismo. Oh. Eso va a estar bien para... Conocido de Pachuca sí son los Tuzos. Los Tuzos del fútbol, sí. Y es del que equipo. en el 2006 ganamos la Sudamericana, de que es un Creo torneo. que sí, Es un torneo que solamente se hace para equipos de Sudamérica. Pero yo creo que contra jugué brasileños, contra argentinos Pachuca, y todo. Puede ser, Yo en España, en un torneo, creo que jugué contra Sí. Pachuca. Es que me sonaba mucho. Aquí pasando el puente, ahorita vamos a entrar ahí donde está la... Ahí es el museo. Ese es el museo interactivo. Aquí está el hotel donde normalmente se hospedan los futbolistas. Sí, todo de canchitas. ¡Qué bien! Y entonces... ¿Y ese balón es el museo? Ese balón es el museo, sí. Ahorita vamos a ir para allá. Y ya, pues aquí la gente camina, corre, hay una pista, Oh, sí, muy buen lugar aquí. con graditas y todo, sí. Es como un tenis, centro más. Sí. Centro de cultural es como deportivo. un centro cultural, exacto. Eso. Entonces van a hacer algo aquí, ¿no? Porque el mundial como... Algo tienen que hacer por el mundial aquí. Ya, por justamente, eso. Porque este es un punto FIFA así oficial. Ya. Gracias. Pero, entonces, no es un museo, o sea... Sí, es un o sea, museo. es un museo como tal. O sea, aquí está el Salón de la Fama y aquí es donde están todos los trofeos de los Tuzos. Hay pues cuadros y demás cosas, ¿no? Entonces, pues así. Por acá será la entrada del museo. Sí, exacto. Y hay como muchas salas y... Ah, mira, hasta aquí nos dejan. Pues bueno, tú que estuviste viviendo en España, ¿fuiste a Barcelona? Claro, yo viví en Barcelona también. Bueno, pues ahí está. Ya ves de que ahí están justamente todos los pisales de mosaico hechos por Gaudí. Sí. Bueno, pues acá Es también como algo es un similar, mosaico, ¿no? exacto, es como algo similar. Wow. Solamente de que este es abstracto. 너무 좋다. 와, 진짜 잘 해놨다. Esto es un mosaico, o sea, Ya. son piezas. Por eso, ya. 여기 예쁘다. Muy bonito lugar. Definitivamente. Considera Hidalgo como la tierra del puma, porque hay puma en las sí, montañas, exacto, aquí hay en puma. Actopan, ¿Sí? en Actopan, ahí hay ¿Sí? pumas. De hecho, siempre como cada 2 o 3 años, de repente ven un puma así de que bajó cerca de la ciudad, o sea, no en la mera ciudad, pero sí. Pues ya llaman a Protección Civil, todo el rollo para que se lo lleven, ¿no? Y no hay otro en todo el mundo. Y esto está en Pachuca. Y está en Pachuca, exacto. ¿Habéis lanzado un álbum juntos o una canción? No, lo estamos creando todavía. Sí. Sí. ¿Y cuánto os queda? Ya está todo, ya está todo. Ah, ¿sí? Ya está todo, solamente todavía tenemos que trabajarlo más, ¿no? O sea, seguirlo desarrollando, todavía no está finalizado. Cerrarlo, pues. Como mixing y mastering. Mixing, mastering y aparte todavía grabaciones. Entonces, Inshi, ¿tú cuántos años vivías en Los Ángeles? Unos 33 años, 34. 33 años en Los Ángeles. ¡Wow! Entonces ya estás aquí para... Estoy haciendo, como cineasta, director de cine, ¿Sí? estoy haciendo un proyecto fílmico Ajá. en el cual está también participando conmigo Javier. Ajá. Pero yo ya llevo una carrera muy extensa sobre el tema de producción en Estados Unidos. Sí. Tenía mis estudios en Hollywood igual, produciendo muchos proyectos. Sí. Pero ahorita la ópera prima se llama Soundboy, el chico del sonido. El chico de sonido. Sí. Trata sobre la vida de Julián Carrillo. Julián Carrillo. Ya me dijiste, es el músico antiguo, ¿no? Ajá, exactamente. Que para mí sería un honor lograr el objetivo que lo conozca todo el mundo, porque lo conocen, pero en las altas esferas. Sí, solamente las personas que nos dedicamos a la música, pero que hemos estudiado académicamente también, lo conocen más en Europa y en Estados Unidos. En Alemania, de hecho, hay una estatua que en México realmente. Ajá. Sí, porque él creó un sistema musical que se llama Sonido 13. Sí. Donde en lugar de que solamente sean las 12 notas que conocemos de que es do, re, mi, fa, sol, Sol, la, si, si, do. con Sí. sus... Él lo creó para subdividirlo en 96.
A los europeos, a los estadounidenses les pareció muy interesante eso, pero aquí en México no tanto. Comparando con esos países, no tanto, ¿no? Exacto, Ok. y eso que es mexicano. De hecho, Ya. es bien chistoso. La mayoría de los mexicanos exitosos internacionalmente Sí. no son tan aclamados en México. Tenido. Por ejemplo, el Chicharito, que jugó en el Real Madrid, Sí. que jugó en el Manchester United. Cuando jugaba a ese nivel, Ajá. aquí en México era como, no está malo. Pero es muy parecido con Corea, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, Corea también tiene esa tendencia. Por ejemplo, Heung-min Son. Eso... puta, sí, jugador. Sí, ¿no? Sí. ¡Claro! Pero los coreanos, muchísima gente coreana que lo critica. Claro, sí. Ya, es muy parecido con Corea. Sí, pues entonces sí, exacto. Ya. Sí, lo mismo, pero en cualquier ámbito. La televisión a color Ajá. la creó un mexicano, pero se tuvo que ir a Estados Unidos Sí. para poder crearlo. Mucha gente Tiene que ir. pasan por alto, ¿no? Sí. Y la barbacoa es el platillo endémico de Hidalgo. Así, el más importante de todo Hidalgo. Es la barbacoa tradicional, donde se crea la barbacoa. Es en Actopan, que ahorita vamos a pasar a ver. Wow. Wow. De hecho, en Corea, Pachuca o Actopan, de hecho nadie sabe. Ciudad de México, Guadalajara. Monterrey y Guadalajara. Eso, sí. Bueno, Cancún. Acapulco. Yo creo que no. Sí, no, Acapulco bueno, no. Cancún. Hasta Cancún. Acapulco era el Hollywood de los 60, de los 40. Ya, eso me decían. Ahí venían todos los actores, vivió una- cantantes. Es una ciudad muy bonita para mí. Es que es grande, es enorme. La mayoría de los mexicanos no conocen ni el 10% de México. Yo creo que sí. Y hay de todo, ¿no? O sea, Por eso. tenemos en Chihuahua Ajá. está el cañón del Sumidero, que es 6 veces más grande que el Gran Cañón de Estados Unidos. Ajá. No me lo sabía. Sí. Es grande. Sí, es grande. Pues. ¿Y cuántos años tenéis? Yo tengo 28. 28. Ah, Soy se llevan mayor uno. que tú. O sea, yo soy del 97. 97, ah. ¿Comemos o vamos a la Así que vamos a comer de una vez, ajá. Pruébala. ¿Este Es un qué es? taquito de barbacoa, la prueba. Wow. Mm. Aquí la... Entonces, Esto es como carne de barbacoa, ¿no? Sí, Sí, exacto. Esa es la carne. Es de borrego, de lamb. Entonces normalmente barbacoa es de lamb. Sí. Ah, ¿sí? Sí, por eso las fotos ponen ahí arriba. Por ejemplo, Estados Unidos, barbecue is like Yeah, everything. that's what Ah, sí, sí. Es como- pero es muy They call diferente. barbecue to Ah. everything, yeah, I know. Sí, sí, sí. Nothing to do with it. Este es el consomé. It's a rod. Le puedes poner cebollita y un poquito de salsita y De limón. spicy. Gracias. ¿Tendrá una cervecita que me venda? ¿Qué sería? Yo una... Ajá. Brown part. Ok. La café es barbacoa. Y la que es más rojita es panza. También lo puedes hacer campechano, que campechano aquí significa combinado. Ah, con esto. Ajá. si lo Sí, quieres. también. Ok. Si lo quieres probar, se puede. También Es- lamb. Sí, Ajá, sí. es la panza del lamb. Meterlo tantito al caldito. Ok. Y vámonos. Adentro. Oh. Te lo dijimos. Oh. ¿Sí, no? Oh. Sí, sabores fuertes, intensos, jugositos, Sí, 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 suave, rico, todo, ¿no? O sea, Es que está hecho de una manera muy robusta, por toda la noche cocinando. Todo el o sea, tiempo cocinando, O sea, sí, todo sí. esto es un... Hay otra cosa que te voy a dar a probar. Ajá. Es el pulque. Ah, eso creo que sé, pero es algo de alcohol, ¿no? No, es como un... Es muy poquito lo que tiene de alcohol. Eso. Más crudo. Es lo bueno. sí, el verdadero lugar, ¿no? O sea, Ujú. México, pues sí, no es únicamente Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, que claro que hay que visitarlos, pero hay mucho Pero más, esto ¿no? es Así diferente, como a mí me Corea gusta no es más Seúl. esto. A mí también me gusta más Sí, así. sí. Porque aquí es donde está pues, la verdadera gente. Claro. A un presidente coreano le gustó mucho, Bésame mucho. En ese momento era como una moda en Corea también. O sea, esta canción la sabe hasta mi abuela. Son las primeras de mariachi, ¿verdad? Deja que salga la luz.
hasta aquí llegaba el agua, mira. Sí, güey. Entonces, pero ¿de dónde sacamos la dinero? Sí, porque como vamos a acampar, bajamos. Claro, claro. Ya nomás rentamos la campaña y ya tenemos comida, ya tenemos Pero todo. ahí cerca no hay como súper o... Es que no venden carne ya, o sea, no... Y si hubiera es más caro. Ah. Entonces es mejor ya llevarnos. Ok. Mira el color, está chingón. 와 미쳤다. 미쳤어. Pakistaní. Ok. South Korea. Hola, buenos días, buenas tardes. 와, 도착했습니다. 죽인다. 아까 거기는 캠핑하는 데였고 여기가 이제 그 사진에서 나오는 와. 와. Paraíso, puro paraíso. Es que para vosotros es normal, ¿no? Es que como, digo que como nací es que aquí- no tenéis la reacción de... No. Es que yo... Sí, tú estás emocionado porque... Sí, dices, sí. "Wow". No. Más pesadas las otras, están hasta arriba. Estamos aquí con Choi en Tolantongo. Hermosura, es verdad. Un lugar Wow. precioso, único. Wow. Con el agua turquesa. Sí. 와우. 와, 대박이다. mira. 와. Es profundo, ¿eh? Rico, ¿no? 와. 미쳤다. 죽여줘. 야, 이게 진짜 대박이다. 이러고 있다가 저기 수영장. Insi disfrutando ahí. 와, 너무 재밌다. 진짜 너무 좋다, 여기. 이제 캠핑하러. ¿A qué te suena esto, güey? ¿Esto también es norteño? Ladita. ¡Ah! Exacto. ¿Los mariachis? Banda, güey. Banda ya, güey. Pero ¿cómo distingues así, tío? Es que me tenías que dar las opciones. Exacto. Ándale. Me encanta esto. ¿Cómo se llama la canción? Antes. Eso, esto. Vamos a hacer un K-pop tumbado. Eso. 천국이야. 대박이다. 그냥 이런데 갑자기 온천 있어버리고. 아, 제가 진짜 많은 나라를 가봤지만 와, 이런 데가 있을까 싶네, 앞으로. 이제 캠핑할 거 다 빌리고 있습니다. 아, 근데 너무 고마운 게 그냥 여기 입장료부터 다 인시 아저씨가 다 해주고 있어요. 고기도 사줬고, 캠핑도 그렇고, 여기 입장료도 저희는 여기서 자기 때문에 1박이란 말이죠. 1박에 460페소인데 그것까지 지금 다 내주고 있고. 그러니까 사실 솔직하게 말하자면은 약간의 의심은 있었습니다. 나한테 왜 이렇게 잘해주지? 그냥 진짜 호스텔에서 잠깐 만나서 얘기 나눈 것 뿐인데. Eso la llevo yo. No. ¿Ustedes? Ahorita pegamos acá el carro y ya tenemos música. Se fueron, cabrón.
Todos esperaron las chicas, güey. ¿No grabaste? ¿Grabaste? ¿Lo grabaste? Sí, ¿Sí lo grabaste? 네. Para el trapo, ese trapo por ahí. 네. 혼자 왔으면은 캠핑하기가 진짜 어려웠을 것 같아요. 그리고 이것도 지금 4인용 텐트밖에 없어가지고 이것만 250페소인데 돈도 진짜 많이 깨졌을 텐데 지금 다 같이 오니까 돈도 덜 깨지고가 아니라 저는 지금 낸 게 하나도 없어요. 말이 안 되는데 이거. 그러니까 저는 이러니까 사실 그 여성분들과의 동행보다 이런 동행이 더 재밌죠. 저는 본인한테 이런 상황이 펼쳐졌다. 진짜 졸라 재밌습니다. 어쩔 수가 없어요. 이게 진짜 그리고 살면서 뭔가 있을 법한 상황이 아니잖아요. Hubiéramos agarrado almohadas, ¿no? No. 와우. 와, 개 따뜻해. 여기는 진짜 꼭 오세요, 여러분. 너무 좋습니다. 여기서 캠핑하고 내일 아침에 또 놀 수 있다? 미쳤습니다, 진짜. ¿Pero qué hace aquí? Ahorita Cheers! En coreano, cheers. Hombre. 너무 좋다. 너무 좋아. 저는 다 놀았고요. 이제 바베큐 해야 되겠죠? 근데 진짜 형님들 없었으면은 조질 뻔했다. 그냥 텐트 하나 펴놓고 그냥 잠만 자고 갈 뻔했다. Ahorita te digo, güey, porque ahorita se ve Saturno, ¿eh? 이거 맞아? 이거 원래 이렇게 하는 거야? 몰랐는데? Míralo. Aquí el chef Mauricio. No tenemos el plato. No, el plato va a ser la tortilla. Ah, así. La cuchara tenemos, ¿eh? Con la cucharita puedo voltear así. Guau, cómo huele. Mira. Mira. Sí, listo, el tacón. Ponlo arriba, sí. Ya que se enfríe tantito para que cualquiera lo agarre. Eso. 죽여준다. ¿Está bien? Ponte primero. No, está bien, está bien, está bien. Nunca me han hecho esto así de que por ser el chef el primero, pero pues a ver. A ver. 오. 와, está muy bueno. 진짜 개 맛있겠다. 와, 침 나와. Eso. Wow. Otro taquito. A ver. Está rico, ¿no? Ándale. 우와. 와, 미쳤어요. 미쳤어. ¡Oh! Bueno. De nada, hermano. Increíble. ¿Sí, no? Están buenísimos. Qué bueno que te gustó, hermano. ¿Has visto, Chuar? Sí. Tortillita a la brasa. Ya. 죽인다. 지금까지 먹어본 타코 중에 제일 맛있어. 와. Aquí tienes el palito, le vas Sí. quitando las hojitas. Ajá. Pero tienes que poner varias, ¿no? No, Puedes uno. ponerlo El que que vas a quieras. comer tú. Así. 아. Y luego. Mira. Ajá. Eso, Chuar. Bien, güey.
A los mexicanos también hago. Sí, obvio. Sí, ¿no? Claro. No, ya soy fan. Así lo vi. Ese güey está. La canción se llama Teji y él es como una leyenda. Él es como una leyenda y ahora está diciendo como, ahora me he convertido como eso. Musical la cual propuse un K-pop con corrido, tumbado y rap. 너무 부었네. También yo creo de que es como de, güey, si no las cantas. No man, está chingoncísimo esa. La grieta. Sí, es verdad. Está ahí, güey. 아침에 일어나자마자 즐길 수 있는 온천. 와, 죽인다. 여기서 캠핑하는 사람들은 다 거의 대부분이 여기 현지 사람들 같아요. 외국인들이 와서 캠핑하는 거는 많이 안 보이고, 그리고 오늘이 평일이라서 평일날 오는 걸 진짜 강력히 추천드립니다. 와우. Oh my goodness. ¿De dónde viene todo el agua? De la divinidad. 이렇게 쭉 내려가는 거예요. 와, vamos. Vamos. Se ve. Estamos aquí en la gruta del Tolantongo. Gracias. Muchas gracias. ¿Qué tal el calor? Me gusta. 여기가 찐이야. 보라스. 저거 일부러 만든 건가? 너무 잘 놀았다. Bueno, pasaron muchas generaciones, me imagino, ¿no? Sí, modificando. Los que quedaron aquí ya con el espacio. Si no, es mundial. Ya, eso. Mira, ahora viene más gente, ¿eh? Ahora sí que viene más gente. Y qué bueno que fuimos primero al túnel. Sí. Ahorita ese túnel está hasta la... Ya. Para venir aquí, yo creo que sería muy buen día Lunes. Eso, o sea, un día de la semana. Si vienes el fin de no pasaríamos esto mismo. Creo que sí. suerte. Ya. Pero es por acá, ¿no? 이제 1박 2일 캠핑 마치고 돌아가고 있습니다. 아마 악도판으로 갈 것 같은데 너무 재밌었고요. 행복했고요. 즐거웠고요. 이런 만남에 있어서 좀 더 우호적으로 받아들이면 괜찮을 것 같아요. 많은 분들이 오시면은 무조건 좋아할 것 같아요. 천국 그 자체입니다. 조금이나마 이 영상을 보시고 이미 뭐 유명한 곳이지만 더 많은 분들이 오실 수 있도록 좋아요와 구독 많이 눌러주시고요. 오늘 영상은 여기서 마무리하도록 하겠습니다. 감사합니다. 아니 이게 무슨 일이죠? 방금 갔던 몰리 바에서 그 사장님이 호텔을 잡아주셨어요. 그냥 저는 여기 근처 애매한 숙소에서 자려고 예약도 안 하고 왔는데 제가 이런 호사를 누려도 되는지 모르겠는데 지금 뭐야? 호텔에서 자나 지금 한 달 반 만에. 와 너무 감격스럽네. 그 좁은 좁고 2층 침대가 아니니 혼자 여기서 여기는 네 안녕하세요, 외국물입니다. 여기가 어디냐, 작업실입니다. 어제 함께 시간을 보냈던 마우리시오 형님의 작업실이고, 지금 잠깐 형님은 집에 갔다 오신다 그러고 저랑 인시 형님만 남았는데 갑자기 녹음을 하재요. 음악을 한번 만들자 그래가지고 제가 한 번도 음악을 만들어 본 적이 없거든요. 음악은 좋아했는데 만들어 볼 기회가 없었죠. 근데 갑자기 그냥 하자, 잘 나오면은 좋은 거고 안 나오면 즐긴 거니까 같이 하자고 해서 오케이, 안 될 거 뭐 있어, 이런 스탠스로 알겠다고 했는데
네, 뭐 해야죠. 뭐 어떡해요. 경험이니까 경험. Ok. Primero, aquí es Insi, que pasamos ayer. Hey, what up? Tengo unas preguntas antes de empezar la preparación de la canción. Ok. Me gustaría saber un poco de tu juventud, cuando tenías mi edad. Yo nací aquí en Pachuca. Ajá. Yo me emigro para Estados Unidos cuando iba a cumplir 14 años. Me salgo de mi casa, brinco la frontera yo solo, por mi propio pie. En ese tiempo, pues yo nomás me gustaba mucho ver comerciales de televisión y me atraían bastante. Y entonces eso era mi sueño, ¿no? Algún día estar detrás de cámaras haciendo algo como eso. Eso me empujó a buscar por Hollywood y todo lo que nos vende Disney y todo eso. Y brinco la frontera, llego allá. Me quedé una semana en la calle durmiendo en Skid Row, en Los Ángeles. Pero en 14 años. Sí, en 14 años. ¿Sin tus padres? Sí, totalmente solo. Y yo estaba allí homeless. Comencé a buscar, decirle a la gente que me ayudara, que si quería que le limpiara su negocio. Y entonces ahí fue como empecé a agarrar dinero. Y así comencé a trabajar hasta que un día se presenta la oportunidad y veo a una persona que está haciendo un programa de televisión en la calle y me paro y le digo al joven que yo mi sueño es ese, que si le puedo ayudar. Le dio risa porque normalmente para eso tienes que tener pues una carrera, tienes que tener muchas cosas. Sí. Pero al chico le gustó bastante ese tema de que yo le haya preguntado y que le haya yo llegado. Y finalmente me agarró de su asistente sin pagarme nada. Y eso fue lo que me dio pie para que yo comenzara toda mi carrera. Pero ese hombre, ¿qué era? O sea, él era un productor. Él era un productor. Y resulta que trabaja para uno de los hosts más famosos de Latinoamérica. Era Charlie Bravo. Todo eso por muchos años hasta que finalmente llego a un network. Allí comienza mi carrera ya profesional. Ya me convertí ya en un director, o sea, ya estuve como productor. O sea, has llegado como él. Sí, exactamente. Te has convertido como él. Sí. Ok. Entonces, ahora mismo te identificas como un artista más, ¿no? Más que un productor o más que un... Sí, definitivamente. Sí, ¿no? Pero obviamente tengo el productor dentro de mí, ese día nunca se va. Creo que sí. Y me ha ayudado porque ahorita al nosotros estar creando nuestro proyecto aquí en México, Soundboy, que es la película la primera película que pienso lanzar al mundo, y es la vida de Julián Carrillo, que es un gran artista mexicano. Como su biografía, ¿no? No, más que nada, es una ficción. Pero es una persona real, ¿no? Él es una persona real, pero la forma en la que yo escribí, lo hice en una ficción enfocado en su historia. Mi propia curiosidad. Claro. Bueno, conocimos la semana pasada, pero de muy random, ¿no? Sí. Quería saber por qué querías pasar este campamento juntos conmigo. Sí, bueno, una de las razones es porque se siente la persona, se siente como inmediatamente, aquí se dice si tiene la sangre ligera o pesada, ¿no? No tiene nada que ver con la sangre, pero más bien tiene que ver con la actitud, tiene que ver con las personas. Muchas veces tiene que ver cómo crecieron las personas, cómo crecimos y también qué experiencias la vida nos dio para poder tener una actitud positiva. Entonces, como yo como empresario, como productor, que tuve a mi cargo muchísima gente dirigiendo muchísimos proyectos, me he encontrado actitudes de todo tipo en esta vida y es muy difícil encontrar gente que tenga una muy buena actitud. Hay personas que si les pega el sol ya se pusieron de malas, entonces todo eso atribuyó a que yo lo sentí, tu actitud positiva, creí, wow, me gustaría hacer esto y conocernos y si puedo mostrarle mi estado. Y precisamente Tolantongo yo lo visitaba de niño, mi papá, hay muchos recuerdos. Cuando tú dijiste que querías ir a Tolantongo fue como boom, perfecto. Yo no he ido, tiene muchos años que no voy. Mi papá, es un recuerdo de mi papá ya murió, entonces es como oh my goodness, this is gonna be amazing, you know? ¿Puedo decirle aquí a tu audiencia lo que estamos haciendo? Sí. Bueno, aquí la idea fue invitar a Choi en un proyecto en el cual
lo llamo K-tumbado. Tumbado es una música muy rica en este momento, es muy poderosa a nivel mundial ya. Ajá. Obviamente el K-pop está arrasando en el planeta Tierra. Sí. Creí que son muy duras, son muy poderosas y que juntas pueden crearse algo muy muy chingón. Y Choi, ya hicimos nuestras primeras pruebas, entonces dije, perfecto, vámonos al estudio, estamos en el estudio de... Vas a poder lograrlo, se está retando Choi para entrar y decía, no, pero espérame, yo no hago eso. Es que yo he venido como asistente y de repente me mandan a escribir las letras, me mandan cantar. Sí. Es que me quedó su frase, me dijiste ayer, si sale bien, pues bien, subimos, pero si sale mal, nos divertimos. Sí, pero te voy a decir una cosa, nosotros somos... profesionales. Te dijimos eso para que no te espantaras que con lo que salga, pero no, en realidad lo vamos a hacer bien pro. Entonces ¿qué quieres que yo sienta o aprenda en México? Tengo una canción en la que tengo una palabra. La mayoría del mundo de las personas son patriotas. Y en esa rola grito fuertemente que soy planetriota. ¿Qué es un planetriota? Un planetriota para mí es una persona que le interesa el mundo global. No solo como dice Trump, que God bless America, no, God bless the world. Entonces para mí es importante enamorarte de México y convertirte en mexicano. Y cuando te vayas a Brasil, conviertas en brasileño. Pero que entonces ya eres un planetriota. Ya no eres un patriota, no solamente de un lugar, sino ya eres un planetriota. Ah, ok. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Ahora te dejo escribir. Ya. Va. Gracias, hermano. O sea, sacar esa rola. Pues, pero aquí está la misma rola. Nada más que una trae la letra y la otra no. Ahora empieza tú. Sí. Quiero que escuches esta canción que sale de mi roco pecho. Pero, ¿Es aquí? ¿Verdad? Y algo así, y de ahí, ahora sí, una transición, güey, que lleve a cualquier parte, güey. Tío, mira, sobre la tierra caliente. Vámonos. 그때선 양수가 날 태워 스페인 살적 양난해요 저 한번 봐봐. Porque soy la vida loca 모든 걸 담은 검은색 가방. ¡Esa es! Bro, eso. Porque suena muy duro, güey. Una continuación de eso. O sea, suena muy bien. Ciérralo con algo más. Otra barra así como esta. Si haces otra. No, pero yo, a ver. Es que mira, yo como productor, güey, algo que siempre digo, o sea, de que es así, ley. Lo que necesite la canción. Esa es mi ley con cualquier rola de cualquier género de lo que sea. Y si lo necesita. Y lo que necesita esta canción es más de ti. Eso es más. Es más. Que no me sale más. Soy principante, digamos. Ya sé. Bueno, ¿sabes lo que puedes hacer? Tal vez mete esas barras a ChatGPT. Aquí. 더 하라 그래가지고 이렇게 많이 할 생각 없었는데. ¿Puedo hacer desde el principio? Va. Sí, no, ahora yo creo que he cantado bien, cojones, va. Eso. Pero creo que tienes que controlar un poco mi volumen porque desde el principio se escucha un poco más flojo. Pero ese es el trabajo que ya se tiene que hacer en mí. Ya lo tengo que hacer yo después. O sea, ahorita está como muy raw. Ahorita, güey, de que tú me diste la carne y las tortillas. Ahora tengo que preparar el taco, güey. Exacto. ¿Sabes qué me gustaría? Pero perdón que te interrumpa. Una más de rap y con esta en medio. ¿Podría funcionar? Una más de rap. No. Sí. Yo creo que aquí es suficiente. Ya no me sale más. No. A ver, sé vuestra intención. Claro, pero yo creo que
aquí es perfecto. No, 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 tampoco. No, tampoco. Yo creo que puedes. A ver, si vuelva. Sí, ya, si de repente bueno, dices, mira, o sea, pero, si de repente te llega. Sí. Hoy es lo que llegó. Pero, güey, sí, pero no. ¿Qué perro va sonando, güey? ¿Qué perro, güey? No. O sea, escucha, güey. Haz 3 más y ya terminamos. 3 diferentes tú. O sea, como tú quieras, pero hazlas diferentes. La última. Sí, la Esto. última. Haz 3 más. Va. 3 más. Fue la mejor. Huevo. No sé si esta última, güey, Ya, pero a mí- puede ser, ¿eh? O sea, De hecho, estas van dobladas, ¿no? Espérame. Yo creo que la Mira. última. Estas van Puede dobles, ser, pero es voces, que güey, justo, porque esta es güey, la espérame, entrada. espérame. Bueno, pero de que tienes la grabación, la tienes, Sí, güey. hermano. Ya está. Hasta aquí llegamos como con Tokio, güey. O sea, tú trata y todos podemos ser artistas. Te dije, todos podemos serlo. Solo que hay que sacar, porque ser artista es tener un corazón muy grande, es tener amor. Sí. Y entonces comienzas a explorar lo que tú puedes hacer con tu ser. Empiezas a explorar todas las artes y empiezas a sacar todo de lo que traes como ser humano. Esto es Pero un escribí artista. en media hora, ¿eh? Sí. O sea, No, si tuviera 2 días. ¿estás presumiendo? ¿Estás Exacto. presumiendo? Presume, hermano. A ver, yo he tenido aquí artistas muy top y no nomás no escriben puedes. así en media hora. No, güey. No. Por eso ahorita te estoy diciendo así como, escribe No. más, güey, chingue su sí, padre, güey. Sí, claro. De hecho, Tú lo estás haciendo muy top, güey. Sí, lo estás Muy haciendo top, lo estás haciendo top. Lo estás haciendo muy top. Sí, Mira, sí. escucha así, güey, ya con las voces dobladas. ¡Ah! ¡Perro! Sí, ¿no? Yo creo que sí. perro! Sí, ¿no? Sí. A huevo. Sí, A huevo. Te lo esperabas tanto así. No, así de cabrón, la verdad. No, güey. No, güey. Te voy a ser sincero, güey. Sí me sorprendiste, güey. Sí. ¿Ah, sí? Sabía que lo ibas a hacer bien cuando te escuché cantar en el coche, güey. Sí, yo sí. Y yo dije, güey, estoy seguro que lo va a hacer muy bien. Pero, güey, yo te esto dije. suena Sí. cabrón. Sí. No Pero- está muy bien, está cabrón. No, esto es como, eso es muy como especial. Algo, como una estrellita así que brincó ahí en el cielo de repente. Sí. Me porque- estás animando. No. Créeme que no te estoy besando el trasero, te lo estoy diciendo porque es neta, güey. O sea, ¿Ah, yo sí? no hablaría una mamada, güey. Pues me alegro. Por el talento que traes, entonces es un talento nato que traes. Me alegro, Y eso me alegro. no lo has explotado y por eso se te hace extraño, pero ahora que lo estás viendo, seguro te cambia tu vida. En muchas formas, no necesariamente por dinero, simplemente que ya sabes lo que puedes hacer. Me alegro, pues. Es que, pero sois majos, o sea, sois simpáticos. Es que, O sea, no. pero no te diría así como de, güey, es que deberías de hacer esto y esto y esto y esto. Y, oye, ¿cómo ves si la hacemos aquí y acá? O sea, no me involucraría, güey. porque Güey, además tú eres bien honesto, Sí, güey. sí, y yo soy muy honesto, Tú siempre güey. dices, ¿sabes qué? Soy de la chingada, hay que hacerlo de nuevo. Sí. Sí, ese güey es honesto, así que no te preocupes, te está diciendo la verdad y yo también, o sea. Sí, no, sí, es sí. que como es la primera vez, no tengo un estándar, o sea, no tengo. Pero ahora lo un- tienes. Ahora es que ya sí. no digas, ya lo tienes, claro, Ya ya lo tienes, O sea, ya no viste, tenía la ya tienes. referencia, ¿sabes? Pero esta es tu referencia. Ok, ¿verdad? ok. Cambia y hace un viraje en tu vida. Este es uno de ellos. Aquí en Hidalgo, aquí en el estudio. Pero definitivamente, Sí. o sea, Sí. Va. me emociona, estoy contento, estoy emocionado. Sí, Va. estoy Hasta feliz. estamos. Sí. Sí, sí. Sí. O sea, Sí, es lo que pensaste pensaba. de que no ibas a grabar. No, nada. Oh my goodness. Yo solo pensaba que como yo haría de, no sé, un rol traductor. Sí. Bueno, güey. te voy a ser honesto, no sabíamos todavía qué íbamos a sacar de ti, ¿eh? Sí, o sea, no teníamos idea, pero qué iba a dijo, suceder. ese güey, pues como sea, güey. Que se avienten unas palabras en coreanos, a lo mejor una pinche poema, güey. Sí, güey. Pero no mames, te Güey, fuiste o sea, al es que cielo, güey. Hay cosas, cabrón, de que se hacen bien. Sí, Y esto, sí, sí. hermano, está Voy a bien usar tu hecho. baño. Que despídanse y dense un beso. Dale, güey. Un abrazo. Ay, hermano. Un abrazo. Increíble. Lo mismo, en serio, lo mismo. eres una persona increíble. y Gracias. Qué bonito que podamos trabajar juntos. Ya, por eso. Que viajemos juntos. Todo. O sea, eran 2 días muy chingón. Sí, Muy días chingón. de no mames. No mames, nos vemos. Sí, nos estamos viendo, hermanito. Nos vemos. Te quiero, cabrón. Acá es más cómodo, güey. Sí. 악도반으로 왔습니다. 이제 인시 아저씨 그 동네가 악도반이라 여기 근처에서 하루 묵고 아마 내일 아침에 이제 다른 도시로 이동을 할 것 같아요. 그래서 여기 동네에 와서 이제 돌아다니고 있는데 갑자기
갑자기 몰리빨래방. Hola, buenas. ¿Puedo entrar? Claro. No, es que soy coreano y estaba pasando por aquí. Wow. Y de repente sale un, no sé, ponía el Molly lavandería. Wow, bienvenido a México, bienvenido a October. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Aquí qué es? Es una lavandería, es Ajá. un concepto diferente. Ajá. Pero no se parece nada a la lavandería, ¿no? Mira, resulta que Ajá. Corea del Ajá. Sur, Sí. pues nosotros y muchas personas en todas partes del mundo lo Ajá. conocen Claro. por su belleza y Ujú. se dieron a conocer mucho las plataformas digitales, Sí. con muchos K-dramas y Ujú. la música Ujú. de jóvenes muy talentosos, Sí, sí. diferentes grupos, y los mexicanos también han venido adquiriendo la cultura coreana Ujú. y pues les encantan las sopas y todo eso, y entonces basado en eso pues queremos cambiar el estereotipo de que lavar Ajá. no está agradable para nadie, no, no es como lavar, no es bonito, no es como lo mejor momento. Entonces cambiarlo a que vengas a lavar tu ropa, pero que también puedas traer tu computadora, sentarte, tomar un café o comer algo y tú te prepares la sopa. Pues no sé, no estoy seguro, pero con mi información, Actopan es un pueblo, es una ciudad pequeña, Sí, es pero una ciudad. de repente sale este lugar, por eso me llamó la atención. Sí, sí, claro, no es como muy común. Hay algunos lugares, sí. Pero yo no he Corea, visto en Ciudad de México, en Guadalajara, en ciudades grandes tampoco he visto estas. Con el concepto de No, del no. ramen coreano, no. No, las hay. no. Creo que es la única. Este lugar lo diseñó un artista. Y pues la verdad es que a mí me encantó su propuesta porque Yo creo que sí. está basada en el brutalismo. Sí. Este es una El vara techo, sí. que es de aquí, Ujú. de esta región justamente, y son carrizos, los cuales pues tuvimos que ir a cortarlos, ¿no? Y hacer todo el Sí, trabajo sí, sí, artesanal de colocarlos Wow. uno a uno. Te presento a Molly, también te voy a presentar a Ajá, Molly. ajá. Ella es Molly. Ah, Ella vale, es pensaba Molly. que tú eras No, Molly. no, Ah, no, ok. Molly es la que inspira esto. Ah, sí. A esto la tomamos. Ha sido una maestra para nosotros en nuestra vida la presencia de esta Ajá. chiquita, de esta perrita, Ujú. y que murió el año pasado, pero Ajá. nos inyectó sumamente una enseñanza muy grande porque era sumamente alegre. Ah. Despertaba y Ujú. daba amor y alegre y divertido, y cada día lo empezaba Ujú. así. Ujú. Y no lo ves hasta que Ajá. ya no estuvo, Ajá. para poder entender, y le prometí a mi hija que Wow, si pues qué hacíamos bien, algo, ya. sería en referencia a Molly. Sí. Del lado, Wow. área. Sí, una cafetería, ¿no? Sí. Ok. Este tocadisco. Sí, pues, sí. es pastas de México, pero Wow. muy hermoso, también en personal me gusta mucho. Pero muy El detallado, día de hoy. Muy detallado. Y bueno, el tema es Uy, que veniste a lavar. Buenas noches. Tenemos el jardín. Wow. Y hasta aquí se puede Está el jardín. usar, ¿no? O Sí, sea, sí, se puede claro, estar aquí te puedes sentar hasta que termine de hasta lavar, que ¿no? termine, subirte a la hamaca, ¿no? Pasar Wow. un buen ratito. 와, 너무 좋다. 대박이다. Pues, ¿qué te preparo o qué te preparas? ¿La sopa? Ah, sí, por favor, sí. Pero entonces, aquí ya está abierta. Justamente lo Ujú. vamos a abrir al público Ajá. en 2 días. Ah, sí, Sí, en 2 días. Entonces, Pues yo está creo que ya- muy increíble sí. que tú estés aquí, no de esas circunstancias. Ya, que por eso. están pasando. que Sí. están pasando. Ujú. Toma asiento donde tú quieras. Vale, muchas gracias. Todos son de aquí, ¿no? Son mexicanos. Vale. Mira, ese es un Ujú. churro, Churro. pero de nopal. De nopal. Es de México. ¿Y esto? Eso es un mango enchilado. Oh, es un mango. Sí. Oh. Es un mango enchilado. Dime qué te parece. Esta es una almendra de chocolate con sal de mar. ¿Lo sientes? Siéntate, te voy a servir. Entonces, normalmente la sopa también la preparas tú o preparan los que vienen, los clientes. Sí, tú ordenas la que a ti te gusta. Ahí en la maquinita la preparas y te puedes pedir en adicional lo que es el brócoli, zanahoria, huevo orgánico, y queso, no sé lo que He estado en varios estados, en varias ciudades de México y he visto también hay lugares con ramen,
¿sabes? Restaurantes de ramen coreano, pero aquí yo creo que con el diseño y también el lugar, el jardín, todo esto, no sé, yo creo que es de otra clase. Me sucedió a mí como experiencia. No. Es que tengo 2 hijas adolescentes. Ajá. Y a ellas les gustan los K-dramas. Hay uno que se llama 25 o 21. En todas muestran la sopa. Sí. Y la sopa, y entonces dije, pues se debe sentir muy padre, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Yo creo que como Actopan está muy cerca de Tolantongo, ¿no? Sí, sí. Y Tolantongo es un lugar famoso a los turistas, pero de todo el mundo, hasta los coreanos. Yo creo que sería muy bueno si vendrían aquí para pasar un día, luego estar aquí por la noche. Además, es que en Corea la sopa es como una comida que puedes tomar todo el día, o sea... ¿Sí? ¿Es para todo el horario? Es todo el horario. Sobre todo, aquí me han dicho, después de tomar mucho alcohol, aquí consume la barbacoa, ¿no? Pero en cambio, Corea, desayunan ramen. 무슨 일이죠? 방금 갔던 몰리 바에서 그 사장님이 호텔을 잡아주셨어요. 그냥 저는 막 이 근처 애매한 숙소에서 자려고 예약도 안 하고 왔는데 방문해줘서 고맙다고 호텔을 잡아주셨네요. 제가 이런 호사를 누려도 되는지 모르겠는데 지금 뭐야? 호텔에서 자나 지금 한 달 반 만에 호스텔에서 나 여기까지 왔어. 와 너무 감격스럽네. 그 좁고 2층 침대가 아닌 이 혼자 여기서 자 혼자 개 행복해. 뭐지? 약간 여느 사람들도 다 이러나? 여행하면서 이런 일들이 생기나? 신기한데? 갑자기 호텔을 잡아준다고? 아무튼 뭐 좋은 일이니까 외국물 화이팅! 넌 할 수 있어. 화이팅! 피곤하고요. 지금 12시가 넘어가지고 빨리 잡아야 될 것 같습니다. 시청해주셔서 감사하고요. 제가 그냥 솔직히 저는 뭐 당연히 컨텐츠 생각도 하죠. 당연히 많은 분들이 보면은 돈도 들어오고 여행도 더 할 수 있고 너무 좋은데 근데 이게 쉽지가 않아요. 지금 저 여행하고 편집하고 운동하고 이거밖에 안 해요. 시간이 없습니다. 뭐 기획할 시간이 없어. 그리고 기획한다고 해도 일어나질 않아. 본질은 저는 진짜 그냥 세계 탐험, 세계 모험, 다양한 곳에서 다양한 사람과 다양한 사건들 만나서 정말 이런 신기한 경험을 하고 싶었어요. 그리고 하고 있잖아요. 전 된 거라고 생각을 합니다. 뭐 주절주절 되고 있는데 아무튼 저는 굉장히 만족스러운 여행을 하고 있어서 그냥 이거를 최대한 잘 담고 하다 보면 많은 사람들이 점점 설득이 돼서 저를 좋아해 주지 않을까 이런 생각을 합니다. 생각만 해요. 실현될지는 모르겠지만 비슷한 사람들은 아마 느끼지 않을까 싶습니다. 저랑 이 비슷한 사람들 또 그들에게까지 닿느냐, 그들이 나를 보느냐. 근데 보게 된다면 제가 생각할 때 아무튼 그래서 저 빨리 잡을게. 이제 씻고 잡아야 될 것 같아. 지금 머리. Lo que te dijo mi compañero lamentablemente es cierto, o sea, la cultura acá en México, en todos los estados de la República Mexicana, digo, no hay esa cultura, digo, la gente pues sí se roba mucho las cosas, o sea, ve que no está... Ya. Solo eso, o sea, esto de hecho me jode, pero tampoco es tanto para mí. O sea, sé que veo muy difícil solucionar este problema. Tenga un poco de interés, que me ayude un poco, que me apoye un poco, solamente quería eso. 진짜 멘탈 개 털린다. 지금 제가 잠깐 어제 푸에블라라는 도시에 잠깐 왔거든요. 오늘 밤에 이제 좀 긴 버스를 타야 돼가지고 푸에블라에 잠깐 쉬러 왔는데, 쉬러가 아니라 그냥 너무 길어서 한 번에 직행으로 가면은 너무 길어 잠깐 들렸는데 누가 제 지갑에서 지폐를 다 가져갔어요. 한 1,500페소.
되게 안일하기는 했는데 사람도 얼마 없고 이러니까 이제 헬스장에 갔다가 집에 오는 길에 마트에 들렸다가 왔는데 이제 와서 샤워하고 이제 밥을 먹었겠죠. 근데 그 샤워하고 밥 먹는 동안 제가 이 허리 항상 차고 다니는 이 벨트백을 여기 안에 지갑을 넣어서 제 침대 위에 이불에 이렇게 살짝 엎어서 놨는데 그 시간에 아마 가져간 것 같아요. 여기 유력한 용의자들이 있기는 한데 CCTV를 지금 볼 수 없고 내일 볼 수 있다. 근데 내일이면 이 사람들도 다 떠날 텐데 그게 무슨 소용입니까? 미쳐버릴 것 같아요. 아 진짜 너무 화가 나. 어떻게 이럴 수 있지? 진짜? 어떻게? 여기 안에다가 이렇게 살포시 이렇게 놔둔 거죠. 아침에 타코집을 다녀와서 여기 지금 동선을 한번 다시 쫙 봤는데 없어요. 하긴 뭐 지갑을 안 열었으니까 여기 떨어뜨릴 일이 없기는 한데 아 어떡하지 나? 그게 진짜 제 이동료거든요. 이동료 남은 멕시코에서. 아 진짜 어떡하지? 이제는 어찌할 수 없다는 걸 알아요. 잊어버린 거고 하나의 교훈이고. 근데 그냥 너무 화가 나잖아요. 그냥 그 짧은 순간에 내 거를 가져갔다는 게. 이러면은 인류애가 많이 떨어집니다 진짜. 뭐 10,000원 20,000원도 아니고 한 13만원 13만원? 밥 몇 끼야. 일단은 진짜 이성적으로 생각을 해봤을 때 화는 납니다. 졸라 화나고 진짜 개빡치고 왜 이런 일이 발생하는지 모르겠고 왜 하필 나인지 원망 섞인 생각이 드는데 사실 어떻게 할 수가 없습니다. 솔직히 노력할 만큼 노력했고요. 뭐 호스텔 주인한테도 전화했는데 CCTV 오늘 못 본다 그러고. 오늘 못 보면 어떻게. 나는 오늘 가고 어젯밤에 묵었던 사람들도 오늘 갈 텐데 무슨 의미야 그게. 내일 보면은 도와줄 생각도 없어 보이고. 그리고 제 잘못도 섞여 있으니까 어떻게 하겠습니까. 교훈이라고 생각하고 넘어가는 수밖에. 유튜브 편집이나 할게요 가서. 지금 아침부터 부랴부랴 막 정신없이 전화하고 막 그랬는데 사실 해결할 방법은 없을 것 같고 도와주려고 하는 그런 게 없어서 포기해야죠. 뭐 어떡합니까. 최선을 다했는데 없다고 하니 이럴 때 가장 좋은 방법이 뭐냐? 그냥 속아버리는 겁니다. 네, 스스로를 속이는 거예요. 나는 이런 일이 발생한 적이 없다. 그 돈을 뽑은 적이 없다. 그거 말고는 어떻게 멘탈을 제가 할 수 있는 방법이 없어요. 시간이 좀 지나니까 그래도 조금 이성을 되찾은 것 같긴 합니다. 뭐 어쩌겠습니까. 진짜 그냥 교훈이라고 생각하는 것밖에 없는 것 같아요. 카드나 뭐 고프로, 뭐 오즈모, 뭐 핸드폰 이런 게 없어진 게 아니니까 진짜 막 완전 멘붕 이건 아니고 그냥 화가 나는 정도? 그냥 빠르게 잊으면 되지 않을까라는 생각을 하고요. 확실히 우리나라를 제외한 다른 나라들이 여행하기가 훨씬 어려운 것 같긴 합니다. 이런 측면에서. 그리고 이런 일이 발생하니까 안 좋은 게 앞으로도 뭔가 누군가를 쉽사리 믿지를 못하겠다는 거, 인류애가 조금 떨어진다는 거, 그런 것 같고요. 근데 뭐 어쩔 수 없죠. 어쩔 수 없습니다. 진짜 이게 뭐 제가 어떻게 생각해 보려고 해도 그냥 잊고 다시 앞으로 나아가는 수밖에 없을 것 같고요. 경찰에 전화를 했어요. 혹시 몰라서. 여기 주인은 CCTV 못 본다고 전화해봐요 막 약간 이런 식으로 조금 엉성하게 했는데 이분이 계속 조용히 저한테 한번 불러봐라, 전화해봐라 그래가지고 전화를 했는데 아마 이제 곧 전화가 올 것 같아요. 경찰분이 오셔서 만약에 CCTV 보게 되면은 해결될 수도 있지 않을까 싶네요. 그러니까 집착 안 하려 했는데 그래도 뭐 노력은 해봐야죠. 그냥 이런 일이 있다고 그냥 회피하기에는 한두 푼도 아니니까 저한테 큰 돈이라. Porque es que es imposible, ¿cómo no pueden entrar? Ya, por eso, es que es imposible. Bueno. ¿Habéis venido para un robo? Sí, es este. Sí, ya he encontrado, ya lo he encontrado. Gracias. ¿Sabéis la situación, no? No, cuéntame. No. Pues yo llegué a Puebla ayer, a este hostel, por la noche.
como a las 8:30. Finalmente habría cogido mi 1.500 pesos. Pero ahí donde te hospedaste, ¿con quién más estaba? ¿Había más gente? Sí, había más gente. Seguramente por la noche, ayer por la anoche, porque hoy me he dado cuenta, hoy por la mañana, al irme a la cafetería. Hola, buenas tardes. Pasen, por favor. Le rentan como hostal, pero ¿hay algún encargado? Bueno, la encargada de los domingos soy yo. Para servir. Bueno, la cuestión es que... Bueno, mi habitación era 4. Si te explico todos los detalles, aquí era mi cama. Y... ¿Cuál? ¿Esta? Sí, esta. Entonces yo puedo saber que es un robo porque hasta por la noche sí que había. ¿A qué hora llegaste? A las 8 más o menos, digamos. ¿En la noche? En la noche. A las 10:30 me acosté. Entonces, en esas 2 horas creo que pasó algo. En esta, pues había gente, pero había otros que... Había un grupo de mexicanos, como 10 chicos. Aquí también había gente. Y ahí también... O sea, total como 5 o 6 personas en esta habitación, pero no creo que sea uno de aquí. ¿Y dónde estaba tu dinero? ¿Estaba En mi cartera. ¿Pero tu cartera estaba encima de la cama? No. Yo he metido aquí y justo cuando me estaba duchando dejé en la esquina de mi cama para que no se vea fácilmente. Es que vi a esta persona y como tiene sus cosas así, tampoco pensaba que era muy peligroso aquí. Y yo lo dejé así. Lo que quería hacer es que quería saber si alguien entraba aquí. Aquí hay cámaras. Ahí también hay uno. Alguien de otra habitación igual puede entrar aquí. ¿Cómo hiciste el contrato de rentarle acá? ¿Con una persona, por internet? Por la aplicación de Booking. Ah, ya. ¿Y ya mandaste alguna reseña o algo así, pues, exponiendo la situación? Sí, ya sabe. ¿Y qué te De hecho, pues dice que hoy no se puede. El encargado dice que está de vacación y hoy no se puede. Pero hoy yo me marcho. Llamar a la policía y nada más. Pero es que yo soy viajero y 1.500 es mucho para mí. Llegué ayer y hoy me pasó esto. Entonces, ¿originario de dónde eres tú? De Corea del Sur. Corea del Sur. Sí. ¿Y acá radicando en México se ve? Estoy viajando. ¿Y hoy me voy a Oaxaca. Ah, ya. ¿De qué trabajas o a qué te dedicas? Pues hago vídeos y viajero. De momento así. ¿Tienes tu identificación? Sí. ¿Me la puedes preguntar? Está ahí. 3, 4 soles. En el tren, los rentamos igual que ellos, o sea, lo hacen por vía Booking. Le iba yo a enseñar un departamento. Tu derecho de levantar una denuncia en fiscalía. Ahí te atienden para que te reciban tu denuncia. Lamentablemente es que pues acá sí, pues es un lugar compartido, pues ahora sí que ellos a lo mejor por políticas podrían decirte que pues no se hacen responsables, ¿no? Porque pues la gente de acá pues no se conoce, ¿no? O sea, al estar rentando un lugar donde hay más gente, pues cada quien es responsable también de la seguridad de sus pertenencias, ¿no? Digo, te repito, estás en tu... Y no puedes hacerme o sea, por parte de mí, porque es que es difícil para mí ir hasta la fiscalía y luego... No, pues es que la cuestión es de que tú eres el afectado como tal directo. Digo, nosotros no podemos hacerlo. ¿Está aquí cerca entonces? En la 31 Oriente y Boulevard. ¿Me puedes llevar o...? Sí. Sí. ahora preparo entonces. 그렇진 않네요. 또 경찰도 뭐 저기 약간 형사 쪽에다가 얘기를 하라는 것 같은데 귀찮은데 그렇게까지 하기는. No estoy seguro que ellos pueden solucionar también. Es que solamente quería que pudiera ver las cámaras, solo. Mira, nosotros es que te digo, como tal ese es el procedimiento, porque pues te digo, si no hay alguien que tú no señales quién, o sea, porque pues desconoces quién lo tomó, y No. ahorita ya ni está la gente, ¿no? O sea, como antecedente puedes levantar tu constancia, digo, de hechos, o dejar ahí la reseña ahí como tal, pues que... Pero ves también difícil, ¿no? Si te comentaron que ellos tienen sus políticas ahí de que pues no se hacen responsables de las pertenencias de cada uno por lo mismo, porque pues, es mucha gente la que entra, pues realmente pues, ya no va a aparecer. Ok, vamos a entonces directamente. Es que por la mañana había mucha gente. Ellos ya fueron como a las 12, porque a las 12 era el tiempo de checkout. Quería solucionar antes. El patrón y eso me dijo que el encargado de la cámara está de vacación y no puede... ¿Hasta qué hora te diste cuenta tú? Yo me di cuenta, pero hoy no es. Enseguida me levanté y salí para tomar un café.
Entonces para pagar, abrí la cartera y ya no había. ¿Aquí con quién más dormías? Pues había más gente, mucho más. ¿Como cuántas personas? Como, no sé, había un grupo y también de otros países, pues sí, eso no está. O sea, también veis difícil, ¿no? Entonces, ¿merece la pena para ir allí? Todo, la verdad es que pues no te van a regresar ahorita el dinero, o sea, no lo pueden. Ya, por eso. O sea, es como una constancia de que pues ahí fuiste víctima, pero yo siento que sería más que levantes tu queja ahí en la página en donde hiciste la reservación acá en el lugar, a lo mejor una mala reseña de que no hay seguridad ahí, que te robaron ahí en sus instalaciones, porque digo, si tú haces un comentario negativo ahí del lugar, pues a la persona pues le va a afectar en cuanto a los clientes. Claro. Entonces ellos de alguna manera pues no quieren perder clientes. Yo digo que a lo mejor pues hablarás con el dueño y decirle, ¿sabe qué? Mire, écheme la mano, yo no soy de acá, la verdad me llevo una mala experiencia porque me robaron. A lo mejor pues no es una cantidad, digo, tan grande y a lo mejor pues que te devuelvan, que te ayuden, que te lo regresen. Yo digo que la mejor opción sería ese, que Yo también pienso así, o sea, veo muy difícil, de hecho. Además ya salieron todos. Si os digo la verdad, no me gustó la actitud del dueño. A ver, si me pasa esto, pues por lo menos yo soy un extranjero, vengo de Corea, o sea... Es que mira, en este tipo de lugares no es recomendable, a lo mejor, digo, puede ser barato, ¿no? O que no sea tan caro ahí. Pero pues 1000 veces mejor hospedarte en un lugar donde sea solamente tu habitación reservada pero para tampoco ti. tengo... Lo que te dijo mi compañero lamentablemente es cierto, o sea, la cultura acá en México, en todos los estados de la República Mexicana, digo, no hay esa cultura, digo, la gente pues sí se roba mucho las cosas, o sea, ve que no está... Ya. Solo eso, o sea, esto de hecho me jode, pero tampoco es tanto para mí. O sea, sé que veo muy difícil solucionar este problema. Tenga un poco de interés, mira, que me ayude un poco, que me apoye un poco. Solamente quería eso. Pero sería mejor, como me dijiste, igual hablo con el dueño, a ver si me puede echar la mano. Coméntale, digo, ¿sabes qué? Yo no, ni siquiera soy de acá. Va. No quiero llevarme una mala experiencia. Sí. Gracias, mucho gusto. Gracias. 안 가는 게 낫겠다. 이거 제가 볼 때 괜히 갔다가 어차피 이거 해결되지도 않을 것 같은데. Para acá. Adiós. ¿Me podrías indicar un poco, no? Gracias, muchas gracias. 아, 진짜 하루 있었는데 이런 개 같은 일이 발생하다니. 어쩔 수 없죠. 웃어야 돼. 이럴수록. 버스터미널입니다. 오늘 진짜 어이없는 일이었죠. 누가 제 지갑에 손을 대는 엄청난 범죄를 저질렀는데 이제 좀 괜찮은 것 같아요. 왜냐면은 그 새끼는 내일 뒤질 거기 때문에 뭐 그렇게 생각하니까 좋더라고요. 부족은 조금 냈다, 뭐 그렇게 생각하면 될 것 같고. Ya lo digo como si alerta. Porque llamas mucho la atención y no porque tú lo busques, porque realmente tú eres súper relajado y tranquilo, pero sí llamas la atención. Sé muy cuidadoso con tu cámara, con el celular, voltea a todos lados. Pues, ¿qué te puedo decir si yo no he salido de México y tú ya conoces todo el mundo? Así que tú te la sabes. Es que como nunca me había pasado antes, entonces estaba... Sí, yo pues ahora lo estoy interpretando como una lección y mejor, y mucho mejor. Pero solo que cuando me pasó hoy por la mañana, como es un dinero me diste con el cariño así, lo quería usar bien, cuidado, de buena manera. Pero pasó eso, entonces por eso me daba rabia, pero ahora estoy mucho mejor. Sí, la verdad, a mí me hubiera gustado dar mayor recurso porque era entiendo mucho. que No te apures, no te apures, no. Me hubiera gustado, me hubiera gustado atenderte mucho mejor. La verdad es que no te conocía. Ya, es verdad, sí. Si no tuvimos tiempo. No tuvimos tiempo. Por eso. Y sí me habló de ti, pero básicamente se centró en decirme, es guapísimo. Eres guapísimo. No tienes ni idea. Y yo dije, bueno, ok, y sé que y soy sumamente selectiva. Tengo muy pocos amigos, pero muy pocos. Porque busco... Exacta persona, ¿no?
la persona. Sí, sí, sí. Es difícil muchas veces Claro, tener claro. compatibilidad, todo se siente, ¿no? La energía, pero sí creo que todo se siente y se sintió muy bonito, de hecho se sintió así hasta como triste cuando te fuiste, como, ay, ya se fue, Ya. y pues realmente te he visto un día, no hemos hablado bien poquito, Ajá. pero pues se siente, ojalá volvamos a verlo algún También. día. Ujú. ¿No? Ojalá. Pues eso estaría, ojalá, Ojalá, que sí. ojalá. Y si no nos vemos, pues a donde quiera que vayas, que conozcas a las mejores personas, Gracias. que te pasen los mejores momentos Gracias. y que todo el tiempo crezcas como ser humano. Me enseñaste. No, me Hasta no enseñaste. me he comido un chocolate. No me he comido un chocolate en 2 días. Nada más para que veas. Y porque vamos aportando, ¿no? Vamos aportando. Es que te vaya súper bien, súper increíblemente bien. Gracias. Buenas noches, Bueno, Sandra. ahí nos Gracias. escribimos. Bye, bonita noche. 제가 지금 방금에야 좀 정신 차려서 그 아드리안 아저씨랑 인시 아저씨랑 샌드라 아주머니 세 분께 이제 말씀을 드렸어요. 이런 연유로 답장을 못했다. 오늘 하루 종일 너무 정신이 없었다. 근데 세 분 다 전화를 해주셔가지고 내가 돈 보내준다 막 이런 얘기까지 또 해주셔서 참 여기 사람들을 만나면은 좋은 게 되게 무의식적으로 행동을 해서 좋거든요. 이해관계가 얽혀있지도 않고 내가 이들에게 잘 보여야 된다 이런 것도 아예 없다 보니까 진짜 순수하게 존재를 하는 느낌이거든요. 많은 거를 좀 생각하게 되는 것 같아요. 확실히 오늘 맨날 아끼면서 살다가 이렇게 큰 돈을 잃어버리니까 처음에는 엄청 막 아프고 막 이랬는데 또 이제 시간이 지나니까 내가 그동안 그렇게 아꼈던 이유가 뭘까? 결국 이렇게 잃어버리면 말짱 도루묵일 텐데 아끼는 게 과연 의미가 있을까? 뭐 이런 생각도 해보게 되고 하고자 하는 말은 그것보다는 그냥 방금 전에 좀 사랑을 많이 느낀 것 같아요. 지금 또 뭐 다른 친구한테 연락이 왔는데 이런 작은 어떤 사랑? 그냥 제가 아무것도 없는 존재여도 이렇게 사랑을 받을 수 있다는 게 뭔가 이렇게 관심을 받고 애정을 받을 수 있다는 게 좀 많은 거를 확인시켜주는 느낌이라서 좋은 것 같고요. 아무리 돈이 많든 뭐 성공을 했든 어쨌든 정신적으로 온전치 않으면은 아무리 슈퍼스타여도 매일 밤 외롭고 슬프고 그게 무슨 소용이겠습니까? 이제 마지막으로 양치하고 오늘 버스에서 자야 돼요. 내일 아침 7시 도착이라 진짜 다음 영상에서 찾아뵙도록 하겠습니다. 말이 길어져서 죄송하고요. 그냥 제가 좋아하는 사람들이나 저를 좋아해 주시는 분들이 이런 비슷한 감정을 느끼시면은 좋을 것 같아요. 본인의 모습을 드러내도 사랑해주는 사람이 있다, 좋아해줄 사람이 있다. 근데 그러려면은 내가 좋은 인품을 잘 가다듬어야 한다. 뭐 이 정도가 교훈이었던 것 같습니다. 네, 그러면은 시청해주셔서 감사하고 다음 영상에 뵐게요. Which song is the most streamed on Spotify of all time? Nestless Blinding Lights or Shape of You? Pero en Spotify. Trataron demasiado. Ya, es verdad, sí, sí, sí. Pero las otras también, ¿eh? 외국물입니다. 여기는 와카 호스텔이라는 호스텔이고요. 와하카라는 도시는 한국으로 치면은 약간 전라도 음식이 맛있다고 정말 유명한 곳인데 여기 왜 왔냐? 음식이 맛있다 그래서 왔고요. 저번 영상에서 도난을 당했잖아요. 1500페소 정도를 도난을 당했는데 그거를 어떻게든 메꾸고 싶은 거예요, 뭔가. 그래서 여기서 이 호스텔에서 볼룬티어를 신청했습니다. 무료 숙박을 하는 대신에 일을 해야 돼요. 여기서 한 3일 정도? 4일 정도 있을 것 같은데 호스텔 볼룬티어들은 어떤 일을 하는지, 그리고 제가 여기서 하는 이유도 여기 호스텔 분위기가 진짜 좋더라고요. 호스텔 분위기도 좋고 사람들도 많고 볼룬티어도 찾고, 그래서 호스텔에서는 어떤 일을 하는지 배워보도록 하겠습니다. 사람들 벌써 많아. 오늘 8시밖에 안 됐는데. Buenos días. Buenos días. 오늘 저랑 같이 일하실 분이고. Buenos días. 여기 호스텔이 또 좋은 게 이렇게 아침이 정해져 있고 무료예요. 지금 여기 보면은 다빗이라고 있죠. 체크를 해야 돼. 메뉴는 팬케이크 혹은 에그나 토스트, 오츠, 프루츠, 프리티 커피. 이제 아주머니에게 말씀을 드리면 됩니다. Pan y huevos por favor.
Gracias. ¿Guardas su nombre? Sí, aquí David. Sí. Sí, está bien. Gracias. 그리고 여기 호스텔 좋은 게 냉장고도 되게 잘 돼 있고요. 여기 본인 음식도 이렇게 다 바구니에 담아서 정리를 해놓으라 하니까 뭐 심리적으로 가져갈 그것도 적을 것 같아요. 오늘 저는 저기가 리셉션인데 오늘 오전에는 리셉션을 도와주는 역할을 해야 돼요. 계속 바뀌는 것 같기는 해요. 오늘은 리셉션 도와주고 이따 저녁에는 뭘 하고 시간표를 주더라고요. 그래서 시간표를 토대로 3일 정도 일을 도와주면 될 것 같습니다. Ya está. Sí. Gracias. Aquí hay mermelada y para tomar. Ajá, gracias. 아침도 맛있다. 마스라는 진짜 아우라. Soy de Corea, pero viví en España. Ah, ya, Por pero 5 con razón años. tienes como tono de... Sí, ¿no? Ajá. 설거지는 본인이. Normalmente entonces trabajas desde las 7, ¿no? Recepción a las 7. ¿Y hasta qué hora estás aquí? En ese caso yo termino a las 5, Ajá. hago más, pero generalmente son 5 horas. Ah, ¿sí? Por ejemplo, en un día, ¿cuántos trabajas? Generalmente deberían ser como 4. Como 1 en la mañana, desde Ajá. las 12, Ajá. 12, 5, 5, 10. Y el bar, 6, 11. Oh, ok. Si llegas, ¿qué es lo que primero haces? Primero se cuenta la caja. ¿Cómo? Se cuenta la caja. Si el dinero está igual a Ujú. la noche anterior. Después se prepara la lista para el desayuno. Vemos cuántas personas son, Ujú. hacemos el café y después la lista y se espera que haga. Entonces, después de que prepare todo esto, te tomas el tiempo libre. Sí, porque las mansiones son unas. Así que a veces es así, tranquilo, pero como ayer, en 40 segundos llegaban 7 personas y estaba como de... Generalmente las mañanas muy tranquila, como que llegan personas, pero... ¿Cuál es la ventaja de Oaxaca? O sea, ¿por qué elegiste eso? Tengo ya la comparación con Ciudad de México, Va, con las personas, trabajadores y un caos. Y no me gusta. No, o sea, viví en Seúl 3 meses y ahí me encantó. Pero no sé. 3 meses. Sí, fue diferente, aunque es grande porque son 9 millones de personas. No lo sentí como tan caótico de Ciudad de México. No sé por qué. Oaxaca, no sé, me sentí en casa. Sentí cómoda, me sentí a casa directamente en Corea. Como visa de turista tenemos, este verano tienen 3 meses, 90 días. 90 días. Y me quedé 90 días. Ajá. Me arrepentí de no haber hecho otros 3 meses más. Pero bueno, ya está. Si quiero aún estoy dentro de la edad para Working Holiday. Es 35, creo. 이렇게 돈을 내거나 하면은 이런 식으로 다 기록을 해야 되는 거. Ya le dije la mañana que, o sea, ayer que O sea, aquí está una chica y quiere estar a otro hotel. ¿Cómo? no, tiene que ir a Huatulco, Aguatulco, sí. pero se quiere quedar una noche aquí en Oaxaca y quiere saber los precios. Así que si le gusta, va a reservar, yo le voy a mandar mensaje. Ok. Entonces, ¿trabajar aquí no es difícil? No, solo tiene que tener como atención, no son cosas difíciles, simplemente que como los pagos estén registrados. Entran de Booking, de Hostelworld y de otras plataformas, Ajá. entran directas. Directas, Sí. como Walking, Sí. tenemos que añadirla nosotros como que aquí. Booking. El Booking ya es pagado. Sí. Es la única plataforma que ya es pagado. Ajá. Así Sí, como que- yo también he pagado. Exactamente. Buenos. Y En alguna aplicación ya se puede pagar, pero en Hostelworld o así, pues no. Entonces tienes que calcular todo Exacto. para que no haya error. Exacto. Exactamente. Quería desarrollar a mí mismo, Claro. entonces quería mejorar, quería progresar. Por eso puedo así afirmar, presumir un poco, que he crees? trabajado bien. Pero al final del año, memorizando todo el año, pues no me queda mucho. O sea, no tengo muchos recuerdos, digamos. De que hiciste algo bueno, sí.
Y entonces pensé durante un momento, entonces, ¿cuándo fue cuando tenía muy buen recuerdo? Y fue cuando hace 2 años fui a Sudamérica. Era como explorar. No sé, yo creo que es porque también es Sudamérica. O sea, son países como muy diferentes. Cultura diferente. Claro. Mentalidad diferente. Sí. Seguramente tú sabrás, o sea, eres italiana, pero cuando vas a Corea es todo diferente. Pero también de acá, ¿eh? No pienses. Ah, ¿sí? En Italia, o al menos en la parte donde estoy yo, Ajá. hay mucha presión social. Ah, sí, pero ¿en qué aspecto? El aspecto de tienes que tener un trabajo, una pareja, familia, o como tienes que tener como... Hay un modelo, o sea, hay un ejemplo. Exacto. Eso es muy parecido a Corea, ¿eh? Eso no me gusta. Sí, claro. Porque, por ejemplo, yo trabajé mucho para ir a Corea, que ya con el vuelo, el curso de idioma, estudié al año en universidad y quedarme ahí, lo pagué con mis ahorros. Y así que ya eso... Ya. Sí. Se ve que trabajé. Claro. que trabaja. Sí. Por ejemplo, mis amigas, no todas apoyaban mi idea de ir a Corea. Como de, ¿qué vas a hacer allá? Sí. Y también por aquí, ¿qué vas a hacer en México? ¿Por qué tienen que juzgarme? Eso. Sí. Lo que quiero hacer. O sea, yo no te juzgo porque quieres quedarte en la ciudad pequeña. Si es lo que te gusta, te quedas ahí. O sea, si te hace feliz, te quedas ahí. Claro, ¿Por qué tienes que juzgarme y joder, no? Ajá. I went yesterday for a trip and supposed to be 223. Either way, I think it's less. 손님이 오셔서 제가 대신 가지고 있어. 아닌데? ¿Quién está tocando el timbre? Yo. Es que hay un chico allá afuera. Es de su chico. Dice que viene algo del toro, me dijo, pero no lo entendí muy bien su inglés. Pregúntele a ver. Okay, I will translate. How many people are on the tour? ¿Hoy cuántos son? Es uno Montalbán. ¿No será él? No. Ah, okay. ¿Cómo te llamas? What's your name? James. James, but did you book? I haven't booked. No ha reservado todavía. Ah, no ha reservado. No. ¿Quiere ir a Montalbán? Si gusta. And where do you want to go? The historical, is it east side? ¿Zona histórica quiere ir? Zona arqueológica de Montalbán. Sí. Is there anyone else on the tour? Only one person. Are they coming? ¿Cuándo vais a salir? Pasan de 9 a 9 y media. Tengo lugares todavía. You have to pay here in the hostel? Yeah. Okay. You can purchase An here. English tour or? The guide speaks English. El guía habla inglés. Es bilingüe. He speaks English. ¿Cuánto cuesta? Las entradas serían así, mira. Okay. ¿Sí? So, okay. I got a client. I suggest you to go in one that the commission is low. Because I have it and I do that. Okay. Pero él quiere ir a tour, no estar aquí. Okay, pero es igual. We need the, sorry. My speech. Spanish and English are my first language. It's like my speech. It's very my speech. Where are you from? UK. You can try to Bebedea, the nearest one, but when I went once, they asked me for 200 peso commission, and which is a lot, exactly. Where do you want to go? Monte Alba. O sea, ahí abajo le preguntó ¿A Pepe? Sí, a Pepe. Okay. Que quería que But you run them every day, don't you? We do every day, yes. If you Yeah, want, yeah, there's yeah. a guy that's going to today. That's why Y él quería ir con alguien que habla inglés. Sí, es lindo ese chico. Si quieres ir, le voy a preguntar. Maybe you can go today. It will be better because we don't know if tomorrow there is a person who goes to the tour. Okay. Gracias. Gracias a ti. Thank you. A veces, sí, pero a veces... Estaba en la calle preguntando a Pepe, pero como no hablaba español, tenía que traducirle a él. O sea, por ejemplo, se hospeda aquí. En el sitio web. O sea, está escrito que por eso mucha gente llega. Sí. Todavía son las 9 y pasan varias cosas. Te dije, aún que siga así, es tranquilo. Era... ¿Cuánto le sale? Tequila, mezcal. Mezcal, ¿ves? También tienes que saber cómo hacer Sí, no es nada. No es... ¿Y dónde eres tú? De Corea del Sur. ¿Corea del Sur? Sí. ¿Y tú? De Francia. De Francia. Muy bien.
¿De qué? Hablas bien español. Tú también. Pero yo vivía en España. Yo también. ¿Ah, sí? ¿En qué parte? Barcelona. También. ¿También? Sí, sí, sí. ¿En qué barrio? La mayoría viví en Bilbao. Bac de Roda, no sé si conoces. Sí, conozco. ¿Sí? Sí, pero... es como centro, poco sí. lejos, ¿no? ¿Ah, no? No, está centro. ¿Cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio. Y me fui este mes de septiembre. Ah, sí. Pero estabas en Barcelona, ¿por qué? Porque estabas trabajando. Sí. Ok. ¿Y qué tal la vida en Barcelona? Bien, pero... ¿En Francia dónde vivías? Un pueblo muy pequeño. Como de 400 habitantes. Oh, sí, muy pequeño entonces. Sí, sí, muy pequeño. Y Barcelona está bien, pero al final fue demasiado para mí. Como el curso de vida es muy caro. Claro. Mucha gente. Es verdad, sí. Pero pienso a volver a España, pero más como Valencia o Granada. A ver. Entonces, ¿cuándo has estado en Corea? Quería hacer ahí mi cumpleaños y ver las flores de Cherry Blossom. Ah, en primavera. Así que mi cumpleaños es en marzo, el semestre de primeros de marzo hasta mitad de mayo. ¿Pero el año pasado? Ah, sí. El año pasado me acuerdo también de lo de la... Mi amiga me dijo, va a estar frío, pero no mucho, así que tranquila. Pero yo vi la temperatura, así que me llevé mi chaqueta gigante de la norte. Marzo sí que hace frío hasta el marzo. Sí, pero no, me dijo que usualmente no hay nieve en marzo, hasta como mitad de... Usualmente no. Pero pasó y estaba como de, ay, yo estaba bien feliz de ver. Pero lo más lindo que vi, no lo vi de persona, pero lo vi en video, fue que era en abril, las flores estaban afuera, decimos, y había una nieve Es verdad. con las flores. Sí. Tan lindo que dije, ay. Pero, ¿dónde viste el Cherry Blossom? ¿En Seúl? ¿En Seúl? ¿En Seúl? Porque hay zonas específicas. Fui a la Seoul Forest. Oh. Fui también en... Yo he ido. Sí. Yo he ido. Sí. Ahí cerca vivía yo. Sí. Por eso hay muchísima gente, ¿no? Sí. Muchísima gente. Sí. La primera nieve, sí, en el 4 de marzo. Pero son todos como estudiantes de otros Eso es lo países, que ¿no? estaban aquí. El chiste fue que encontré todos italianos. Y 3 más estaban que en... una comunidad entonces. Sí. Me arrepiento un poco porque me hubiera gustado como conocer gente de otros países, Sí. eso sí. ¿Cuál fue tu favorita? No, no puedes elegir uno, ¿no? Sé que es raro, pero a mí me encanta también. ¿Sí? Yo sé, aquí también. ¡Ay! El bulto. Lo encontré en Al-Chedraui y dije, ¡ay, mío! Pero no, Tteokbokki no los encontré. Todavía no. Hay un restaurante coreano aquí cerca. Ah, sí. Pero muy caro, ¿no? Sí. He visto, sí. Hay uno que... Yo creo que te faltó la isla de Jeju. No quería ir. ¿No? O sea, ¿Por sí, qué? me gustaría ir, pero el tiempo de Jeju a veces me da miedo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque una vez vi que un avión por el viento se... No, pero es... Eso, la lluvia una vez estaba tan como congelado el suelo que no pude aterrizar. Pero si te toca buen día, Sí, pero yo creo que ¿sabes? es como eso. Porque ella me dijo, sí, un día era así normal y después el otro día tenía que tener como la Ya, es, la es muy gorra así. random, es muy random, es verdad. Me gustan unas series. Antes más, ahora un poquito menos porque no encontré como la que me gusta mucho porque antes hacía eso. Y mi prima se se obsesionó también y le mandé mi lista. La lista con una lista de dramas, con ¿no? votos. Son Puntuando, ¿no? ¿Qué son? ¿Los números qué son? ¿Qué significa? Mi Puntuación. Sí. Eso, por ejemplo, los vi como todo es más de 2 años más o menos. Sí. Pero que después de eso no encontré uno que lo que me gustan muchos, ¿no? Porque Crash Landing on You, la de la mujer que se va como con por el viento. Pero a pesar de ese detalle un poquito loco, es muy linda la serie. Claro. It's Okay Not to Be Okay. A mí me gustó mucho. Hometown Choteta me gustó mucho también. Después que otro 10, 25-21. Eso yo lloré, no sé. Eso no sé cuánto lloré. Te lo juro. Y bueno, te quería decir eso. When life gives you tangerine.
Cuando la vida de las mandarinas. No sé. Que es con... es uno de los últimos, es con una de las idol. ¿Cómo se llama? Ayu. Con Ayu. En Jeju. Y la mamá era una de las que iba. Por eso que lo sé que es, porque lo vi. 네. 지금은 이제 저녁 9시 정도 됐고요. 퀴즈쇼를 앞두고 있습니다. 뭐 이렇게 저녁마다 일정이 다 정해져 있어요. 내일 같은 경우는 그 살사 클래스가 예정되어 있고, 오늘은 퀴즈 나이트, 그 다음 뭐 해피아워 이렇게 정해져 있는데, 퀴즈 나이트를 이제 곧 시작한다고 합니다. I'm doing the trivia quiz today. It starts with Mexico. You are not participating? No. I'm leaving in a couple of minutes. Oh, you're leaving? Yeah. Oh. Where? To Mexico City. To Mexico City. Where are you from? From Chile. From Chile. Yeah. You? From South Korea. Voy a ir a Chile también Ah, en unos meses. Yeah. Voy bajando hacia el sur, entonces... ¿Desde México vas a pasar por todos los países hasta Chile? Sí. Qué gran viaje. Intentaré. A ver. Hace 2 años estuve en Sudamérica. No fui a Chile porque no tuve tiempo, Ya. que es un país muy grande. Sí. Pero Y hay- esta vez hay voy a muchos lugares estar... lindos. Ya, por eso. Sí, 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 sí. Oye, tu español es muy bueno. 어렵네 이거. 왜 이렇게 어렵게 준비했어? 어떻게 알아? 저 친구도 한국 친구인데 오늘 떠난대요. 근데 같은 데로 가서 또 다시 만날 것 같아요. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia, David. ¿Tiempo llevas aquí en Oaxaca? 4 días, Puerto Escondido, Mazunte y Cipulite. Pero hacía mucho calor. Estaba desesperada. De hecho, me quería quedar más días allá porque es muy lindo, buen ambiente. Pero no aguantaba el calor. Batteries, drink cans, or lipsticks? What do you guess? Yo sé. ¿Qué? No sé cómo se llama. A ver. Which song is the Oh. most streamed on Spotify of all time? Is it Despacito, Blinding Lights, or Shape of You? Pero en Spotify. Explotaron demasiado. Ya, es verdad, sí, sí, sí. Pero las otras también, ¿eh? Ajá. Tiene Natalia. Despacito es YouTube. Por eso te pregunté a ver si es. Right hand goes in the guy's neck. In the next, Are you ready? See? The elbows close. Elbows close. All the time the elbows close. Tonight, at least for this hour, guys, you are the leader. Believe on that and enjoy that. After this, never again. Okay, chicos. Left feet, chicas, right feet. 1, 2, 3 y 5, 6. One more time. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. Ahora, on your spot. 2, 3 y 5, 6. Arriba y 1, 2, 3 y 5, 6. Abajo. 1, 2, 3 y 5, 6, 7. With your left hand, just lift her around you, and this hand goes down. Es 1, 2, 3 y 5, 6, 7 y 1, 2 y 3. Eso es, sí. Again from the rodeo. 5, 6, rodeo. Y 1, 2, 3. Y 5, 6, continue. Y 1, switch the hand. Y 5, 6, turn to the left. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Stop. I like that. You will finish like that. Exactly. Sí. Buscamos cuestión. 1, 2, 3. ¡Arriba!
Rodeo. Doble, come on. No dejes ir mal. Pam, 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 pam. But keep leading the lady with your left hand, okay? She needs to keep walking. So, 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. If you see, the hand is free. Both hands are free. Algo pasó, something happened. Okay, both hands up. Both hands up. And chicas, you need to walk because the guy will lead you with the left hand like this. Bam, bam, bam. It's bam. Both hands up. And my hands up. Y 1, 2, 3. Y 5, 6. Continue. 1, 2, 3. Y 5, 6, 7. Continue. 1, 2, 3. Y 5. Bend the body, guys. 1, 2, 3. 오늘도 계란과 빵. 오늘은 바베큐 파티가 있는 날인데 도와줄 게 없어요. 따로 도와줄 필요는 없다 그래서 이게 이제 아마 제 공식 마지막 근무? 사실 근무도 아니었고 저는 보조 느낌이었어가지고 그래도 뭐 다행히 사장님이 저를 좋게 봐주셔서 4일 동안 무료로 숙식을 제공받다가 내일이면 이제 다른 도시로 가게 됐고요. 좋은 거는 호스텔에서 뭘 하는지를 조금 알아봤다. 뭐 당연히 무료로 숙식을 제공받았다 이 정도인 것 같은데 사실 제가 그때 뿌에블라에서 돈을 잃어버리지 않았으면 안 했을 것 같아요. 근데 뿌에블라에서 돈을 잃어버렸기 때문에 이런 시도를 할 생각이 들었던 거고 결과적으로는 성공적이지 않았나. 위기를 기회로 전화위복이라고 하죠. 3박 4일 정도 있었는데 월요일 날 왔으니까 4박 5일 동안 잘 이따 가는 것 같아서 너무 좋고요. 오하카 충분히 한 번쯤은 들려볼 만한 도시인 것 같아요. 여기 주변에 또 예쁜 곳들도 많고 해변도 많고 그래서 잘 즐기다가 가실 수 있지 않을까 싶습니다. 그리고 만약에 오게 되신다면 여기 마카 호스텔 이벤트도 많고 분위기도 좋고 쉬기도 좋고 커뮤니티도 잘 형성이 되니까 그리고 이 영상 보고 왔다고 말 좀 해주세요. 저는 그러면 다음 영상에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 하고. Tú nunca fuiste al mar, ¿no? ¿En México? No. Todavía no. Por eso quiero llegar a Cancún ya. ¿Y en Corea el mar cómo es? ¿Está bonito? Sí, hay lugares bonitos, sí. Hay una isla en Corea que se llama Jeju. Y ahí vienen muchos extranjeros. No tienes, ¿no? Luego te enseño. 오늘은 제가 인생 처음으로 투어에 가는데요. 혼자 가는 건 아니고 여기서 만난 친구가 한 명 있는데 그 친구랑 말이 너무 잘 통해서 같이 가기로 했습니다. 오늘도 협곡이라고 해야 되나요? 캐니언에 가보려고 하는데 처음으로 투어를 이용하는 거라 뭐 픽업도 해주고 다시 데려와주고 거기 투어도 다 해줄 것 같으니까 어떤지 한번 봐보도록 하겠습니다. 어떻게 흘러갈지 아예 모르겠어요. 다행히도 이제 친구랑 같이 가니까 뭔가 그 친구랑 같이 얘기를 하면서 다니면은 심심치는 않을 것 같은데 재밌게 한번 돌고 오겠습니다. 거기서 오늘 밥을 안 준다 그래서 그리고 제가 조금 늘었어요. 이제 좀 다양한 요리를 하고 있는데 어제 만들어 놓은 샐러드입니다. 아보카도랑 계란이랑 그릭 요거트랑 참치. 이 때문에 색깔이 좀 이상한데 맛있어요. 무엇보다 영양소가 좋습니다. 멸치 이렇게 노릇노릇해지면은 샐러드 그냥 바르면 끝입니다. 이게 오늘 점심. 이 식사가 엄청 발전했습니다.
여기가 산크리스토발이라는 도시인데 하루에 1,600원짜리 헬스장이 있는 거예요. 일주일에 한 번 이렇게 가고 있는데 그러다 보니까 밥도 잘 먹게 되고 아침은 딱 진짜 그릭 요거트, 오트밀, 바나나, 땅콩부터 있으면 땅콩부터 이렇게 넣어 먹으면 진짜 저녁 때까지 배가 안 고파. 여기 호스텔은 진짜 좋은 게 여기가 8,000원이에요. 하루에 8,000원. 모닝커피 해야죠. 뷰 죽이죠. 어제 널어놓은 빨래들. 너무 좋아요. 여기 진짜 너무 내 스타일이야. 딱 테라스에서 아이스 아메리카노 한 잔 때리면 이것보다 여기 진짜 좋은데. 너무 좋은데. Ariana, una persona, ¿sí? Ah, ¿Y el nombre claro. de John? Sí. Sí. Sí, correcto. Hasta luego. Gracias. Pues, buenos días. 15, ¿no? ¿Has dicho? Me ha dicho sí. Que Bueno, vamos a sí. hacer como 15 Sí, más o menos. sí, 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 otro estado. Entonces, hasta ahora, ¿dónde era tu lugar favorito? Ay, es difícil. Creo que la costa de Oaxaca o Puerto Escondido me gustó. Sí. Sí. Es que a mí el mar me encanta. ¿Pero hiciste el surf entonces? Sí, probé, pero ahora era como temporada de olas muy alta y yo nunca sé hacer surf, entonces como probé con un amigo, pero él me ha dicho, bueno, es un poco, no, para la primera vez así, Claro. era de verdad Peligroso, las olas ¿no? era así, sí, era solo para gente que sabe hacer. ¿Vas a llegar acá? Yo sí. ¿Sí? Sí, porque la verdad que todavía no he comprado mi vuelo, pero creo que va a ser a Cancún porque será más barato, entonces. Además, si te gustan las playas así, Sí, no, claro, el Caribe. sí, Caribe, Pero ¿sabes que busqué en internet ayer cómo era el clima en Mérida? Y he visto que hay como 40 grados. Sí, pero dicen que es como... Es verdad. Es que de hecho un señor me dijo que en Mérida te vas a morir de calor. Sí. Eso pensaba como 30, 28, así. Claro. Pero 40 es... 45, y yo he visto 45. Y todavía es abril. Tenemos que ir, bueno, que mirar si hay aire acondicionado, porque si no... Ah, por eso. Porque en No. todos los sitios que había estado antes no había. No había aire acondicionado. En invierno hace bastante frío. Bastante. Llega hasta menos 10 grados. Nieve mucho. Ah, sí. Nieve mucho. Y en verano, pues hace mucho calor. Llega hasta como 30, así, pero Sí. con mucha humedad. Es la cosa, o sea, sí. no es lo mismo 30 de Italia y 30 de Corea. Sí, es allá es bastante películas de... Como hay muchas películas Sí, buenas, ¿sabes? sí. Para agarrar las ciudades. Es que es muy raro porque cuando yo vivía en España, la gente no sabía nada de Corea. Sí, no, claro. En esa época nadie sabía nada. Y después que, sí, las series, las películas, los cantantes, ya todo el mundo, o sea, estudian el español, digo el coreano, la gente. Sí, es verdad. Tal que siempre va a fumar. Ajá. ¿Es de dónde? Es de Japón. Porque para mí, ¿sabes? No, que siempre dices sí. Saber si son de China, de Japón. Ya, es verdad, sí, claro. Pero A mí los coreanos son un poco más enamorados, ¿no? Normalmente no sé, no creo. Es que nosotros podemos distinguir de ondas. Ah, ok, sí. Es que es lo mismo, por ejemplo, a mí también me cuesta diferenciar un italiano y un español, un portugués. Bueno, los alemanes, los franceses se ven más... se notan. Pero portugueses, italianos, españoles... Me contó ayer algo gracioso, que los japoneses tienen una reacción expresiva, exagerada. Ah, sí. Es como, o sea, siempre esa japonesa, si le cuenta algo, reacciona como... Ah, sí. Y por eso, con eso se diferencia. De verdad. Sí. No sabía eso. Pero tiene esa tendencia. Los japoneses siempre reaccionan como...
como una actriz o como un actor? Sí, sí, muy como un actor. ¿Los italianos hablan bien el inglés normalmente? No. No. En tu caso, ¿cómo aprendiste? Inglés, sí, en la escuela, pero yo lo aprendí más viajando, porque la escuela no está muy bien. Si tú te vas a Italia es muy difícil, como un montón de gente que no habla inglés, entonces y nadie habla italiano, entonces siempre un poco así, ¿no? Y en España también no habla inglés, es igual, lo mismo. Además, si un español habla inglés suena mucho como un español, o sea, Sí, no es un inglés, es un... No, pero he conocido varias personas italianas que hablan inglés, por eso me ha llamado la atención. Sí, no, bueno, sobre todo las personas que conoces así viajando, sí, claro, hablan inglés. Ah, puede ser. Pero normalmente el italiano no. Y la verdad que ahora a mí me cuesta mucho, porque ahora estoy siempre hablando español. Cuando llega una persona que de repente me dice, ¿hablas inglés? Digo, sí. Pero después digo, oye, me está saliendo solo español, ¿no? Me parece... Ya, es que... Es como que estás en tu cabeza ahora... Ajá. Es que no es fácil aprender, o sea, desarrollar mi inglés. Porque no es fácil. Hablas español, inglés, español, Claro. inglés, entonces se me confunde mucho. Sí. Y también quiero estudiar como italiano, portugués, pero entonces ya van como italiano, portugués, Sí, español, no. coreano. Sí, claro. Es más pequeña de la Corea del Norte. Sí. Tenemos que estar aquí. Puedo comunicar un poco más. Vivía por aquí. Pero como en... Hasta el año pasado viví en Seúl. Ajá. Wow, Sí, de hecho sí. Una película que... Como Tokio, Seúl. Yo creo que es muy parecida como Nueva York o los países. A mí me gustan más lugares locales. Que San Cristóbal. Claro, sí. Por eso me gusta mucho Europa, porque ahí conservan bien. Sí. Todos los edificios son de como, sí. Cuando era pequeño siempre tenía la ilusión de ir a Estados Unidos. Por eso esta vez mi primer destino fue Estados Unidos. Sí, o sea, de primera impresión. Mi primera impresión, wow, porque yo crecí con todo, con la película. Por eso, sí. Entonces, oye, esta la película, Eso. la vista sientes como el centro del mundo. Ya, es verdad. Porque yo claro, también todo veía llega las de ahí. películas, las series. O sea, me sentía como, estoy en la película. Es que lamentablemente Estados Unidos está al centro del mundo. Sí. De allá llega todo. Por eso. Lamentablemente. A mí de hecho me gustó mucho Porto, sobre todo, de Portugal. Yo no conozco Portugal, te lo juro, no sé por qué. Porto fue una ciudad... Pero como, yo digo como Alemania, países del norte. Ya. Digo, sí, está bueno, como me gusta porque también hay cosas bonitas. Sí. Pues está bien. Entonces está haciendo Servicio, sí. Termina en enero. Normalmente son 1 año y 6 meses. ¿Tienes hermano también? una gemela. ¿Gemela? Sí. ¿Y ella no viaja? Sí, viaja. Es la única persona con quien puedo viajar. Si viajo sola o con ella. Porque... Yo también me llevo muy bien con mi hermano. Sí. Tenemos 6 años de diferencia. ¿Pero tú cuántos años tienes? Yo soy del 99. Me parece... Más joven. ¿Sí? Pues todo el mundo me decía contrario. Sí. Sí. Yo pensaba como, 20, 30. No, pero de hecho en Corea todo el mundo me ve como más mayor. Pero cuando salgo de Corea ya la gente dice que te ves joven, te ves así. ¿Cuántos años tienes? ¿Qué piensas? Ahora no sé, me estás confundiendo. Pensaba como más o menos de mi edad. O podría ser un poco más... Sí. Sí me gusta. No, tengo 30. 30. Y 95. Tampoco tienes tanto, Tampoco es tanto. No es. A mí me gusta observar a la gente. Te veía mucha energía. Normalmente la gente cuando se envejece se queda más serio. Y siempre estabas con buena... Sí.
Si alguien necesita pasar al servicio sanitario, los baños están de este lado. Ok. Porque en la lancha no hay baño. Dura casi 2 horas el recorrido. 2 horas? Sí, sí, yo estaría como 1 hora y media de... 와, 여기서 이제 배 타고 이 강을 건넌다고, 아니, 강이 아닌데? 협곡을 이제 건넌다고 합니다. 대박인데? 미쳤다. 근데 지금 문제가 겁나 덥거든요? 진짜로? 정말 더운데 배가 이렇게 돼 있으니까 아마 바짝 타지 않을까. Está fuertecito. Yo aconsejo, caballeros, señoritas, si trae su sombrero, poner un barbiquejo allá en la tienda. 준비 완료. Sí, claro. 탁하게. No te pones crema, ¿no? Se puede. Ajá. Pero creo que luego debemos comprar. Por ahí vienen todos. Vale 60 pesitos. Dame 2 también, por favor. Gracias. Bien. 아, 이거지. Pilotes, ellos son los que se encargan de hacer la limpieza de todos los animales muertos que arrastra el río. Al nacer también son de color. Se le da ese nombre por la forma y en una altura aproximadamente de 200 metros. ¿Por qué no se cae? 규모가 엄청나다. 이게 말이 안 된다. 강도 엄청 넓고 규모가 진짜 크네요 여기. De hecho, no tenía expectativa. O sea, no tanta. O sea, por eso. Yo pensaba que la ruta sería como 15 minutos, 20 minutos. Ah, no, pues yo pensaba que era Ah. grandes animales. Por eso, es enorme. 아, 진짜 상당한데 이거 유명해야 될 것 같은데? Ok, vamos ya en busca de los cocodrilos, ¿eh? 오. Sí, hay que hacerles... 딴딴 따다단 딴딴 따다단. Créame que los más grandes que sí ha visto acá son de... Es grande. Pero parece plástico, ¡Oh, mira, mira, mira! Ya ha salido. Se ha desparecido. ¡Wow, qué justo! Que lo pueden encontrar en la selva de Palenque. Ah. Ese también. No, ese es sopiloteado. Pero mira la cola. Ah, mira la cola. 정글 갔다가도 사막이 나오고 막 신기하네. 아, 악어를 하나밖에 못 봤네. Igual creo que es pequeño acá, entonces hay mucho. ¿Aquí, en el pueblo? A mí me gustó, pero con menos calor estaría... Sí, Estabas aguantando, ¿no? Sí.
Está jugando Múnich contra París. No, no, está bien. Liga de Champions. No, 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 no. Yo soy de Milán. ¿Qué Milán? ¿Milán? Pero Inter. No, Ah, Milán. si dices Milán es siempre el AC Milán. Ah, ok, ok. Ya dijo que vamos a tomar en un restaurante, ¿no? Sí. Si hay un lugar para descansar o... Sí. Me quedé muy tranquilo, no sé por qué. Sí. No sé, vamos para allá. Aquí va a ser mejor, ¿verdad? Sí, mucho mejor. ¡Wow! Oh, es un mango, sí. Yo voy a tomar. Sí, está todavía verde. No se puede tomar. 망고가 있어, 바닥에. Este mango se llama mango piña. 망고 piña. Ah, Este es mango común, el sabor es totalmente diferente. pero esto todavía no está maduro, ¿no? No Sí. se puede. ¿Sí? Ya está maduro. Tienes el color verde, así. Sí, es verde. Ah. No es amarillo como este. De aquí le decimos mango piña, el que te acabo de dar, porque Ajá. tiene un sabor a piña. Ah. ¿Y sabes cómo se come? No. Antes que lo muerdas, Ajá. lo presionas, le haces así. Como mosca. Así, mire, Por ejemplo. el piña, así. Sí. Masaja. Masaje. Sí, un Ajá. masaje, exacto. Perfecto. Ya está, mira, lo muerdas acá, muérdelo arriba. Está bueno. Sí. Era boxeo profesional allá en Yucatán. Tengo 2 campeonatos estatales y uno nacional, primer clasificado nacional. ¿Ah, sí? Así como me veo. Y a mí me gusta el deporte. Y aparte de eso, fui corredor de fondo. ¿Hiciste maratón? Sí. Sí, corro 10 kilómetros, digamos. 10 kilómetros de carro diario. ¿Cuántos años hacías hacías boxeo? A los 19 años. A los 19 años ya eras campeón, a los 19. Sí, a los 20 años fui campeón. Pero tienes una foto, no tienes teléfono. ¿Una foto? Tengo fotos. Ya. Sí. Claro. Así, Pero sale también en Google, en el Facebook, Chino Pérez. Chino Pérez. Pero Entonces, ¿por qué? te llaman chino? Ya, por eso. Tenía una cola que llegaba hasta la espalda. ¿Tienes algún deporte? Yo jugaba al fútbol en España. Yo fui futbolista. No fui profesional por mi estatura. Por la altura. Ah. Sí, muy No. bajo. Ajá, yo también. Aquí decimos perro enano. Perro enano. Como Chihuahua. Perro chihuahua. Como un Chihuahua. Y cambiaste por el boxeo, ¿no? Ya estaba en el boxeo. Mira, estaba en el boxeo, en el fútbol y en el maratón. Ok. El que tenía, Ajá. el Canelo Álvarez, vino a ver para que yo peleara por el campeonato del mundo. Ah. Y te venía a ver. Pero les voy a decir una cosa. Yo les voy a ser sincero. Claro. ¿Te gusta fiestas? La fiesta. Cuando vino, estaba yo bien entusiasmado. Hoy no. Ah. ¿Y nunca te arrepentiste Nunca me arrepiento de no haber peleado por el campeonato del mundo. Nunca me arrepiento. No. Bueno, eso. No me arrepiento. Porque mi esposa la amo. No. Tengo mis hijas. Estoy grande. Y no me arrepiento de eso. A veces sí me da sentimiento porque yo de haber hecho cosas grandes, Ajá. tener mucho dinero tal Sí. vez. Pero el dinero no es todo en la vida. No. No te llena. Claro. La verdad no te llena. No. Y yo estar con mi esposa, con mi padre. Ya está lleno. Sí, es lo importante. Es lo importante. Sí. Y a veces me dicen, ¿por qué estás llorando? Ah, no. ¿Por qué verga no te fuiste, güey? Puta madre. Preferí mi esposa a tener dinero. Es una elección. Es una Sí. elección. Eliges algo que te llena. Mira un iguana. ¿Sí lo conoces? Sí. Mira. Me he visto bastante. Mira qué hace ese. No, es una forma de buscar comida. Ah. Gracias. Dale, papi, cuídate. ¿Has almorzado? Tengo un sándwich.
Si quieres, te doy uno. Tengo dos. Tengo dos. Aguacate, huevos, todo, todo. A lo coreano, sándwich a lo coreano. Sí, eso te iba a decir, no es a la Sí, mexicana, sí. yo lo estoy viendo, pues, y yo sé cocinar, soy cocinero también. También, es todo. Pues vamos a ver. claro. Mucho gusto, Bueno, mucho si gusto. regresamos aquí. Pero de repente así, ¿no? De repente nos acercó y empezó a contar historias. Esto me encanta porque te cuentan historias. Bueno, aunque sea mentira, a mí me da igual. Me da igual, te lo pasas súper bien. Eso. A ver. ¿No? No creo. No lo sé. Ah, hay otro también. Allá hay mucho ahora. Por ahí hay gente. Ah, mira, sí. Sí. Pero yo creo que entonces nos tocó mejor porque si fuéramos a Mirador, creo que saldríamos como a las 12, así. Y ya no se puede. No. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando hace más fuerte el calor, llega a los 50 grados. Ay, sí, de verdad. 90% de humedad. O sea, hoy no es nada de... Estamos a 40 grados. Sí, hoy no es nada. Ah, sí. ¿40 grados hoy? La presidencia la que está Más de 40. ¿Cuál es tu plato favorito de México? El mole, por ejemplo. ¿Mole? El mole. Ah, ¿te gusta el mole? Sí. Oh. ¿A ti no? Bueno, es que es un poco raro para mí. Sí. No sé, es como arroz con chocolate. Sí, pero hay chocolate dentro. Ya, por eso. A mí me gusta, me encanta. Ah, sí. Todos los tacos. Sí, los tacos, sí. A mí me gustan los chilaquiles. A mí también. ¿Sí? Es este. Ah, un pescado. Pero tú nunca fuiste al mar, ¿no? ¿En México? Ah, no. Todavía no. Por eso quiero llegar a Cancún ya. ¿Y en Corea el mar cómo es? ¿Está bonito? Sí, hay lugares bonitos, sí. Hay una isla en Corea que se llama Jeju y ahí vienen muchos extranjeros. O sea, hace como 5 años era una isla básicamente coreana, o sea, no había ningún extranjero. Fui a la isla como el año pasado y ya estaban llenos de extranjeros. Como que ahora están empezando a conocerla. Sí, sí. Sí, No tienes, ¿no? Luego te enseño. Corea me gustaría. Te va a gustar. También como que me... Sí, seguro. También lugares como hostal. Existen hostal. Sí. Hay muchos. Hay muchos. Sí. Creo que hay, pero no parece que pica, ¿no? Sí. Elige, sí. Una araña. 형은 조그마한 모기가 너무 많이 물어가지고 나왔어요. 먼저 나 이거 못 버티겠어. 아, 이거 봐. 심해. 뭐야 이 새끼들. 아씨. 이제 아마 곧 출발을 할 것 같은데 원래 오늘 오후에 저녁에 하이킹까지 하려 했는데 못하겠습니다. 너무 더워. 40도일 줄은 몰랐네 여기가. 빨리 씻고 싶어. 일단 너무 지금 모기한테 너무 많이 뜯겨가지고 미친놈들한테. Nosotros también podemos caminar. Está bien, excelente. Sí, Está ahí. Gracias. Sí, adiós. Gracias. Hasta luego. ¿Cansada? Un poquito. Sí, ¿no? Sí. Al final es el calor que te cansa porque Ya. no caminamos, no hacemos nada. Que sudamos demasiado. ¿Qué quieras? Está muy bien. Sí, va bien. Bien, perfecto. Sí. Por lo menos tengo un recuerdo aquí, San Cristóbal. Ya te mando las fotos. ¿Tienes Instagram o algo así entonces? Sí. Que dices que no eres... No. Bueno, mi Instagram tengo 3 fotos. Para el calor, ¿ya estás preparada? No sé tampoco si. ¿Te vas a quedar hasta qué día? Creo que el martes que viene. El martes que viene. Sí. Martes o jueves, porque son los 2 días que tienen los buses económicos. Ajá. Entonces, ¿Cuánto te sale? 800. 800 están ahí.
Más de 12 horas. También son 10 horas. ¿Sí? ¿Hasta Palenque? No creo. ¿Tanto? 10 horas. 아리안나는 떠났고요. 팔렌케에서 며칠 묵었다가 메리다로 간다고 해요. 근데 저도 다음 주에 이제 메리다로 바로 넘어갈 예정이거든요. 그래서 아마 거기서 또 만날 것 같아서 거창하게 작별 인사나 이런 거는 하지 않았고 거기서 볼 거잖아 뭐 약간 이러고 말았습니다. 원래는 여기 산크리스토발에서 뭔가 이런 촬영할 생각이 없었어요. 여기에 온 메인 이유는 일단 호스텔이 너무 싸서 좀 있으면서 편집 좀 하려고 왔는데 첫날이었나 둘째 날이었나 아리안나랑 얘기를 하다가 너무 잘 맞는 것 같아서 물론 제 생각일 수는 있지만 뭔가 제가 느끼기에 되게 그래도 좋은 사람 같다라고 느껴져서 또 아리안나가 같이 투어 한번 가자길래 갔다 왔죠. 말도 잘 통하니까 저도 막 시간 가는 줄 모르고 놀다 오지 않았나 싶습니다. 한 가지 단점이라면 이 다리에 엄청난 이 18차 키스텍 그것만 없었으면 완벽하지 않았을까 싶습니다. 다음 영상에서 만날 수도 있겠다 아리안나. 다음 영상에서 돌아오도록 하겠습니다. 아고르. ¿Quieres ir para ¿Por qué? Primero. ok. 와, 죽인다. ¿Qué tal? ¿Cuál es mejor, Ariadna? ¿El de anteayer o aquí? ¿Sí? Taxi, servicio de taxi, jóvenes. 메리다에 도착을 했습니다. 진짜 덥네. 40도예요, 40도. 이게 진짜 덥다. 이렇게 더운 적이 있었나? 한국처럼 막 습한 더움은 아닌데 그냥 이 열기가 엄청 나네요. 5월달이 제일 더운 달로 알고 있는데 호스텔에 에어컨 있겠지? 메리다에 온 이유는 다름이 아니라 세노테라고. 세노테는 아주 쉽게 말해서 자연이 만든 천연 지하샘 또는 천연 다이빙 풀이라고 생각을 하시면 될 것 같습니다. 멕시코 유카탄 반도 지역에 집중적으로 분포해 있는데 다른 나라에서는 보기 힘들다 보니까 세계 여행자들이나 다이버들의 버킷리스트처럼 꼽히기도 합니다. 또 과거 마야인들은 이 세노테를 단순하게 물웅덩이가 아니라 식수원이자 지하세계로 가는 통로처럼 여겼다고 해요. 신에게 제사를 지내거나 제물을 바치기도 했다는데 그렇게 신성함이 묻어있는 만큼 많은 사람들에게 사랑을 받고 있는 게 이 멕시코의 세노테들입니다. 무슨 좀비 영화 마냥 사람들도 없고 이상하다. 네. Buenos días. Buenos días. ¿Tiene reservación? Sí, está. Bien, bienvenido. ¿Al nombre de? Keon Ochoy. Wow, qué calor hacía, Estamos empezando, hermano. Pero ¿qué mes es el mes más caluroso? El que viene. Abril, mayo. Abril-mayo. Sí. Aquí en una habitación compartida por una noche. Sí, de momento, pero creo que voy a prolongar más. Perfecto. Y si quiero prolongar, ¿cuál sería mejor? Es igual, te respeté el mismo precio. Ah, sí. Sí, son 172. Necesito tu ID que yo no. ¿Yo no? Yo. Yo. Pero me llaman David. ¿David? Sí. Ok. Bienvenido, David. Gracias. ¿Primera vez con nosotros? Aquí sí. Mérida, sí. Tu español es muy bueno, Muchas gracias. Muy bueno. Tarjeta, por favor. Claro. Te cobraré el 5% extra por el precio, ¿está bien? No, entonces efectivo, por favor. Efectivo, ya Sí. estás. Gracias. 와, 헬스장이 있네. 개꿀이다. ¿Y el agua también hay? Sí, tengo agua. Sí. Sí. Esta es agua filtrada. Puedes tomar todo lo que tú gustes, ¿vale? 아, perfecto. 정도 있고. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste? Bien. Un poco- de viaje. Ya, 15 horas. ¿Y qué tal el calor acá? Hasta que está mejor, Es que enseguida sentí al bajar del autobús. Está fresquito, ¿no? Está un poco frío. ¿Y dormiste en el bus un poquito? Sí, bastante, sí. Bueno, no era tan cómodo, pero... Anoche, ¿no? Sí, a las 7 o algo así. A las 7. ¿Cuánto te cobraron? 800, sí, con el descuento.
Sí. ¿Enadeo? Enadeo. Adeo es bueno. 아리아나 여기 있을 줄 몰랐는데 사실 여기에 호스텔이 몇 개가 없어서 예측은 했습니다. 근데 아 이거 개꿀이다 진짜. 일단은 너무 더워서 옷을 갈아입고 마트 좀 갔다 와야 되겠다. 헤이. Oh. Really hot. Yeah, I don't know what to do. I want to go to the supermarket. Oh, okay. Wait me, please. Super Merida Center. Yeah. When do you leave from here? I guess on Thursday. Wednesday. Thursday. Me too. Thursday or Friday. Oh yeah. To where? Yes, Valladolid. Valladolid. Where you going? Maybe Cancun? Yeah, I want to Valladolid because I can go from Valladolid. Chichen Itza. Also that, but I want to go to Holbox. Holbox Island. Yeah. Maybe I will stay like 2-3 days in Cancun and then I will go to Playa del Carmen or Tulum. Did you see? My Bruce Lee moment. 와 너무 더워 진짜. 얼마 안 있을 거라 조금만 잡았습니다. 되게 이렇게 우발적으로 그 세노테 투어에 가게 됐습니다. 토비랑 아리아나 누나 거기서 기다리고 있대요. 그래서 일단 한번 가봐야 돼. 어떻게 가는지 몰라. 그리고 이렇게 도착하자마자 장 보고 할 것도 생기고 좋네. 세노테 투어 하러 온 건데 심지어 친구들과 함께 한다? Better. 이 뒤에는 토비라는 독일 친구고 산크리스토발에서 만났고 동갑. Same age. We're same age, we're friends. Same age. And he's so kind. Oh, that was the first impression of you. So kind? Oh, okay. Yeah. Same of you. But did you study your English in school only? School and afterwards, like watching English series. Oh, really? Series in English, movies in English, yes, yeah. I wish I could speak like you. I want Yeah. to speak Spanish like you. Actually, in this travel, one of my goals, speaking fluently, like native people, we had a problem. Why? 5 p.m. is the last bus, but if we go now, Yeah, 4 hours, I guess. no, we will arrive like 2 p.m. there. 2 p.m. there. And then like 3 hours we have to come back. So maybe it's better tomorrow in the morning. What do you think? What do you think? I'm okay. I guess 3 hours, it's fine for today. And then we go tomorrow morning. Okay. 도착. 콜렉티브 타고 이제 가면 됩니다. Hola, buenas. Para ir al Omun. Bueno, amigo, a la derecha. Al fondo. Y con el vídeo también. Wow. Para la ida. No. Uno. Perdón, ¿vas al Omun? ¿Y cuánto tarda desde aquí? Hora y media. Hora y media. Window. Here. Sí, yeah. 60. Sí, todo se paga, pero 60 la entrada y tienes que 30 Por la chaleco. Ok. Ahora Pero ya está no bien. cuenta. Pero está bien, 60. Sí, Y haces- hay un otro Ajá. que cuesta 100, pero Ajá. si queremos ir a un otro que está Tú- aquí cerca. Pero dijiste que estabas en otros cenotes también, ¿no? Ayer. No, antes de ayer, Antes- pero muy lejos y fuera como que puedes llegar con el carro. sobre Ah. el carro, sí. Y eran cenotes súper naturales y, ¿Ah, sí? y gratis. ¿Gratis? Sí, pero aquí me han dicho que es todo... Ya, todo y turístico. son los únicos para llegar con Ujú, el colectivo. Al final es igual entonces, porque Pero, si vas ahí muy lejos, entonces tienes que pagar también, ¿no? ¿Cómo fuiste ayer? no, yo fui porque tengo un amigo de... Bueno, un amigo de un amigo, pero bueno. Y él me llevó que él no trabajaba. Y hoy le he dicho, ¿trabajas hoy? Tienes que aprovechar. Claro. Ah, bien. ¿Ese? Sí.
¿Viste en el mismo hostal en San Cristóbal? Sí. Sí. El mismo. Yo ¿Tú también. también? Sí. Pero ¿cómo no podéis conocer? Pero yo no, ¿verdad? Yo no lo he visto. Sí. No, estuvo conmigo. Llegó conmigo. Sí. Hola, buenas. Estuve con Mucho gusto. Alfonso va a servirle, ¿eh? Mucho gusto. Bienvenido con la señorita, un lugar muy bonito. Van a decir que son grande y bonito. Es esencial, ¿no? Claro que sí, más que nada, porque son profundos. Ok. Ok. Yo también le pregunto. Vamos a la aventura. Va. Sí. Aventura. Ah, es aquí mismo. Sí, aquí bajando. Ah, ok. Wow, wow. ¿Quieres ir para ¿Por qué? No sé. Ah, primero. Si quieres. Ah, ok. Wow. Cenote de Jomún, Cenote. es este. Wow. lindo. Tenemos para... Ajá. Se hacen bodas mayas de Yucatán. Pero boda real. Boda real aquí de cenote. Ah, ¿sí? Sí. Aquí, Ah. caverna profunda. Ah, aquí es el más profundo. Más profundo porque aquí nace el agua de 2 a 3 de la mañana. Ajá. Viene siendo el corazón de ese Ajá. cenote donde el agua fluye de forma natural. Justamente aquí. Si quieren lanzarse pueden brincar y caer. Ahí. Ok. Ok. Oh, mira, hay peces también. Sí, hay peces. De hecho hay muchos más peces. Ah. Sí, van a Aquí. estar acá, sí. Ah. Ok. Perfecto. Bueno. Gracias. Mucho gusto. 물고기 왜 이렇게 많아? Pero tenemos que ir para ahí, ¿no? Es igual, pero... sería más fácil. 너무 많네. 뭐야, 얘네 근데. 와, qué frío. Cierras bien. Hace fresco. Buena temperatura. ¿Cómo se hace nadar con esta? ¿Me puedes mover? No se puede. Nadar no se puede. No se hace. 좋다. 새도 있다, 새도. 뭐야, 이거? ¡Oh! ¿Qué tal? ¿Cuál es mejor, Ariadna? ¿El de anteayer o aquí? ¿Sí? Jump from there? Yeah. Yeah. Let's go. Let's go. Yeah. Maybe yes. Yeah. Ah. Over there. ¿Hay las gafas o algo así? Porque creo que dejé una gorra. Está por ahí. Maybe there. Just jumping, maybe. Okay. Yeah. Okay, yeah, nice. Okay, me first. Go. Perfect. And now your turn. Oh. Your turn. Te toca. ¡Oh! 아, 너무 재밌다. 시원해. 시원해, 진짜. 이제 사람들 진짜 많이 온다. 지금 오늘 한 40도 정도 되는데 시원해서 좋아. 너무 시원해. 너무 좋아. 여기 진짜 제일 좋은데. Toby, are we staying here or we go another? I don't know. It's 3.
Because I see people coming here, you know? Yeah. What do you think? Another one or here? Entonces en 5 o 10 minutos salimos. Sí. Perfecto. Ok. Wow, qué calor. Wow. ¿En colectivo hacía un calor? Sí. ¿Y qué tal el hostal? ¿Está bien? ¿Está? Sí. ¿Hay aire? Con la noche ya está bien. Sí. Ah, sí, menos mal. De las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Ah, menos mal. El aire. ¿Aquí es más grande que el de ahí? ¿Más pequeño? ¿Por qué es más caro? ¿El de aquí? Sí. Porque tiene piscinas. Ah, sí. Sí. Oh, aquí no hay gente. Wow. Wow. Sí hay, sí. Pero yo creo que es más... Sí, sí se puede, hay gente, hay personas. Ah, es aquí, la entrada. 오케이, chao. 여기는 되게 프라이빗하네. Hola, buenas. Buenas tardes. ¿Cómo? Malokit. Malokim. Sonot viene siendo sonote en maya. Ah. Malokim Si nosotros lo Sonot. hacemos, que digamos, estamos dando Malokim parte de Sonot. agradecimiento hacia el lugar que digamos, estos lugares antes eran sagrados, hasta hoy son sagrados. Ah, Malokim Sonot. 아니 저기 있으면 뭐 어떻게 들어와? 좀 비켜줘야지. 안 그렇습니까? Mañana, ¿a dónde te vas? A la dirección de Cancún. Valladolid. En la costa se llama el Río, algo así. Ah, ¿y ahí tienes un amigo ahí? No. ¿Vas solo? No, pero me han dicho que es como un lugar un poco menos turístico Ah. y que hay para acampar. Oh, Entonces, como que hay barato. claro. Ajá. ¿Y después? Hacia Ciudad de México. Ah, o sea, ya termina, ¿no? Ah. ¿Podemos volver o sea... ¿Al otro? Sí. ¿O tenemos que...? No, yo creo que Sí, ¿no? solo tenemos que ver un momento en la hora porque no sé qué. Claro. No, digo, no sé, yo no tengo la hora. Yo tengo. How can I say reset? Reset. Ajá. ¿Cómo? ¿Qué quieres? Como ya está otra vez la energía. Ah, ok. Sí, ¿no? Sí. Sí. Nos dijiste que igual sería mejor venir mañana, pero al final creo que hoy ha sido No, claro, perfecto. claro. No, es que yo pensaba que tú como iba a estar aquí como mucho tiempo. Ya. Pero al final si te vas el 9. ¿Y sabes dónde está la parada de colectivo? Acá. Ya sabes. Sí. Sí. Pero si no, no hizo nada. Hola. Todo bien. Ya si le gusta el lugar, la propina. Lo que gusta regalar a usted. Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. 콜렉티브를 타야 되는데 어디서 타는지를 모르겠네. igual pregunta al señor. Aquí o puede caminar al centro. Son 100 cuadras, pueden caminar igual si gustan ustedes. Pero vienen aquí lleno, ¿no? Pues como es en la semana, no creo que tengan llenos, pero aquí pasan de todas maneras. Ok, gracias. ¿Qué pasa? Dice que podemos esperar aquí. Mira que está aquí. Igual sí. O podemos caminar esta calle 5 cuadras. Ajá. A ver qué dices
Ya. Lleno, ¿no? Entonces vamos Mejor, por ahí. mejor. Sí, para descansar, mejor que 24 horas. Bueno. Es mucho, es verdad. Es que además no es un bus de cama. No, es cómodo, ok, pero no es... Sí, es otra cosa. En Sudamérica yo tuve una vez un bus de cama y así yo creo que 24 horas se puede. Claro. Pero como ADO normal ya, es un poco diferente. Creo que hay como ADO, pero como premium o algo así, ¿no? Quizás cuesta como 100 euros, Ajá. pero tiene que agregar la maleta. Claro, claro, ya Y todo eso al final... sube bastante, sí, claro. Bueno, 15 podías aguantar, ¿eh? 15 horas podías aguantar. Ayer, por ejemplo, de repente como a la 1, a las 2 así, nos pararon y entraron unos, no sé, igual la guardia para eso. Sí. A mí también. ¿Ah, sí? Aquí para llegar aquí en Mérida, no sé. Ajá, no sé por qué. Yo creo que está Chiapas. Estaba durmiendo y de repente, señor, dame su pasaporte. ¿Por qué? Nunca me pasó como desde Oaxaca. No, yo tampoco, ya. Ah, vale, muchas gracias. Aquí está. Hola, buenas tardes. ¿Aquí vienen los colectivos? Sí, ya se forman la fila. Y... El chofer le paga. Vale. Gracias. El próximo. Pero no sabía que el aire no funciona. ¿A la ida? ¿Ah? Funciona. Yo también. Por eso elegí ese puesto. Te vas a Hostal, ¿verdad? Sí. Nos vemos ahí. Ahora sí, vamos a ir ahora. Nos vemos más tarde. Sí, luego nos vemos. Sí. Bueno, enseguida vamos a ir. Gracias. Ok. De hecho, vamos ahí. Nos vemos. 저희는 휘자를 먹어요. 포장해서 가고 있습니다. 어쩔 수가 없어. 먹는 데가 없었어. For me, it was amazing. Yes, it was really amazing. For you also. Yeah, for me too. It was very long day for me. For you, yes. I feel like I'm living 2 days directly, you know. Buen provecho. Buen provecho. Nice. For me, it's enough. It's good enough. Yeah. For me too. Actually, pizza is one of my favorite food. So when I have some events or something like that, I always choose pizza. Pizza. Yeah, it's perfect. And what's your favorite food? My favorite food. Yeah. You can choose one of the German. Yeah, it's not German, no. I guess it's like sushi or ramen. Oh, really? Yeah, I love that too. ¿Cenaste algo? ¿Cenaste algo? No. Apagamos el teléfono y me perdí y no sabía dónde estaba. Okay. ¿Vas a salir? A comer algo, sí. 어제는 제가 이제 친구들과 함께 하루를 보내고 오늘은 좀 릴렉스한 하루를 보내고 있는데 이게 누군가랑 함께 여행할 때랑 혼자 여행할 때의 장단점이 다 있는 것 같아요. 친구들과 함께 여행을 하면 그날을 온전히 즐길 수 있고 외롭지도 않고 그들에게 뭔가를 배울 수도 있죠. 근데 혼자 여행하는 시간도 너무 소중한 게 아무래도 자신과 대화를 나누는 시간이 생기다 보니까
여행 중 얻는 깊은 통찰이나 깨달음은 대부분 혼자서 사색할 때 발견되는 것 같아요. 근래 들어 친구들을 많이 사귀면서 함께 여행을 했는데 어느 순간 혼자 있지 않기 위해서 도피하려는 느낌을 받았거든요. 그래서 이를 통해 깨닫게 된 게 균형이 참 중요하구나 라는 생각을 했습니다. 여행을 하다 보면 고독한 순간들을 피할 수 없는데 그런 과정을 회피하지 않는 게 중요한 것 같습니다. 마찬가지로 새로운 인연들의 이야기에 귀를 기울이고 순수하게 그 시간을 즐긴다면 이 또한 소중한 추억이 되는 것 같고요. 여행이 주는 게 참 많은 것 같습니다. 그럼 이번 영상도 시청해주셔서 감사드리고요. 제 영상이 더 길어질 수 있도록 구독과 좋아요도 부탁드리겠습니다. 애매하네요. 방금 출국세 달라 그래서 이거 분명히 저 티켓에 출국세가 포함되어 있었거든요? 또 내라 그래가지고 지금 오늘 얼마를 받아 처먹는 거야? 근데 벨리즈 들어왔어. 근데 어쨌거나 들어왔으면 해결된 건가? 이제 벨리즈 이미그레이션을 해야 되는데 지금 외국인이 혼자인 것 같아요. 다 멕시코 사람들 아니면 벨리즈 사람들인 것 같은데 다른 사람들은 진짜 빨리 끝나는데 나만 붙잡히고 아 이거 떨리냐 진짜. 저는 공항에서도 이런 짐 검사가 제일 싫거든요. 왠지 모르게 정말 진짜 이럴 줄 알았어 진짜. 아 칸쿤에서 한 3일 정도 릴렉스한 시간을 보냈고요. 이제 드디어 다음 나라로 이동을 하는 날입니다. 제가 이번에 가는 나라는 멕시코와 붙어있는 벨리스라는 나라인데요. 육로 이동을 하려고 해요. 그래서 지금 새벽 5시인데 아침부터 부랴부랴 출발해서 저녁쯤에 도착을 할 것 같아요. 근데 제가 벨리즈에서 끝나는 게 아니라 또 벨리즈에서 하루 정도 묵고 사실 최종 목적지는 벨리즈가 아니라 과테말라예요. 지금 칸쿤에서 출발을 해서 내일 과테말라까지 도착하는 여정을 담아 볼 건데 멕시코가 막 출국세나 이런 것도 삥 뜯고 안 좋은 평들이 많더라고요. 육로 이동할 때. 그래서 저도 뭐 어떻게 될지는 잘 모르겠는데 일단은 무사히 도착하기를 바라면서 오늘 내일 한번 영상을 찍어 보도록 하겠습니다. 일단은 버스 시간이 조금 늦어서 빨리 버스터미널에 도착해서 다시 영상 키도록 하겠습니다. 여기가 칸쿤 버스터미널이고요. 다행히 늦지 않게 도착을 했습니다. 2달 동안 함께하고 있는 친구들 해변에서 죽치고 있다 보니까 얼굴이 시뻘개요. 지금 온몸도 따가워. 칸쿤에서 영상을 안 찍은 이유는 좀 쉬고 싶었습니다. 이제 마지막 목적지인 만큼 좀 쉬고 다른 나라로 넘어가자 라는 차원에서 촬영을 하지 않았는데 저도 이제 국경을 넘는 게 오랜만이라서 오늘 좀 걱정이 되네요. 네. 일단 체투말에 무사히 도착을 했고요. 이제 여기에서 콜렉티브인가 머시기인가 타고 누에보 메르카도에 가야 되는데 어디로 가냐? 길가로 나오면 많다고 했었는데. Perdona, para ir a Mercado Nuevo, taxi solo. No hay colectivo? 하늘 지나가는 흰색 승합차 앞에 메르카 없는데 뭔 소리야 이거. 60 pesos. 60. Sí. Pero si no tarda nada, ¿no? ¿Ah? No tarda nada. Es la tarifa también. No, pero 60. Mercado Nuevo. No, a Belice vas ahí. Sí. ¿Te puede llevar el compañero? No, pero no tengo dinero. ¿Y no hay colectivo? Como... No, para llegar ahí solo hay taxi o caminando. Se puede ir caminando también. Sí, pero es largo el tramo. Está para ahí, ¿no? Sí, todo por allá si quiere caminar. Vale. 아, 이거 택시 60peso 애매해. Perdona, una pregunta. Para ir al Mercado Nuevo, ¿solo se puede tomar el taxi? ¿No hay como un colectivo? Allá al Mercado Nuevo no hay colectivo directo, ¿verdad? No. No. Es barato el taxi. ¿Sí? Sí, es barato, no te pueden cobrar mucho. ¿Cuánto más? ¿50 pesos? ¿Cuánto? Mucho, 50 pesos. Y si caminas tantito y la agarras, ahí te cobra como 30. Ah, sí. Sí. Camina en una esquina y el que agarras
Es todo derecho. Vale, gracias. 여러분, 재미나이 새끼 믿지 마세요. 미니밴, 승합차 같은 거 타면은 간다. 근데 그런 거 없다 그러고 사람들은. Para Mercado Nuevo, ¿cuánto cuesta? 40 pesos. 40, ¿no se podrá 30, por favor? ¿Dónde toman los buses para...? Felices. Sí, Hasta 35, flaco. 35 sí. Va. Gracias. Primero, flaco. Es ahí. Vale. Gracias, que te vaya bien. Flaco, un gusto. 이제 여기에서 산 이그나시오까지 가는 버스를 타면은 오늘 목적은 달성입니다. 아우토 부세스 벨리스에 써있네. 뭐 방법이 있을 것 같긴 한데. 벨리즈 시티 익스프레스, 벨리즈 벤게. 이건데? Hola, buenas. ¿Este se va a Belice? Benque. ¿A San Ignacio? Sí. ¿Sí? Pero no ahorita. ¿Cuándo? A las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde sale. El único que se va hasta San Ignacio. ¿Y ahí más o menos a qué hora llega? Como a las 9 de la noche. A las 9 de la noche. El único que va para San Ignacio. Ah, sí. A las 2. 2 de la tarde, sí. Entonces tengo que estar... Todavía tienes tiempo. Sí. ¿Y cuánto cuesta? Como 150 pesos. Hasta San Ignacio. Hasta San Ignacio va a ser $35 beliceños. Pero no se puede pagar con el peso. Con el peso yo le agarro a 10 el peso. 350. Entonces... Puedes dejar su mochila si gusto. No, está bien. Porque como hace mucho calor aquí, igual. Tengo que sacar el dinero entonces. Sí, también. Coreano. ¿Puedo cambiar el...? Mi bisabuelo era coreano. ¿Sí? Sí. Abuelos. Mi tatarabuelo era coreano. Se llamaba Antonio Song-yu. Song-yu. Wow. Pero vivía en México. Ellos vinieron con una migración que hubo hace muchos años. Estoy hablando como de los principios. Sí, claro, sí. Wow, pero... ¿Sí? Sería mejor, voy a sacar un poco más, porque creo que han dicho el boleto es 350. ¿Hasta dónde vas? Hasta San Ignacio. Sí están más lejos. Sí, como gustas, si quieres ver. Entonces sería mejor. El cajero que está en el Electra, no sé si funciona. No. ¿Y sabes dónde está el...? Donde hay más cajeros automáticos tendrías que ir a Soriana, tomar un taxi. Tomar un taxi otra vez. Pero tengo tiempo, o sea, hasta las 2 tengo tiempo. Soriana está cerquita, ¿eh? ¿Sí? Un taxi Pues, te cobra como 30 pesos. No, pero puedo ir caminando también. No, si vas caminando se está lejos. Sí. ¿Cuánto? Como 15 minutos ir y 15 minutos. Está bien. ¿Y aquí me pagan el mejor? Yes, price. Pero todo el mundo dice lo mismo. Va, a ver. Mira, ya acá te lo voy a dar como lo tenemos. No, es que con la conexión coreana ya tengo más confianza. Sí, no tengo foto acá de mi abuelo, si no te lo mostraría. Ya. Déjame ver si mi hermano tiene alguna foto. Entonces traigo luego todo. Sí, todo está junto. bien. Sí. En lo que regresa le voy a decir que me mande la foto de la abuela. A ver. Sí, Pues luego ya me enseñas. Ahora vengo, sí, gracias. Hola, buenas. ¿Hay cajero automático? No. Ya. 없네. Mi bisabuela. Wow. Pero ¿a qué se dedicaba? Bueno, cuando ellos llegaron acá a México, hicieron muchas promesas de que iban a vivir bien. Desembarcaron ellos en Campeche. Ellos desembarcó en Campeche. Es que no hay el cajero automático. Pero tengo $6 también. Con pesos y más $6. 6 americanos lo toman al 2 por 1, serían 12. Te lo agarran a hacer 2 por 1, exactito sería los ¿sí? 300 pesos. Pero no sé si tienes que pagar la salida de México, ¿eh? No, eso no tengo que pagar. Tendrías 35 o 50 dólares. Entonces justo. Wow. Menos mal. Después de un tiempo perdido, ¿hablas muy bien español? Bien. Gracias. Están viviendo en México ahora. No, pero viví en España. Tienes una segunda. Sí.
Sí, sí tengo canal, sí, en YouTube, sí. Ella igual es youtuber. Ah, sí, también. La mía más de comida. Ah, sí. Pues yo viaje. De viaje. ¿Cómo se llama tu canal? Está en coreano. Ah, no importa. Lo buscamos. Sí. Un seguidor. No, pero sí. Te encontraste unas de descendientes coreanos. Pero qué coincidencia. De hecho, pensamos que eras japonés porque ella habla japonés. Ah, sí, ¿y eso? Lo llevo aprendiendo 4 años. Ah, estudiando. Sí. Esto es lo que están buscando los descendientes coreanos. Mira. Oh. Esta página, te digo, es de Mérida, Yucatán y de Campeche. Ahora, ten en cuenta qué horario te dijeron. Las dos. 2 horas de Belice o 2 horas de México. 2 horas de México. O sea, salen de las 2. Ah, entonces, si llego ahí a las 9, son las 8 ahí. Ah, vale, menos mal. ¿De dónde vienes? Cancún. ¿No conoces a Bacalá? Ya, es que estaba pensando, pero ya llevo como 2 meses en México, más de 2 meses. Y tengo que dar una vuelta al mundo. Entonces, ya 2 meses en un país ya Ya mucho. es bastante. ¿Cómo te han tratado? Pues, sería muy buena memoria tengo. Pues vale, luego paso otra vez. Voy a tomar un café. Buen viaje. Sí. Ya nos vamos pronto, pero que tengas buen viaje. Ah, muchas gracias. 버스가 지금 3개밖에 없는 거예요. 그래서 물어보니까 일요일에는 가는 버스가 많지 않다고 그러더라고요. 제미나이를 요새 좀 요긴하게 사용을 했었거든요. 그래서 오늘도 좀 믿고 질문을 했었는데 근데 이게 정확하지는 않더라고요. 얘네들도 잘 모르는 것 같아요. 숙소 예약을 해야 되겠다. 숙소는 예약을 마쳤고 이제 한 1시간 정도 기다렸다가 저 치킨 버스 타고 가면은 됩니다. 이게 치킨 버스인데 제가 생각하는 그런 치킨 버스는 아니네요. A las 2 salimos, ¿no? 지금 제 얼굴에서 더위가 느껴지지 않나요? 개빨가고 약간 이 물광 피부 느낌이 좀 나는데 기름입니다, 기름. 날이 너무 더워서 기름이 잘 자라요. 아니 근데 20분 남았는데 아무도 안 타는데요? 혼자 갈 것 같은데 벨리즈? 출입국 검사는 어떻게 하려나 모르겠네. O sea, llegamos ahí entonces con el horario de Belice como a las 8, ¿no? Sí, nosotros trabajamos con horario beliceño. Vamos a estar llegando San Ignacio tipo 8:30, 9. De horario beliceño. Horario beliceño. 2시 반인데? 뒤에서 다들 저렇게 얘기하고 있네. 왜 출발을 안 해? ¿Qué hora salimos? 2:30. Falta una hora. Entre una hora. Ah, vale, pero de hora de Belice. Hora de Belice. Ah, vale. ¿Usted no era mexicana? Sí, pensaba. Nosotros trabajamos hora beliceña. 1시간. 아빠도 이제 출입국 거기에 온 것 같아요. 경찰들도 보이고 가장 떨리는 순간입니다. 근데 여기만 넘으면 이제 벨리즈니까. 애매하네요. 방금 출국세 달라 그래서 이거 분명히 저 티켓에 출국세가 포함되어 있었거든요? 꺼내라 그래가지고 지금 어이가 없네. 돈을 얼마를 받아 처먹는 거야. 근데 벨리즈 들어왔어. 근데 어쨌거나 들어왔으면 해결된 건가? 이제 벨리즈 이미그레이션을 해야 되는데 지금 외국인이 혼자인 것 같아요. 다 멕시코 사람들 아니면 벨리즈 사람들인 것 같은데 다른 사람들은 진짜 빨리 끝나는데 나만 붙잡히고. 아 이거 떨리냐 진짜. 저는 공항에서도 이런 짐 검사가 제일 싫거든요. 왠지 모르게 씨발 진짜 이럴 줄 알았어. 진짜. ¿Me puedes llevar a la aduana de México? Sí, pero por acá. Donde nos dan el sello de México. 아, sí. Gracias. Muchas gracias. 아니 이거 어떻게 하라는 거야? 출국세고 뭐 아니 도장 왜 안 찍어준 거야?
진짜 이거 어떻게 하냐. 이 새끼들 왔는데 이거 뭐 출국세 내라고 도장을 안 찍어줘요. 도장을. Va a venir tu jefa? Va a venir tu jefa? No, es que tengo prisa. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasó, amigo? ¿Habla bien español? Sí, hablo. Ah, bien, entonces. Eso es bueno. A ver, ¿qué pasó? Dime. Fui a Belice. Ajá. Me devolvieron. ¿Te regresaron? Ajá. ¿Por qué? A ver. Porque no me han dado el sello. Ah, ok, no no tengo tienes el sello. Ah, ok. Pero ya pagué el impuesto al Ajá. entrar. Estaba contenido en mi boleto. Ok. Entonces necesito el sello. De hecho tenía prisa porque he reservado todo y perdí Ok. el autobús y todo. Una pregunta. ¿Vas a Belice? ¿Regresas a México? ¿No regresas? Ok. Van a poner tu pasaporte en el sistema, te van a eso, van a poner que no pagaste nada. En caso que tú regresaras a México, si te requieren el pago, lo hacen en el momento y no pasa nada. ¿Va? Entonces me van a poner el sello. Sí, pero van a meter el sistema. Ahí van a escanear tu pasaporte. Ahí voy a poner que no realizaste el pago y si te lo cobran cuando tú regreses, esa es cuestión tuya. Ya está tu sello. Gracias. 일단 받았고요. 진짜 개같다. 이래서 내가 그 여자가 하는 말이 진짜 가관이었어. 너가 기다려라. 여기서 내가 법이다. 이지랄하면서 끝까지 어떻게든 지상관 불러서 상관 오자마자 바로 주는 거 봐. 심지어 버스는 그냥 나 놓고 가고 나 신경도 안 쓰고. 이거 제가 볼 때 저처럼 모르잖아요. 이거 무조건 다 냈어. 900페소 달라 그랬거든요. 근데 저는 분명히 여기 다 보여줬단 말이에요. 일단은 원래 제가 가려던 데까지 못 갈 것 같고 마무리가 개같네 진짜. 이거를 진짜 너무한 거 아니냐 이거는? 이것도 내가 볼 때 다 한패야 한패. 아저씨도 100페소나 달라고 그러고. 개같은 진짜 뒤졌다. 자, 이 순간에는 제가 경황이 너무 없었어서 어떤 일이 있었던 건지 지금 한번 자세히 설명해 보겠습니다. 우선 저는 체투말이라는 국경 도시에서 벨리즈로 치킨 버스를 이용해서 용로 국경을 넘는 루트였습니다. 그렇게 1차로 멕시코에서 출국 심사를 하고 벨리즈에서 또 입국 심사를 해야 됐죠. 그러나 멕시코에서 출국하는 과정에서 다짜고짜 제 여권을 보더니 900페소를 내라는 거예요. 저는 미리 준비했던 DNR 영수증을 보여줬는데 또 내야 하는 돈이 있다면서 너가 안 내면 나도 어쩔 수 없다 이러면서 나가라고 하길래 나가서 다시 치킨버스에 올라탔습니다. 근데 문제는 벨리즈 국경에 도착하니까 멕시코 출국 도장이 없다면서 입국이 안 된다는 거예요. 추측이기는 하나 아마 벨리즈 국경과도 짜고 치는 게 아닐까라는 생각이 듭니다. 이제 벨리즈 입국소에서 아무리 침착하게 자초지종을 설명해도 매우 냉소적인 괄호 열고 띠꺼운 어투로 안 된다, 내 할 바 아니다 를 시전하는 걸 보고 도저히 말이 안 통하겠다 싶어서 다시 멕시코 국경으로 향했습니다. 이제 하이라이트. 다시 돌아갔을 때 마주한 멕시코 직원의 태도가 레전드였어요. 도장을 안 찍어주셔서 벨리즈에서 저 입국이 안 된대요 라고 말하니까 너가 돈 안 냈잖아. 이 말을 듣고 진짜 너무 벙쪄서 상사와 얘기하고 싶다 요청하니까 알겠어. 근데 조용히 밖에서 기다려. 여기서 갑은 나야. 진짜 그 자리에서 백스핀 엘보고 꽂을 뻔했습니다. 웃긴 건 잠시 뒤에 상사분이 도착하자마자 너 그럼 멕시코 안 돌아올 거야? 이러길래 응 안 돌아올 거다 라고 답하니까 오케이 그럼 찍어줄 테니까 다음에 멕시코 들어올 때 돈 내야 돼? 하고 도장을 찍어주는 거예요. 아니 씨발 이럴 거면 왜 안 찍어준 건데 처음에. 어쨌거나 아무튼 덕분에 버스도 놓치고 시간, 에너지, 돈 다 낭비하고 아주 주옥같은 출입국 심사를 겪는 상황이었습니다. 어떡하냐? 여기서 어디를 가야 돼? 일요일이라 버스도 안 나오고 미쳐버리겠다. 중남미 이거 어렵습니다 여러분. 택시도 없는데? 와 저거 뭐야? 일단 벨리즈에 들어오기는 했고요. 제 계획은 산 이그나시오까지 가서 거기서 하룻밤 묵고 과테말라로 넘어가는 거였으나 지금 여기 시간이 3시 반. 산 이그나시오까지 얼마나 갈지를 모르겠거든요. 히치하이킹 한번 해봐. 해줄라나? 꺼내줘.
뭐야? 해주신 건가? Hola, ¿me puedes llevar hasta Belize City? Belice City está lejos. Ah, Solo sí. aquí podríamos ir en Corozal, ahí hay la terminal de autobuses. Ah, sí, 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 sí. Autobús para ir. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Es que de hecho quería llegar hasta San Ignacio. Pero aquí pero tuve problema. The last bus goes from the terminal. Oh, from here? From here? From the terminal there in Corozal, Oh, really? a 4 o'clock bus that goes to Benque Viejo. Oh, really? Oh, okay, 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 okay. Thank you. What time now? So they pass me, and when I get to Belize border, they send me one more time to Mexican border. So I have to wait like 30 minutes. O sea, me pedían el dinero para salir de México. Y 900 pesos. Wow. Mexico, you have to be Ah, very alert with Yeah. You have to be careful when it comes to Mexico. Immigration, the police, all of them. Thank you so much. Thank you so much. When you go to the terminal, there's not one for Benque Viejo. I would suggest that you take the first available bus that you find to Belize City. Belize City, okay. Belize is definitely not the US and not South Korea. So at a certain time in the evening, Okay. worst today is a Sunday, okay. those buses cut off. Okay, okay, okay. And you're already very late because it's now 3:30. You're not gonna get into Belize City until probably around 6 o'clock. Okay. Using the bus. 저분들 진짜 아까 놓친 버스 탔어. 산이그나시오로 갑니다. 이게 되네. 이게 돼. 히치하이킹하길 개 잘했다. 이 맛에 여행한 거 알겠습니까? 가봅시다. 아무리 생각해봐도 진짜 개 웃기네. 진짜. 벨리즈 시티에서 리필 한번 했습니다. 이제 한 2시간 반 정도 온 만큼 더 가면 될 것 같은데 드디어 도착했습니다. 현재 시간 9시. 제가 오늘 새벽 5시에 나왔죠? 9시가 되어서야 도착을 했습니다. 분위기가 좀 신기하네요. 밤에 돌아다니면은 안 될 것 같은? 확실히 멕시코보다는 위험한 느낌? 적은 것 같기도 하고. Yeah. Where? 오케이. 쉽지 않다. 진짜. 오늘 좀 빡셌다. 진짜. 오늘 진 많이 빠진다. Sorry, possible? You don't know? Stick a fork in there. You know them are juices, right? Oh. You stick Squeeze. for the cup, yeah. Okay. Okay, where you from? South Korea. South Korea. How long you been here? You watch me? I've just arrived today. Oh, okay. But from Mexico. Did you have a hard time getting there? Well, my bus was 5 a.m. and I've arrived like 9 p.m. here. I'm from Chicago. Oh, really? Yeah. So And how long have you been here? A month. A month? A month. Oh. What's this? Papaya. No, not papaya. I don't know what the name of it is. No, I don't, you know, just... Not papaya. Wow. Oh. Welcome. Actually, I didn't eat today. Yeah, well, hey, you can, anything over there, you can have another one of these if you want. Oh, okay.
that up. That's mine. That's yours. No. No. Yours. Okay? You didn't eat today. Oh, I eat today. thank you. You're welcome. Actually, I had a problem in the Mexican border. Everything's all right now. Yeah. If you don't eat this, put it back in the refrigerator, okay? I gotta go. Oh, thank you. Thank you so much. Oh, so lovely. What's your name? Edward. 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 My name is David. David. David? Yeah, Nice to meet you, nice to David. meet you as well. 내일은 셔틀 탈게요. 오늘 너무 고생했어 진짜. 버스도 와 궁뎅이 아파가지고 잠도 못 자고. 내일 아침에 예약해야겠다. 벨리즈의 아침이 밝았습니다. 여기는 중남미 국가 중에 미국이랑 같이 영어를 사용하는 국가고요. 좀 신기한 나라예요. 주변국들은 다 스페인어 사용하는데 여기만 영어를 쓰고요. 결정을 했습니다. 오늘은 이 호스텔에서 제공하는 셔틀버스가 있더라고요. 과테말라까지 가는. 그래서 그거를 타고 국경을 넘어서 과테말라에 도착을 하려고 합니다. 어제 뭐 그런 일이 좀 스트레스 받기도 하고 또 가격도 나름 합리적이라서 제가 가려고 하던 도시까지 3만원이더라고요. 그 정도면은 이따가 오후 2시 셔틀을 타고 과테말라로 이동하면 될 것 같아요. 훨씬 덜 힘든 하루가 되지 않을까. 현재 시간은 12시 16분. 아까 사온 라면과 계란 3개 먹어볼게요. 또 불청객이 또 찾아왔어. 분이 지났어야 오네. 지금 문이 다 바닥이 난 것 같아. 뭔가 예상한 대로 되는 게 없어. 큰 버스로 갈아타네요. 여기에서 이제 검사 받고 과테말라로 넘어가면 됩니다. 어제 짬이 생겼는지 오늘은 1바로 입국 심사에 통과를 했고요. 아, 이거는 이제 출국한 거고 입국을 또 해야 되는구나. 여기서 이제 또 입국 심사를 해야 되는 것 같아요. 이거까지 하고 영상 켜보도록 하겠습니다. 1등으로 빠져나왔습니다. 과테말라는 뭐 따로 요구하는 거 아무것도 없고요. 진짜 쉬웠고, 벨리즈가 출국세 40 벨리즈 달러를 내야 돼요. 그럼 한 20달러 정도 되는 건데 한 3만. 아, 괜히 셔틀 탔나? 셔틀 탄 사람들을 다 기다려야 돼. 아, 잠깐만, 그 생각을 못했네. 여기가 호수에 떠있는 동네래요. 진짜 호수에 떠있어. 다리를 넘어오면은 동네가 이렇게 작게 나오는 건데 대박이다. 예쁘긴 예쁘다. Perdona, una pregunta. Para ir a Hostal Inn. ¿Inn? Sí. ¿Puedo ver? ¿Por qué? Es difícil. Está aquí. Hostal Inn. Sí, estamos aquí. Ajá, mire pues. ¿Puedo, va? Sí, claro. Venga por acá. Hay un callejón, mire, venga. Gracias. Y es por allá. Ah, sí, vale. porque aquí no se puede. Ya, por eso. Ah, vale. Sí, gracias. 착하시네. 일단 지금 장장 37시간, 37시간 만에 두 나라를 용로로 이동했습니다. 빡세네요. 솔직히 별로 다시 하고 싶은 경험은 아닌 것 같습니다.
일단은 좀 있어 봐야 될 것 같아요. 쉬면서 생각 좀 해보겠습니다. 일단 지금 당장은 짐이 많이 빠졌어. 호스텔에 짐 후딱 놔두고 맛있는 거 먹으러 나오겠습니다. 피자? 예쁘기는 진짜 예뻐. 좋다. 근데 오늘 날이 많이 더워요. 반대편에 쇼핑몰이 보이기 시작했어. 버거킹 있다. 버거킹? 제 선택은 버거킹. 와, 진짜 오랜만이다 햄버거. 진짜. 버블 와퍼를 시켰습니다. 얼마만에 와퍼야. 개꿀팁이 여기에서 무슨 설문조사 하는 게 있더라고요. 그거 설문조사 하면은 나 뭐 엄청 싸게 먹을 수 있어서 설문조사하고 좀 싸게 먹습니다. 그런 거 보세요. 귀찮아도 여행자라면 해야 돼. 어쩔 수가 없어. 별빛이 내린다. 와. 고생 끝에 되게 보상해주는 느낌? 이런 경험 저는 중요하다고 생각합니다. 이렇게 고생하고 일에 버릇해야지. 고생하면 좋은 게 감사할 줄 알게 되거든요. 그게 가장 큰 장점이에요, 진짜. 그냥 평평하게 바라보던 게 방향이 생기는 느낌. 여기 플로레스 섬 일단 너무 예뻐서 며칠 머물면서 한번 보고 이제 일정 좀 정리 좀 하고 좀 여유롭게. 저는 이제 유심 개통하고 장까지 보고 그러고 이제 다시 호스텔로 돌아가는 중입니다. 37시간에 육로 국경 2번 넘기가 끝났는데요. 생각한 것보다 몹시 힘들었습니다. 뭐 예기치 않게 여러 사건들이 생기면서 난이도가 많이 업그레이드가 되더라고요. 막 빠꾸 먹고 막 국경에서 뭐 히치하이킹하고 뭐 난리도 아니었는데 그래도 결과적으로 잘 도착했으니까 무탈하게 잘 도착했으니까 뭐 기뻐할 만한 일이 아닌가 싶고요. 그리고 내일 12시간짜리 버스를 또 타야 돼요. 근데 이게 좋은 게 이렇게 한 번씩 힘들어야지 그 다음 힘듦이 덜 힘들어요. 그리고 제가 어디서 봤는데 인간의 어떤 뭐 분노, 당황 이런 어떤 모든 부정적인 감정이 다 한 가지 트리거에서 비롯된다고 하는데 그게 두려움이거든요. 벨리즈에서 치킨버스를 7시간 동안 탔는데 그 타는 내내 굉장히 긴장해 있는 상태였어요. 보면은 어린 아이들도 막 아이패드 가지고 놀고 막 돌아다니고 막 그러는데 되게 헤헤호호 잘 놀고 그러던데 저는 6시간 7시간 내내 긴장된 상태로 그냥 바짝 앉아 있었습니다. 혹시 누군가 내 짐을 가져가진 않을까, 누가 내가 자는 동안 내 핸드폰을 훔쳐가진 않을까, 제대로 도착은 할까, 여러가지 두려움들이 공존을 했는데 제가 강심장이 아니라 그런 걸 수도 있고요. 근데 딱 이걸 보면 알 수 있는 게 확실히 이렇게 먼 나라 혹은 좀 위험하다고 일컫는 나라를 여행하면은 굉장히 취약한 상태가 됩니다. 진짜 취약해져요. 먹이사슬 최밑단으로 내려갑니다. 제가 한국에서는 이런 감정, 이런 상태를 느껴본 적이 없거든요. 근데 지금 이 벨리즈, 과테말라, 멕시코에 있으면서는 내가 이 아이들보다도 훨씬 더 긴장된 상태로 있는구나 를 느끼면서 제가 말 그대로 를 많이 느껴요. 근데 그것도 좋은 것 같고요. 겸손해지는 모먼트인 것 같고, 또 다른 게 모든 게 감사해져요. 내일도 12시간 동안 셔틀버스를 타야 되지만 셔틀버스가 있네? 이런 거에 진짜 별것도 아닌 거에 감사해지고, 그리고 감사하다는 말을 하니까 나오는 건데 유튜브 댓글 다시는 분들 너무 감사드립니다. 뭐 시청해주시는 모든 분들에게 감사를 드리지만 특히나 댓글 달아주시는 분들에게 많이 느끼는데요. 제가 막 일일비하지 않으려고 노력을 많이 해요. 유튜브 댓글을 보고 뭐 쉽게 반응하지 않으려고 나름 마인드 컨트롤을 때리는데, 그럼에도 불구하고 이렇게 매번 댓글을 달아주시는 분들을 보면은 그런 거랑 무관하게 그냥 저도 모르게 되게 감사하고 기분이 좋아지고 그러더라고요. 그래서 그분들께는 좀 제가 특별히 이렇게 감사하다는 말씀을 드려야 될 것 같아서 이 자리를 빌어서 Muchas gracias.
점점 저도 이제 자연스러워지고 싶은데 이게 약간 뭐 일주일에 한 번씩 이렇게 찍다 보니까 아니 뭐 한 3, 4일에 한 번씩 이렇게 찍다 보니까 그 자연스러움이 날라가. 자연스럽다가도 다시 약간 뚝딱뚝딱 거리는 것 같고 조금 더 뭔가 제 베스트 프렌드입니다. 좀 러프하게 찍어보도록 하겠습니다. 시청해주셔서 감사드리고요. 아구.